PPA di sinenge jungjo tono osa mutai ni kha kaham ta jiwa ya faru kha khayo chini osa ni hamari jungman mang tongtung खुलुमखा आं डॉक्टर जुहिली देव वर्मा स्वर्णकमल नि बखाते त्रिपुरा हास्तिनि जत लुकुरंग न आनि खुलुमाया फारु राजा बुकायो अशनि मताय कांगल मामिता रिउ बसर थांबायखा बसंत फायखा अशा मतानि सालरगन स्वर्णकमल ज्वेलर्स जत लुकुरंनि बाय कायसा अफार तुइ फायखा आमोगा शरद अर्ग अफार चले रिजानाय 19 सेप्टेम्बर नि जिमि 29 सेप्टेम्बर जरा और तंगनाय रांचांग मेकिंग चार्ज 25% ऑफ ते डायमंड नि मेकिंग चार्ज तंगनाय 100% ऑफ मेगा लकी ड्रॉ तंगनाय रांचांग नि नेकलेस दिल्ली लकी ड्रॉ तंगनाय रांचांग नि पुइसा बम्पर लकी ड्रॉ तंगनाय डायमंड नि रिंग पाइबुंग न शगर दिजांनाय ते कटर खायचिं ते डायमंड नि एग्जिबिशन बो चेंगजांनाय आशिक शिमियाखौ ते बतंगो कथामाका हाम नरंनि बागि स्वर्णकमल ज्वेलर्स कृष्णा डायमंड 25,000 इमानी पाइखे स्कूटी ते कार माननि शेक बतंगनाय नरनि रांचाक कचामनो स्लाय कताल हलमा गोनां रांचाक पाइनानि सेबो माननाय उच्चन सशामतायनि सालो स्वर्णकमल ज्वेलर्स नि बखाते जत लुकुरंग हामजागमा खाकाहाम ते कबुं याफरो हमबाय खुलुमका जतनो नो राधा कृष्ण ज्वेलर नि बखाते और ऑफर सेंगे रिजाखा ती ऑफर तंगनाय 28 सेप्टेम्बर जरा गोल्ड ज्वेलर नि पर ग्राम ऑफ मेकिंग चार्ज तंगनाय 475 रुपीस ऑफ डायमंड ज्वेलर मेकिंग चार्ज तंगनाय 50% ऑफ ते डायमंड शाखा तंगनाय 5% ऑफ रूपा ते प्लेटिनियम मेकिंग चार्ज तंगनाय 10% ऑफ ते जेमस्टोनो एमआरपी तंगनाय 10% ऑफ मेघाला गिद्रो तंगो दुइता रॉयल एनफील्ड हंटर बाइक ते 100% एक्सचेंज वैल्यू मानी मानाय एकसाम रांचाको ते माने पाइब्रुम नो शकट मानी मानाय हिंगी जतनो कोंगसागो फाइमान जंगना बारदे राधा कृष्ण ज्वेलर नि शुरुमुखा उषा बाजार आगरतला धर्मनगर बिलुनिया उदयपुर ते पर सेंट्रल आगरतला जतनो खुलुमका हामबाय चिनी लांगमानि जत जरानो बेलाय खेनो नांकुकमानि चिनी मकल चंगनो जरानो टंगथंना बागै चुबाव हाइफानो चंग चिनी मकलनो नायकलनो खरoi थांगो मुइतो नारकदि 90% vision loss चंग जरा जराव चेकअप खाइजंमा बायनो मथागे मान अश्विनी नेत्रालया नरगनि मकलनि हामक्रायनि बागै शालबुब्रुमनो तंग बरमनि मॉडर्न इक्विपमेंट्स ति स्किल शाखाम नायनाय रो जेफ्रुखानो तंगो नरगनि बागै अश्विनी नेत्रालयानि बखाक्ते अशामतायनि जतननो खाका हाम याफार हामबाय Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. खुलुमका जतननो आं सुलेखा देव वर्मा अशमतायनो रगै गोपीनाथ ज्वेलर्स रांचाकनि डिस्काउंट लिजागे दङ 25% दङ रांचागो ते रुफाय दङ 15% डिस्काउंट ते डायमंड दङ 50% डिस्काउंट अबनो कारिबो नर मेगाड्रो मानि माननाय 3 LED टीवी ते अबन लगियो नरक मानि माने नकनि मानि र ते 3 स्मार्टफोन को नरक मानि माननाय ओबोनी डिस्काउंट जाखा 21 सेप्टेम्बर निसिमी 29 सेप्टेम्बर जारावो गोपीनाथ ज्वेलर्स रांचाक पाई पाई मानि यागुल कमाई थाका हांगे नरक रांचाक बो किफिली मामहिनाय के नरक ते ताउ नाशिंगे तंगसि तिनि न फाइदि नंबो खानि मोचंति फाइने प्राइभेटि गोपीनाथ ज्वेलर्स हरिगंगा बसरुत आगरतला जतन खुलुमका
belaike ani sak phamne ngoi tei family ne ngoi tei state government ne ngoi Assam tai terni tei baskango Lokhi Puja Hojagri ter tei Diwali Kali Matai buni ter o ter ni jorawo festival ni jorawo haste ni joto lukurokno kha kaham ya faro tei khuluma ya faro tei bishesh khlaiui festival ni jorawo jong joto lukurokni bagui hamari katal tei tongthokma boyar chini joto lukurokni bagui ang khulumaya faro tei hambaya faro chini lai thangjakni jorani slai taklai bisio abo festival joto amchaini lukurokno festival no rwgui जों tongthoklainani tei mwtaini thainio diai lainani khulumlainani tei podre porchini traditional cultural abno promote khlainani tei chini traditional food abo hai festival ni jorao जों promote khlainani abo belai jora kaboni bagui Tripura hastini ongoi festival ni jorao Mantri Bokrok Honorable Senior Chief Minister Professor Dr. Manik Sahani bini leadership o Assam tai terni sakangono hastini joto lukurok o Assam tai ni terni jorao khatong khaja jotono amo haiklaiui tongthokni bisingtwi palai manani bagui government ni hoite government ni jara samung tangnai sebok kormachari borokni bagui DA 3% declarika tei food department Tripura government ni तरफ থেকে বাহিনো রেশনিং ni hoite podri por manui free o baknani bagui government declarika tei সাধারণ যারা business khlainai tei সাধারণ যারা citizens of Tripura tei citizens of chini country ni bagui kaisa kotor Honorable Prime Minister Narendra Modi ji ni netritwe declare khlaika GST sar rinani bagui o GST প্রত্যেকটা মাননি ক্ষেত্র পদের পর ক্যাটাগরি তঙ্গ বিথিনি ক্ষেত্র মেডিসিনি ক্ষেত্রে বা ফ্রি জিএসটি তাই পদের পর তঙ্গ আইটেম আবনি ক্ষেত্রে বা ম্যাক্সিমাম নো সাধারণ যারা সিটিজেন্স জেনারেল সিটিজেন্স নি বাগৈ আব কতর কাইসা তুমি হিন খাতং জাকনাই কক কাইসা মানই 100 টাকা নি মানই আগেও जोंमा পাইথানিব তাবগো जों 80 টাকা अब हाइखै मानै जों मान थंनाय अब काइसा फर एग्जांपल अब हाइनो गोबांमा मानैनि क्षेत्रआव काइसा कतर जीएसटी डिक्लेरेखा सो अब फेस्टिवल नि जत नि बागैनो अब काइसा जरा बिजनेस खानि बरकनि बागैबो पद्रे पर बरकनि बेनिफिट अब कैटेगरी वाइज रजाक दंगो आरो बरक अफार मानाय सार मानाय डिस्काउंट मानाय जरा सिटीजेंस जरा जों जरा नॉर्मली जनरली जरा सिटीजेंस दंनाय सिनि बागैबो काइसा मानि सेफ अब जों खलायनानि बागै काइसा स्कोप मानखा गाबनि बागै आं सातेनि जराव बेलायखनो हास्ते हापंना बा हामबाया फर स्टेट गवर्नमेंट नबो ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नबो हाइनो हामबाया फर ते सिनि जरा सिकला सिकली दंनाय रक विशेष खलाय सिनि दफानि बर रक Assam tai terni jarawa जों belai tongthoklai thanibo jara jarawa sini incident ngoi thangabo
kebo advance haimia je boprang incident ungnai কিন্তু unfortunate lai thangjak ni jarawa song kotor kaisa incident song nuka experience so obo hai jate repeatedly sini society o obo tang thong jara sikla sikli tongnai rok sini dofani bagai balai important khoroksa siklani life khoroksa siklini life so abo rokna bo song carefully song festival no song enjoy khainai festival no song tongthok lainai so jani ja life no song kaisa care na ragai jani ja sarai khonai parents tongnai rok borok bahaina alert tongoi kaisa sini sarai khonai rokno bahaina of festival ni jorao song allowed khlai kangkai jotono jani ja sarai no song carefully khlai song jara parents tongnai rok song ma naikolnai kai jara sikla sikli tongnai rok song awards song nesa khlai layaboi bike chalok thani gari chalok thani podre porsini tabo village level e বিশেষ khlaiei osamutai tenno rugui podre porsini orchestra aba haikar kwbangma program organize khlaijago whole night kono jaga o aba hai program rok khlailaio ka aba hai program o chong over enjoy khlainani thangtani o kaisa sini limit cross songoi thanglaio so aboni bagai jotono alert tongnani bagai carefully tongnani bagai ar kebo nini kaisa tamahin unwanted incident to kebo ta kalaithong ichhakrito babe kebo bahaino unwanted incident kebo ta khlaithong karon tabukni law and order belai strong kebo jodi hamya khlaioi ang excuse manai oba hai kebo tawan soktong karon law and order tabuk belai serious tabukni poristiti o tabukni government ni jorao aboni bagai kebo nijini life no musung tutui hamya ta khiklaithong ar nijini life no kebo musung tutui haina hamya khlaiei ojotha nijini life no destroy ta khaithong obono ang koboknani musungo tabukni Durga Puja festival ni occasion ni jarao ani family ni ngai ani personally ngai ang hasteni joto luku rokna ang koboknai law and order ni matter chung balai serious khlai chung maintenance khlainani bagai ang jotono kobokung narogo te Durga Puja Osamutai ter Lakhi Puja te Biskanga Diwali o tinta chini festival ni occasion ang jotono no kha kaham ya faro o message na chung jotono kaham khlai chini life na chung samunga thapama khangkai enjoy khainani kabangma scope tongo every day obo hai festival phayo so life jodi ekbar destroy ngai thangkangkai life ekbar jodi loss ngai thangkangkai life ekbar jodi kamai thangkangkai chini biskangni festival o chung podre por chini sudo festival ya society ni samung tangnani khetroba podre por chini opportunity phaimani ba chung abo hai opportunity no chung maya khanai aboni bagai jottoni life abo jani ja responsibility bahai ke ani life na ang bumahai time o bumahai jarawa ani life na ang samunga thepanai abo jottoni responsibility so aboni bagai peacefully chung tamahin festival no joto community na chung kabangma jagao tongo chini BC bai gram panchayat combine ba podrepo jagao tongo chini borok ni para bai kubun dofani borok ni para kono club o tongo combine community na tamahin festival khalai mane so aboni bagai chung kono unwanted situation rok jate creating yatoi chung jotono tactfully babe festival jotoni bagai aboni bagai ang jotono no request khayo te wishing khayo o festival chung jotono chini life chini family chini society tongthokni boyarni bisingtiei chung mataini hamarina chung jotono yachaklaina omosuno tang jotoni thaniwa narokni respected chini hasteni joto kok borok ni ngai chini kok ni ngai jara kothma thumnai sangbadik chini friends rokno bahaina ang jotono no festival ni ang narokna kha kaham ya foro narni bisingtei hasteni loku rokno ani message obono hambai
খামনি খরাংবাই নগলাম সুকজাগै ফাयो ter বিশ্বকর্মা মতাইনি তংথক মঙ্গ সংসারিদি গয়না গান্থিনি চিঠি মুম্বাই নক নগ লুয়াজিমুং চেংজাক ফাই তঙ্গ বিশ্বকর্মা মতাই আউলি গনাঙ্গै terni tongthok mungni boyar siksajak tei bkhao wajagै tong sajok mungni kokthai o tongthok mungno teibo sangsarina bagै ma konjasri jewelry tubui faika khas hotanjaknai offer tongo rangsakni goina ganthini mojuriwo 30% off bebak paimungo tongnai sokat rufaini goina ganthiwo tongnai 100% off tei tongo kecham kanmanei no slai ketal kanmanei painani shep o joto offer kisa jorani bagui no tongnai 10 September ni simi 17 September jora haike o bishwakarma matayo goina ganthini sangsamung bai gadaldi logi tongo ma konjasri jewelry goina ganthini borom halokni puitu ma konjasri রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার 23 জুন থেকে 5 জুলাই 2025 পর্যন্ত প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4500 টাকা ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড় রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 8% অতিরিক্ত বোনাস প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড় হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড় মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে গোপীনাথ জুয়েলার্স শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড আগরতলা পিএনবির বিপরীতে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া অক্ষয় হোক তৃতীয়া जोंसासा pohorbai kupulum engtheng lama thamni khorangbai pungtheng rechapmung ama osamataini tongthokmungbo tongthoklaitheng jotto borok mataini jorao tubudi ketal chithima o osani jorao ma konjasri jewelry norokni bagui tubui faika kahamko jotto offer rangsakni goina ganthini mojuriwo tongo 30% off jotto manei paimungo tongnai sokat rufaini kanmanei mojuriwo mannai 100% off tai tongo kecham kanmanei sulai ketal kanmanei painani kaham set muitunarokdi o offer tongnai kisa jorani bagoino 20 September ni simi 27 September jora o osamatayo salbrumno goina ganthi bai thengsatheng logi tongo ma konjasri jewelry goina ganthini borom halokni poitu tapokno phaidi champoknagar ma konjasri jewelry halnogo ma konjasri jewelers champoknagar खुलुमखा त्रिपुरा हास्ते निजो तो लुकुरगनो दिवाली ते धनतेरस नि आनि हामजागमा देखा काहाम याफारो अचंग सासा नाइथथक सालनो रगै स्वर्णकमल ज्वेलर्स नरमनि बागै तुबि फाइका धनतेरस धन समृद्धि ऑफर नरनि रांचाक कचामनो सलाय कदाल हलमा गना रांचाक बनरक पाइनानि शेप मानाय offer चेंगे रिजानाय 14 October नि जिमि 25 October जरा अरो रांचानि मेकिंग चार्जेस तंगनाय 25% off te diamond making charges tongnai 100% off স্বর্ণকমল জুয়েলার্স কটর খাই জুদা জুদা চেইন te diamond ni collection rok bonarok lugui manai amsik simia ko te bokotma kaham tong ko norni bagai স্বর্ণকমল jewelers o kisna diamond 25000 ni mani paikhe scooty te car manani shebo tongnai jot tolukurono dhanteras te diwali ni hamjamu yafar o diwali o jotoni noknoko maipang te kholpang bai koplung angri tongto पचन ससा सालनते स्वर्णकमल ज्वेलर्स लुकुरंगनो हामजांगमा ते कबुंमुं याफारो हामबाय
Sing sasa tatini pohor bai ter macangca. Tasamung ni pokuma tubui pai tongo dhanteras. O jora kahamo rangsak tai rufai ni sing samung inseng hamari ni chuat. Hai ni bagai ma kunjasri jewelry tubui pai ka alaida dhanteras offer. Tongo rangsak ni gona ganti ni mojirio 30% haiklai mong. Bebak pai mongo rejak nai shoka. Rufai ni gona ganti ni mojirio 100% haiklai mong. Tai tongo kecam goina ganti selai ketal goina ganti painani kaham sep. Dhanteras engkha ketal no cengmung nukhung hamari no kobokmung. Haini bagai o kaham tero goina ganti ni jeng samung no dini rudi nukhung ni borok tai ganani khachuk sani thani. Offer tongnai 11th October ni 19 October jora. Goina ganti ni borom halok ni puito মা কঞ্জশ্রী জুয়েলারি ঠাই চম্পকনগর হাতি পশ্চিম ত্রিপুরা Khulumka ang runa de broma norong joto no lam sogo chini tabu sujorani kok borok kok tumawa Pulano phaidi nale no tini ni kok tuma bokro ro Sagri tong thoi no kono bosta bisugo khasuk jakhe man ka khorok sabari ni kosok man kuthai padi mungtele amra mai gonga naya bare amsayo Thinedi mung shormishta mudab padi munote jaido kunai tu kungong khorjak ta bokele mura thanani pulis Seng perang kusuk jagat kita khoroksa hamjab bidimung sobita da borama patimung udoipur phulkumari amsayo paithago ahamjab no palang jaka kunati hangko sakham nogo Kopi Shalo WB23D 7176 Marani Kinsa Malkongana Duguman Jaka 21,600 bottle of syrup Padimunga Amal Kuni driver no Eres Klaka Police Padimung Churai Bari Nakapoin ni Koktuma Shari Shaltama me Rajakor Abuli Law and Order Rock Sabai Jakoni Patimung Pati Kha Paithago Patimung Kurujak Tongai Khorok Sitham Boro Rock no Eres Klaika West Agor Pula Thani Police Kopi Shalo Gobindo Podo Pal Muwe Khoroksa Borok ni Nogo Harjalai Basawai Hamaitha Klasaka Khungsa Tongthainok Patimung Joy Nogor Chokro Songo Amsayo Paithago Khungtam Phair Irizin Phai Horbotharmani Baiya Pokeka Harjalai Chashal Horti R01 0746 Marani Kusa Malkula Har Patimungo Kalaiman Koktuma Kasefika Patimungo Shagudu Kuma Kamal Kuni Driver Patimungo Koktuma Manka Hakiro Patimungo Thar Concept of West Agotala Thani Police Oshamutani Jorawa Chanda Sharmani Dewi Mani Mani by Palnok Sabai Group Kaisa Kokuma Kasefika Patimungo Rebe Tano Kaisa Fire
tabo koktoma shukrubwe Shagri tongthai nogono bosta bisingo khasupjak kheman ka khoroksa borini kosok mangkthai padimung teleamra maigonga nayabare amsayo thineni mung shormishta mudak padimung note chaidogunai tu mungong khorjak tabuk teleamra thanani police Pati munoti koktomani bisintu Sharman ketela amora Rasnogor amsani thongne roton mudakni bisajo Sharmista mudak dosda kanchonpurni khorosha borokbai kai hormani hene abni aglo basebe kagoi phai tele amora thanani maigonga panchayatni narenpara amsayo tongphaimani koktoma noni bororokbai bo thangphai khlaya hane Shaiman kha abni bisingunu charshal chanja jorawa amsani lukorak Sharmistani nongni manam kosok bahaimani police no koktoma rohorka hane Padimuni koktoma mankan keno padimung thayo thangu shokika telamura thanani police abai keno thangu shokika forensic team paitago forensic team te police nogo habani domani yagolo noge mankha aisa poster bising kosok manam bahai manmani abosta no khulokmani yagolo noge mankha Sharmista modangni kosok mangkathei apadimuni noge police rone khaga mung khoroksa shokbaise mathar sakha hanei tabok padimuni tigi chaituguni tumungo onkhorjak khani shaka telamura thanani police আসলে আমাদের কাছে খবর আসে যে এখান থেকে ফাউল স্মেল বেরোচ্ছিল তো এটা 112তে আমাদের ফোন করা হয়েছিল তো সেই অনুযায়ী আমাদের থানাকে ইনফর্ম করে তো থানার থেকে আমাদের প্রথম অফিসার আসেন এসে দেখেন যে হ্যাঁ ফাউল স্মেল আছে তখন আশেপাশে যারা লোকজন ছিল তাদের সঙ্গে দরজা বন্ধ ছিল তো কমিউনিটি মেন্টেনের প্রথম দরজা খোলার পর দেখা যায় যে ভেতরে মানে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগের মধ্যে কিছু আছে তো সেটা কার ডেড বডি বোঝা যাচ্ছিল না কিন্তু গন্ধ ভীষণ বেরোচ্ছিল তো সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যা ফর্মালিটিস অথরিটিকে জানানো প্লাস এফএসএল তো সবাইকে নিয়ে এসে যখন আমরা সেটা দেখলাম সেটা ডিটেক্ট হলো একটা ওমেন ডেড বডি এবং এটা এই বাড়িরই ওনার নাম হচ্ছে শর্মিষ্ঠা মোদক বয়স 36 কি কারণে মূলত মানে ঘটনা কিছু কি জানা গেছে ঘটনা অ্যাকচুয়ালি এখন তদন্ত সাপেক্ষ আর যেহেতু একটা ডেড বডি আছে নিশ্চয়ই এটার পেছনে কিছু আছে আমরা সেই বিষয়টা খতিয়ে দেখছি মানে এটা কি স্যার বস্তাবন্দি দেহ নাকি বস্তাবন্দি দেহ পুরো বস্তায় বন্দি ছিল এবং মোস্ট প্রবাবলি কিছু একটা সাসপেক্টেড কিছু আছে স্যার বাড়িতে কি উনি একাই থাকতেন উনি বাড়িতে একা থাকতেন অ্যাকচুয়ালি ওনার প্রথমে বিয়ে হয়েছিল শুনেছি ডিভোর্স করে উনি এখানে একা থাকতেন স্যার প্রাথমিকভাবে কি মনে করছেন পরিকল্পিত খুন নাকি আত্মহত্যা না এটা অ্যাকচুয়ালি আত্মহত্যা তো না তাহলে পরিকল্পিত হতে পারে সেটা আমরা তদন্ত করে দেখছি এবং সেই বিষয়ের উপরেই আমরা যা স্টেপ নেওয়া সেগুলো নেব লোকেশন কোনটা এটা মেলা পাথর আমাদের থানা থেকে প্রায় 5.5 কিলোমিটার হবে Paitago padimuni chaituguni tomani yagolo mangkatheni kanawa klaijak mankha buksa biar porol de taboti abrononugu wansusak tongka Sharmistano batharmani yagolo postawo khasobik langkhana henei padimunurugi asijak tabuk talbidul songmung kiaba koi padimu tamuk police ni chaituguni tomani yagolo songmane henei abai keno khoroksa boroni mangkathi postawo khasobjak mani padimunurugi amsini lokroni bisun saka flaka fla Elamarni sini harmani kokthum tini khorang जों फेरांखौ जोबजागोन थेका खरकसा हामजोग बिनिमुं सबिता देब बरमा पाटिमुं उदयपुर फुलकुमारी आमसायो बायथागो आ हामजोगनो तलांजाखा गुमति हांखर साखामनगो Party munoti koklamani bisinde Shalman ka khoroksa khamjogna ching franko sabsamani yakla jogo zamani ida hako shakhamnago kiaba shakhamnago phai shokai ka hankeno shakamni shalmani ahamsunu thikani shaka party mun yagolo police no horsa kha koktuma party mun koktuma man khankeno party mun thaya thang shokai kha police
সকালে অ্যারাউন্ড 11:30টার সময় একজন পেশেন্ট এসেছিলেন সবিতা দেববর্মা ব্রডডে। কিসে ভাবে মারা গেছে কিন্তু ওনার বাড়ির ফ্যামিলি মেম্বার যে হিস্ট্রি দিয়েছে হিস্ট্রি অফ ইলেকট্রিকিউশন। কোন জায়গায় বাড়ি? বাড়ি ফুলকুমারী। এখন স্যার কি করবেন আপনারা? এখন আমরা বাই প্রোটোকল পুলিশ ইনফরমেশন দিয়েছে, পোস্টমর্টমের জন্য আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি। রোগীটার নামটা কি বলেছিলেন স্যার? সবিতা দেববর্মা, 42 ইয়ার্স। আসলে আবাইকে থিমানি কোকটম মান খান কেন নংনি বরক সিরি খই কাবলাই খা পাইথাগো মান কতিনো পোস্টমর্টেম খাইবাই মানি ইয়াকুলো কোকনি বরক নি ইয়াকুয়া ফারে জাখা পাটে মনোরগে আমসিনি দুপ্রনি বিশেষ নুকসাকা খাখামু ওদের কমিশনের রাজনীতি কখন খরাং Koktushalo WB 23D 7176 Marani Kungza Malkunga Tugu Manjaka 21,600 bottle cough syrup. Patimunga Amal Kuni driver no arrest Klaka police. Patimung Churai Bari Nakapoin ni Koktuma. Hakotora habang hakotora filming yakni kakunani bagai tarbidal samudang harmoni loge tarbidal kayo awareness camp kayo fiaba tabu fano filmini banyak kayo tongmani muksawi tonggo kokrishala khaina hai asam subra border ke surabari police post koni nakapoino checking klai tongmani surawa WP 23D 7176 marini musamal khungona to bi mansaka 144 carton bishingo 21,600 bottle cough syrup abuni shlai shukang Hasro Ashok Bank of Shirap Manzapan Koktuma Kariko. থেকে এসেছে আমি মালদা থেকে এসেছি হ্যাঁ তা আমার ড্রাইভারি বেতন 12,000 টাকা সারা আমি আর কিছু জানি মালিকরা বলতে পারবে মালিক বা যা ট্রান্সপোর্ট যারা লোড করিয়েছে ওরা বলতে পারবে এটা আমার জানা নেই স্যারেরা এখন বার করছে ওর নাম সৈয়দ আফ্রিদি মেরুল ইসলাম থানা আমাদের কালিয়াচক গ্রামের নাম লালুটলা এখন আমি থাকি 17 মাইল নতুন 17 মাইল Pada mulutnya malpun driver na kok song peringan ni yang lo sharman ko West Bengal mahala ni shimi tu bisaka ofek mani mani hunai fiaba tamo tong mungsa sharman ya ni shaka malpun driver apa ni aglo paito ka independence state kerang ko airfare na hare pada mulutnya saya tu ini tu mungkong kerja tabuk polis Repro jenis orang. Shali Shaltamrami Razakor Aguli Law and Order Rock, Sabai Zakmani Patimung Patika, Paitago Patimungo Kurunzak Tongai, Korok Shitamboro Rock no Eres Klaika, West Agortula Tarani Police. Party Munuti West Agortala Tarani Ushirana Chitari Shaka, Shaltham Rome Razakor Agulini, Suda Tayo, Law and Order of Shabai Zagato Mani Party Kahane. Abai Party Muni Kokshu Samong Mankan Kirokana Tiki, Cheduini to Mungo, Hormati Police. Abahikino Koktishala Party Mungo Kurinzak Dongai, Karok Chit Hamborok and Kaisa Kahane. Arawa Laitanish Hamish Shaltham Shakang. City Center Bustango, Korok Saporok Naputo Primary Party Mungo Kurinzak Dongai Roknobo, Arrest Kaisa Kahane. Apuni logi no light hane horok horok so dear sir sa wata project party mungo kuding tak tone rok nobo arrest khai jaka hanai এখানে টোটাল 13 পার্সন আছে যাদেরকে আমরা
এই গত কিছুদিন যাবৎ কয়েকটা ইনসিডেন্ট হয়েছে তাদেরকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি। এদের মধ্যে কিছু আছে যাদেরকে আমরা পুলিশ রিমান্ডে এনেছি, হ্যাঁ, যাদেরকে আমরা আদালতের আদেশ বলে আবার পুলিশ রিমান্ড করা শেষ হওয়ার পরে প্রডিউস করব। আর কিছু আছে যাদেরকে গতকালকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। তো এগুলি সব যেখানে কিছু কিছু জায়গাতে আমাদের কাছে স্পেসিফিক কমপ্লেন এসেছিল উচ্ছৃঙ্খলতা করার, এই সবগুলিকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি এবং তাদেরকে আমরা আদালতে প্রডিউস করছি। কিছু অলরেডি আমরা একজনকে আমরা অ্যারেস্ট করে পুলিশ রিমান্ডে এনেছি, এখানে 4 জন আছে, আর বাকিদেরকে আমরা আজকে আদালতে প্রডিউস করব। কি কি কেসে? ডিফারেন্ট কেস আছে এখানে। যারা যারা অভিযোগ করেছিল, এখানে আপনার সিটি সেন্টারের সামনে যে একজন পুরুষ লোককে অ্যাসাল্ট করেছিল পূজা দেখার সময়, সেইগুলির আসামিও আছে এখানে ওই কেসের। পরবর্তী সময়ে আমাদের আরেকটা জায়গাতে ইনসিডেন্ট হয়েছিল, ওই আপনার সেই আসামিগুলিও আছে। গতকালকে রাত্রেও কিছু লোককে আমরা ধরেছি। তো গতকালকে যে টিএসআরকে মেরেছে তাদেরকেও ধরা হয়েছে। তাদের 3 জনও আছে, তাদেরকে আজকে আমরা পুলিশ রিমান্ডের জন্য প্রডিউস করবো। তাদেরকেও এনে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করবো। তারা 3 জন অ্যারেস্ট হয়েছে গতকালকে। যারা যারা এই উচ্ছৃঙ্খলতা করেছে সব আসামি আমরা গ্রেপ্তার করেছি, সবাইকে আমরা প্রডিউস করছি কোর্টে। কয়েকজনকে আমরা অলরেডি পুলিশ রিমান্ডে এনেছি এবং এখানে যারা যারা আমাদের কাছে অভিযোগ দিয়েছিল সমস্ত আসামি আমরা গ্রেপ্তার করেছি এবং প্রডিউস করছি। আবাইকেনো বরকনো বিশাজাকনে হাঙ্গর বারনাগো হিসাকা পুলিশ আপাদে মঙ্গতে সাবক রিংজাক দং আবনো তিগিবো সাইদুইনে দং ফুজাকাবো পুলিশ ফাইনান্সিয়াল আবাই পাদে মঙ্গকনি ইয়াকাবো মানি বাগেনো দালবিদাল শাখা মঙ্গা হারজাগি দং হনে বিশাকা পুলিশ Agora neste programa de Coctum, Tini Korang. কক্টিশালা গোবিন্দ পদ পাল মুঙে খরকসা বরকনি নগর হরজলাই বাসা হয়ে খামিঠা প্লাসা খুংসা টংথাই নগ বাটিমুং জয়নগর চক্র সংঘ আমসায় বাইথাগো খুংটাম ফায়ার ইঞ্জিন ফাই হরবথার মানি বাই ইয়াপ ফাইকা হরজলাই রাজনগর আগুলিনি জয়নগর চক্র সংঘ আমসিও কক্টিশাল ফুঙ্গ হরজলাই বাসামানি কক্টমা কাশে ফাইকা পাটে মুনুরকি কক্টমানি বিসিংতি সালমানকা গোবিন্দ পাল নিনগ খুমনিনু খুম পারা তমানি কক্টমা কাশে ফাইকা চাশল গোবিন্দ পাল নগ করে কক্টিশাল ফুঙ্গ অরূপ কুমার রয়নি পিহিক মাই মই সংবায়ে নংনে অঙ্করে থামনি কক্টমা আবাহিসরাওনা আসুজা হরজলাই বাসামানি কক্টমা কাশে ফাইকা আবার পাটে মুনুরু খান কেনো কক্টমার হরজাকা ফায়ার সার্ভিস ন Koktum mankino party muthe tangu shoga fire service tanong rob party mungo nogo tomani bebak mani khani khamit hapla sakha apni aglo hor khamani koktum man khan kino party muthe tangu shoga police abar shoga আগুন থাকে তারপর দৌড়ে এলাম আর এদিকে আগুন লাগছে তারপরে আমি দৌড়ে আগুন গাড়ি পিছিয়ে আগুন গাড়ি নিয়ে আগুন নেওয়ার চেষ্টা করছি এই অবস্থা এখন কার বাড়ি এটা গোবিন্দ পালের বাড়ি কিভাবে লাগছে কিছু কই যাওয়ার কাছে না হনো তারা দিলে বোঝা যাবে আর মালিক তার মালিকের কাছে করবো তারা কি করে মালিক এমনি ব্যবসা করে ক্ষয়ক্ষতি কিতা কিতা হয়েছে একটাই বাড়ি দুইটা ঘর ভাইটা ঘর ওনা ঘর
কাজ করতেছিলাম ঘরে হঠাৎ করে মোটরটা দেখি ব্রাস্ট করছে, সিলিন্ডার ব্রাস্ট করছে, দাও করে আগুন, ভিতরে একটা মহিলা আসলো, বাই করছি, একটা সিলিন্ডার বাই করছি, তারপরে তো তারা আইছে, তারা এসে সেটা কোনো মতো কন্ট্রোল করছে, নাহলে পিছনে গাড়ি টাড়ি আছে সব পুড়ে গেছে গা, কোনো মতো রিলিফ। গোবিন্দ পাল মালিকের নাম, এখন নাই বাইরে গেছে, আলাদা আলাদা ঘর। ঘরে কি কেউ আসতো নি? ঘরে কেউ আসতো নি? ঘরে কেউ আসলো না, মহিলারা আসলো, তারা কোনো মতো বাই করছে, একটা সিলিন্ডার বাই করছে। ভাড়াটিয়া আসছিল, তো বুঝতে না, কারণ ওই রকম কোনো কিছু না, ফ্লাকচুয়েট হওয়ার মতো আপনারা কি আওয়াজ হচ্ছে, সাংঘাতিক বড় আওয়াজ হচ্ছে, প্লাস আপনার বাড়ির পিছনে, আমার বাড়ির পিছনে তো হিট লাগতেছে প্রচুর। কেউ কি আহত টাহত হয়েছে? খবর হয়েছে, আমরা যথারীতি তো আমরা খবর পাইছি এখানে একটা আগুন লাগছে, আমরা দেখলাম এখানে বিরাট আগুন, যথারীতি আগুন আমরা ধাবাইয়া পড়লাম, আগুন আমরা নেবে অলরেডি, আগুন আমরা কন্ট্রোল করে নিচ্ছি, ঠিক আছে। তদুপরি আমরা আবার বাজারঘাট একটা ফায়ার স্টেশনটা গাড়ি আনা হয়েছে, আগরতলা হেড অফিস থেকে আরেকটা গাড়ি আনা হয়েছে, মানে জলের লেগে আমরা অলরেডি আগুন আমরা কন্ট্রোল করে, লগের একটা পাশার ঘর আসলো, পাশার ঘরটা আমরা বাঁচাই নিচ্ছি, নাহলে পাশার ঘরটা গেল। আমরা লগে লগে খুব অতি মানে দ্রুত খুব ভালো কাজ করছি, আমরা পাবলিকও আমরা বুঝতেছি। আর সবচেয়ে বড় এজেন্টায় আমরা যে এখানে কল হই, পাবলিকে কন্ট্রোল করলেই উল্টাপাল্টা কাজ হয়, তখন গিয়ে সারা এই মানে নানান বাধা সৃষ্টি হয় একটা, মানে বিশেষ করে এখানে পাবলিকের অশেষ ধন্যবাদ, মানে পাবলিকটা কোনো কেওয়াজ করছেন, আমরা উল্টাবো তারা সাহায্য করতাম, আমরা যার কারণে আমরা আগের আমরা কন্ট্রোল করতাম পারছি, লগের ঘরটা আমরা বাঁচাই লিছি, নাহলে লগের ঘরটা কয়টা ঘর ক্ষতি হয়েছে? ঘর এখানে একটা ঘরে ক্ষতি হয়েছে, সেটা একটা সামথিং ওই এসি একটু উপর আছে, আর এখানে একটা গাড়ি আছে আর একটা স্কুটি আছে। কেউ কি ইনজুর্ড হয়েছে? না না, ইনজুর্ড হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতি কিরকম? আমরা পরে হিসাব কিসের থেকে লাগতে পারে আগুনটা? এটা আমরা তো কইতাম, আমরা কইলে কোনো সমস্যা থেকে আমরা ঘরের মধ্যে কি কেউ আসলো? না না, ঘরে আমরা দেখছি। কয়টা ইঞ্জিন আছে আপনাদের? আমি তিনটা। একটা ফায়ার ইনসিডেন্ট হয়েছিল, মানে বাড়ির বাড়ির মালিকের নাম হচ্ছে আপনার গোবিন্দ পদপাল, তাই না, বাইরে আছে, তাই না, মিসেজ আছে এই বাড়িতে। তারার একটা রেন্টেড রুম আসলো দুইটা, এটার মধ্যে দুইটা পরিবার ভাড়া থাকতো, একটা পরিবারের একটা ছেলে আর তার মা থাকতো, ছেলের নাম দীপ্তনু দাস 19 আর তার মা। আরেকটা পরিবার থাকতো নিবেদিতা রায় এবং তাইনের হাজব্যান্ড অরূপ কুমার রয়। দুপুরবেলা কেউই মানে নিবেদিতা রয়ের রুমটাকেই আমরা যতটুকু প্রাথমিক তদন্তে যা দেখলাম, নিবেদিতা রায় যে মহিলা, তাইনের রুমের থেকেই মানে আগুনটার সৃষ্টি হয়েছে। তবে ভাড়াটিয়া ঘর সবাই যা শুনলাম, এবং তারা নিবেদিতা রায়ও কইছে যে তারা অনেক দিন ধরেই মানে তারা ডিমান্ড ছিল যে ঘরের ওয়ারিংটা মডিফিকেশন করানোর জন্য, কারণ এটা অনেক পুরান ঘর, টিনের ঘর, ঠিক আছে, এটা আর মডিফাই হয়েছে না, ঠিক আছে। রান্না করে মহিলা ঘরের থেকে বেরিয়ে গেছে, পাশের ঘরেও আবার রান্না করতেছে, সম্ভবত কোনো লিকেজ আসলো গ্যাসের বা শর্ট সার্কিট কোনো কিছু আসলো, এদিকে থেকে এটা শুরু হয়েছে। ইনজুর্ড নাই কেউ, ঠিক আছে। গ্যাস সিলিন্ডার ফায়ার সার্ভিস ঠিক সময় আইছে, সিলিন্ডারগুলি সরাইছে, একটা সিলিন্ডার ব্রাস্ট হয়েছে। আর এই বাড়িতেই পেছনের দিকে কিছু গাড়ি পার্ক করা আসলো, যারা তারা রেন্টেড স্টে আর কি। তো এইখানে একটা স্কুটি আর একটা গাড়ি আগুনে নষ্ট হয়েছে। মানে দুইটা ফ্যামিলি কেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে? তারার ক্ষয়ক্ষতি তো একটা পরিবারের একটা অ্যাপেলসের ল্যাপটপ পয়সা জ্বলে গেছে পুরা, হ্যাঁ, আর বাইসাইকেল একটা, ফ্যান দুইটা, আর ঘরের আসবাবপত্র যা। আরেকটা পরিবারের এরকম কিছু না, এই কম্বল ফার্নিচার এইসব জিনিস। এমনি মানে একটা ঘর দুইটা ফ্যামিলি, একটা ঘরে পার্ট করা আর কি, দুইটা ফ্যামিলি। মেইন মালিক হচ্ছে গোবিন্দ পদপাল। এই জায়গাটার নাম স্যার? জায়গাটার নাম তো জয়নগর চক্র সংঘ। গ্যাস সিলিন্ডার ফেক হাগৈসে আবহাওয়ায় পাঠিখানা হানে দুকুরুন খাকামো আসলে আবহাওয়াকে হর খাमै মানে খনি তারা মগ লাইসাক মানিবাই নকুলি বরগনি বিসুনি সাকা খাকামো পাটিমুনতি চাইদগুনি তো মুখান হজকা বকলে
Razakar Agul Mishinu Amit Nikokun Chini Khorang. Chashal Horati R01 BZ 0746 Marani Kungsa Malkung Lahar Patimungo Kalaimani Koktumaka Sefaika Patimungo Shagodu Kuman Kamal Kuni driver Patimuni Koktumaman Kahankino Patimung Tangushok West Agortola Thanani Police. Shalfaka Hankino Kaisha Kaisha Tayala Harpati Mungo Kalai Shagodu Kuman Mani Kokuna Kashe Fayo. Abahagano Hanohai Jashal Horati R01 BJ 0746 Marini Kusamalkong Flyover Bridge So Kashana Naimani Sorawo Flyover Bridge So Tutaimani Koktuma Kashe Faika. Abati Mungo Shagodu Kuman Kamal Kuni driver Patimuni Koktuma Mankino Patimung Tayo Tangu Shawika West Agortola Thanani Police. একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে অ্যাক্সিডেন্টের ড্রাইভার নিজেই ইনজুর্ড হয়েছে এমনি কি কোনো পাবলিকের উপর কোনো মানে পাবলিক কোনো ইনজুর্ড হয়নি তো এখন আমাদের এই ভেহিকেল দিয়ে ইনজুর্ডকে আমরা হসপিটালে পাঠিয়েছি ট্রিটমেন্ট করার জন্য গাড়িটা এখানে পড়ে রয়েছে এটাকে শিফট করা হবে এটা স্পিডে ছিল খুব স্পিডে ছিল টার্নিং করতে গিয়ে লাগিয়ে দিয়েছে এখানে কেউ কি আহত কিছু হয়ে যায় না কোনো পাবলিক তো পেডিস্ট্রিয়ান বা কোনো গাড়ির ড্রাইভার নিজে একটু কিন্তু স্টেবল হ্যাঁ ওকে আমরা হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য পাঠিয়েছি Baitago Shagodu Kumanai no Langzaka Shahamnago Abuniagla Malkono Dishawe Tano Langi Takawa Startla Tanani Police. Razakar Agul Mishinu Pronamni Kokun Chini Khorang. Oshamutani Jorawa Chanda Shanmani, Riwimania and Mani by Falnok Sabai Sukro Klaisak Koktumaka Sefaika, Party Muno Rugat Tano Klaisaka FIR. Koktumani Bisti Sharman Kaneta Shongoklan and Adoro 5,000 Chanda Shanmani Hene, Fiaboron Sharmani show Riwimania Ongo 1,000 Janglani Hene Koshimani Koktuma. Baitoga Abno Kaforzi and with Falnok Sabai Sukro Klai Glamani Koktumaka Sefaika. A party Murugat Hanawa, Klaisaka FIR. ভালো দিলেন এদিকে ছিল দোকানটা বাইরে এদিকে আনছি ড্রাইভারটা পয়সা আমরা 5,000 টাকা চাঁদা দিতাম আমরা বুঝি 5,000 টাকা চাঁদা আমরা ভাবতো না বাবু পয়সা দিমু আমরা 500 টাকা দিমু এবার তারা মানতো না বলে আমরা 1,000 টাকা লইয়া গেছি তারা মানছে না 1,000 টাকা তারা 5,000 টাকা লাগবে নালে দোকানটা বলে তারা পুইরা লাইব দোকান খুলতে দিত না মালিক কেনা চিনে না মালিক কেনা কোনো মিয়া ভাই আইলে কেউ ওরে মানে না তারা অনেক ধরনের কথাবার্তা কইয়া গেছে শুরু করে গেছে ক্লাবের ভিতরে একজন নাম আসলো তো তানে কইছে কথা দি কোন ক্লাব নেতাজি ক্লাব আসলো এটা কোন জায়গা এটা তো এই ক্লাবে এই জায়গাটার নাম কি এটা পুরানবাড়ি ক্লাব আচ্ছা আচ্ছা কি কষ্ট করে আমরা দোকানদার দিচ্ছি চলতে কষ্ট আমার ছেলে হলো আমার দোকান আজকে 2 দিন কালকে পূজা দেখছি আজকে আয়া দিয়ে দোকানদারে ভাঙা কাজটা করতে রাখছে কিছু নিয়েছি নি দোকানতে ঘরের ভিতরে ঢুকছি না এখনো আমি তোমরা থানা জানাইছেন এই বিষয়টা কেউরে জানাইছে না আমি ক্লাবের তারা একজনে জানাইছিলাম তারা কইছে ওখানে কিছু কইতাম না তারা বলে ব্যথা হয়েছে পরে তারা এটা নিয়ে কথা কইছে আসলে আবাইকে সবাই শুক্র প্রায় কালাঙ্গ জাগমানি বাই না ফরো বিসিং মুসাক খাখামো পাটি মুনো জগে পুলিশ জাবুরাম সাধারণ ভানা বুজার মুখ সানাই বিশালগণের জন্য জীবনে কখন চিনি খরাম Tabo kisha lenglamani jora tebo haste hayong te hakotori koktuma tubi phai tongo lenglamani yagulo. Khulumkha, ang Dr. Juhili Dev Verma, Shonu Komal ni bakhatri Tripura hastini joto lukurong nono ani khulumaya faru.
Raja bukayo oshani matai kangal mamitari. বছর থাংবাইখা বসন্ত ফাইকা অসামতানি সালরগেন স্বর্ণ কমল জুয়েলার্স যত লুকুরনি বাই কাইসা অফার তুই ফাইকা আমোগা শরৎ অর্গ অফার চলে রিজানাই 19 সেপ্টেম্বর নিজিমি 29 সেপ্টেম্বর জরা Or tongnai rangchak ni making charge 25% off. Te diamond ni making charge tongnai 100% off. Mega lucky draw tongnai rangchak ni necklace. Daily lucky draw tongnai rangchak ni puisha. Bumper lucky draw tongnai diamond ni ring. 5 no shogar de jangnai. Te kotor khai chikin te diamond ni exhibition bo changjangnai. Ashik shimia kho te botongo kothamaka hamnorong bagi. Shona Kamal Jewelers so Krishna Diamond 25,000 imani paikhe. Scooty te car manani shek botong nai. Doroni rangchak kasamno slai katal holma ganang rangchak painani sebo mannai. Ojan shashamatai ni shalo. Swarnakomal Jewelers ni bhaktei joto lukurogno hamjagma khakaham tei kobong yafaro. Hambai. Khulum kachotonono ang Shilekha Devbarma osamotai no regai Gopinath Jewelers so rangchak ni discount dijagi tongo 25% tongo rangchago te ruphayo tongo 15% discount te diamond tongo 50% discount obono karibo noro mega draw mani mannai 3 LED TV te obon logio norok mani manai nok ni mani ro te 3 smartphone bo norok mani manai Oboni discount Zaka 21 September semi 29 September jarago. Gopinath Jewelers so rangchak pai mani yagulo kumai thaka hangke norok rangchak bo kifili mampinai. Hike norok te tamu nasingi tongsi tini no faidi nong bukhani mo chongti phaine pai faidi. Gopinath Jewelers Horigonga Bosorut Agartala. Khulum kajo tonono Radha Krishna Jewelers ni bakhakte oro offer sengi rijaka ti offer tongnai 28 September jara gold jewelry ni per gram of making charge tongnai 475 rupees off diamond jewelry o making charge tongnai 50% off te diamond shaka tongnai 5% off rupa te platinum o making charge tongnai 10% off te gemstone no MRP tongnai 10% off megala gidro tongo duita Royal Enfield Hunter bike te 100% exchange value money manai ekasam rangchako te money pai brum no shokat money manai hingi je tono ko jago phai manjana bage Radha Krishna Jewelers ni shurumukha Usha Bazar Agartala Dharmanagar Bilonia Udaipur te Poro Central Agartala je tono khulumka hambai Leklamani yagulo haino hailam sogo chini ko borokop tumawa haino hai phaidi na lepiwana tini ni kok tuma bokrogro Sabri tongthai no kono bosta bisingo khasuk sakheman ka khoroksa barini kosok mangkethei pati mutele amra maigonga nayabari amsayo thine ki mo shormishta mudak pati munote jado konai tu kungong khorjak ta bokele mura thanani pulis Seng perang kusub jaga chika khoroksa hamjak bidimung sobita Devbarma patimung Udaipur Phulkumari amsayo paithago a hamjak matalang jaka komati hako sakham nago Kopi shalo WB23D 7176 Marini Kunza Malkungana Dubi Manjaka 21,600 bottle cough syrup Patimunga Amal Kuni driver no arrest Laka police Patimung Churai Bari Naka Point ni Koktuma
Sanin Shaltamami Razakor Aguni Law and Order Rock, Sabaizakuni Party Mung Party Ka Paitago Party Mung Kurunzak from Night, Koroksi Tamboro Rock No Eres Klaita, West Agot Latani Police. Kokishalo Gubindo Podo Pal Muwe Korksha Borok Ninogo Harzalai Basaway, Hamithak Lasaka Kungsa Tongtainok, Patamu Joy Nogor, Jokro Songo Amsayo, Paitago Kungam Pai Ilizin Pai, Horbutarmani by Yapo Pego Harzalai. Dashal Horti R01 0746 Marani, Kusa Malkula Harpatimungo Climate Pokemaka Sefaika, Patimungo Shago Kuma Kamal Kuli Driver, Patimungo Pokemanka Hakiro Patimu Third Conscious of West Abakalatan Police. Oshamutani Jorawa Sanda Sharmani, Dewi Manya and Mani by Palnok by Sugro Klaisa Pokumaka Sefaika, Party Muno Tano Klaisa by Fire. Tabo Koktuma Shukurwe. Haino hai khungsa bike malkung phai thutai de phaimani bai thika khoroksa sirai abo haikilo shago dukuman jakte khoroksha patimung udaipur canal jombani water supply amsani koktuma paitago shago dukumane rongtlang jaka gumote hangkor shakam nogo abo haikilo shago dukumane no refer khlairo hor jaka agurtala jibisha kham nogo kokrishala khungsa bike malkung bisisiko ombani khoroksa sirai te khoroksa borino thutai phaimani koktuma ka shefhaika abike malkung thutai phaimani bai thika khoroksa sirai Binimong Oshim Das, yang te kakso facing Tim Raza Kroksa Buri, Binimong Halendas, Patim Udaipur, Canal Germany water supply Amsini Koktuma. Paitoko Shago Dukumana of Nopilat Langsaka Gumatango Shakam Nogo, Paitoko Halendas Nakor Tajibi Shakam Nogo refer Clyde Horsaka. এদিকে তোমার নবশক্তি ক্লাব থেকে 1 কিলোমিটার দূরে ওয়াটার সাপ্লাই করে আর কি তো এদিকে আমরা তো 20 জন বাড়িছি তো এরপরে দেখলাম যে মা ছেলে এক লোক বাড়িছে তারপরে বাড়ি দিছে ছেলেরে আমরা অ্যাম্বুলেন্স করে টেবিন হসপিটাল নিয়ে এসেছি তারপরে দেখলাম যে ছেলেটা একটু অন দ্য স্পট মারা গেছে আর কি কয়জনের বাড়ি দিছে দুজনের এই কি মা ছেলে বাড়ি দিছে না 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 আরেকটা ও জানা একটা মহিলা আসলো এই কি আমরা জানি না ওই মহিলার বাড়ি দিছে একটা বাচ্চার বাড়ি দিছে না হ্যাঁ বাচ্চার অন দ্য স্পট মারা গেছে তার কি দশমীতে বাড়ি ছিল দশমীতে বাড়ি ছিল আমি কইতে পারি না আমরা বাড়িতে আর কি মানে দশমীতে তোমরা বাড়িতে রাস্তা কিনারে বাড়ি দেখতে আইছিল হ্যাঁ দেখতে আইছিল বাচ্চা কি দোষে টোষে এরকম ভাই না এরকম কিছু জানা আছে না এটা কি ক্যানেল চমনি ওয়াটার সাপ্লাই কাছে হ্যাঁ 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 আচ্ছা তারা বাড়ি কোন জায়গায় এইখানে তো বাচ্চার বাড়ি তো তোমার জেল রোডের বাড়ি জেল রোডের কাছে বাড়ি আর মহিলাটার বাড়ি কইতে পারি না ওনাকে দেখি একজনের নাম অসীম দাস যাকে আমি ব্রডডেড হিসেবে পাই আর কি তো এটা ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছি কালকে দেখা যাবে কি হয় আরেকজন আমার সাথে স্যার দেখেছে ওটা হেলেন দাস ফিমেল 48 ইয়ার্স মেল ওনার মাথাতে আঘাত লেগেছে পাও লেগেছে তো যা যা করার তা করেছে এখন যা আমি প্রাথমিক যা দেওয়া তা দিয়ে এখন আমরা পেশেন্টকে রেফার করছি কারণ কন্ডিশন ভালো না পেশেন্ট মানে এমনি কিছু জানা গেছে কিভাবে কি হয়েছে যা আমরা শুনেছি যে পেশেন্ট পার্টি থেকে যে মানে আরটিএ কোনো একটা বাইক আঘাত করে চলে গেছে Abai party munurugin strap sani pagin nuska flaka fla yang di kakso facing hanke postmortem pai mani yago lastrani mang kathino ya fre rezana no ni borok ni yago bode pani shimira zimi kok thum chini khorang Haino hai khoroksa tiprazek hamzek ramrezak mani koktuma ka sefeka party munotiye bilunia brithana khlaijakai phayar Koktumani bisingtu shaiman ka kokrishala a hamzok rabar butui thumnani thangmani koktuma piaba Dram telang zagani bagi rabar bagani no frak mridol nak minogo dram telang ngani phaimani abai zraunu shepna hare zoi choprate mithun chopra khamsona rafrega ni kok samakashaka party munuroge bese phai no phaimani yagola obshaibo porok thalthaka hanai party muni kotuma manmani yagola police party mu thayo thangu shoglia hanai kok samakashe phaika মিদুল নাকে বাগানে কস দাইতে গেছে তো আমি কস দাইতে আছে তো আর স্বামী গেছে মিদুল নাকে বাগানে বাড়িতে ড্রাম লইতে গেছে তো আমি
আমারে জয় ত্রিপুরা আর মিথুন ত্রিপুরা আয়ারে আমারে রেপ করে স্যার তো আই চিৎকা দিছে মালিক আইতে আইছে তো আয়ারে ইয়া স্বামীরে ফোন করছে স্বামীরে ফোন করে রে আমার স্বামী জিজ্ঞাসি তুমি কিলে আমার বেদিরে এরম করছি তুই জিজ্ঞাসি যে মানে তারা আমার স্বামীরে আয়ারে মারপিট করছে তো আমরা হাসপাতালে গেছি হাসপাতালে যাই রে আমরা ইয়া করছি হাসপাতাল তুন গেছি ইয়া বিলুনিয়া মহিলা থানাতে গেছি ওখানে আমরা চেকিং টিকিং কিছু করান যায় না ইয়া খোঁজ খবর লয় না মহিলা থানাতে মানুষ পুলিশ এখন আপনার বাড়িতে আইছে না না স্যার মেডিকেলও করাইছে না না এরপর বিলুনিয়া মহিলা থানাতন স্যার ইয়া করছে আমার তো এরম রেপ করছে আমরা তো এখন চেকিং টেকিং কিছু করি না আমার জিয়া রেপ হচ্ছে ইয়ারে হেতারা সাহায্য করে পুলিশ থানা এই পুলিশ বিলুনিয়া থানাতন আমরা পঞ্চায়েতে আয়ারে মীমাংস করবার জন্য আমরা স্বামী স্ত্রী দুইজনে এতারা সই লইতে আসি মীমাংস করবার জন্য আমার রেপ করছে আমরা তো এই অবস্থা করছি স্যার এতারা তো ওখানে খোঁজ খবর লই না চেকিং টেকিং কিছু করুন জানি স্যার মহিলা থানার তরফ থেকে আপনার বাড়িতে আসা নাই না না স্যার খোঁজ খবর লইতে আসি না আপনি কি চান এখন বিচার চাই স্যার Apart from Norway, Bilonia Bridge, Hanabok Hidaka Fire, Party Mungo and Sakon Rock, not Daki Romway, Rakshata Murzan, the Sharm Shaka, and so. Bureau Report, Chini Kwarang. চালশাল হর অসামতাই খিবিও নগো কিফলে দমন জরাওয়া লাহার পাটি বুঙ্গো কলায়ে সাগো দুকুমান কা কিসা সেগলু কুরক আবনি বিসিঙ্গ খরক বরেনি শাক বেলাইন হামিয়া angmani koktuma পাটি মুং তেলেমরা থানানি লেমুসরা আমসায় পাইথাগো সাগো দুকুমানে রমতলাং জায়গা তেলেমরা বগাসে শাখাম নগো Kokumani bisitu shaiman ka চালশাল হর অসামতাই খিবিও নগো কিফলে দমনি জরাওয়া লাহার পাটি মুঙ্গো কলায়ে সাগো দুকুমান কা কিসা সেগলু কুরক আবনি বিসিঙ্গ খরক বরেনি শাক বেলাইন হামিয়া angmani koktuma Tiaba party munduge tebo shalmarka shagodo kumare rukni bishumuti khoroni shakti khane olu klaisa khane party mutela mara thanari lembo shram sayo paida go shagodo kumare rukn tlang sa khatela mara bakse shakhamnago ঘটনা হচ্ছে লিম্বুসরাই থেকে তারা 10 মিনিট গাড়ি আসছিল এটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তিনজন আসছে তিনজনের মধ্যে প্রথমে তিনজন আসছে তো তিনজনের মধ্যে দুজনকে রেফার করা হয়েছে তো এরপরে মোটামুটি আরো 7-8 জন আসছে তার মধ্যে 2-3 জন আছে হসপিটালে ভর্তি আর বাকি 2 জন রেফার হয়েছে কারা কারা রেফার করছেন রেফার হচ্ছে অনিক দাস আর আকাশ দাস কেমন অবস্থা তারা অবস্থায় তো অ্যাকচুয়ালি তারা সবাই মানে অ্যালকোহলিক আর এমনিতে ব্যথা আছে কিন্তু ওই অ্যালকোহলিজমের দিকেই অবস্থাটা একটু সিরিয়াস আর যারা আছে কিনা অবজারভেশন আছে হ্যাঁ বাকিরা অবজারভেশন আছে কতজন আছে অবজারভেশন 2 জন আছে আপনার নাম ম্যাডাম অলকানন্দ সিং paida go telemra bakse shakhamnogni a khorokni no jiu shakhamnogara for klai rahmani koktuma party munno kitingi nuksaka flaka fla telamra ni semi romani koktum chini khorang কার্নিভাল নি হরা রাজাখর আগুলিনি 10 মিগাটোংলাই খাবলাই টকলাই পাইথাকো এএমস নি মেয়র এমএলএ দীপক মজুমদার থাঙ্গै কক সালাইমানি বাই টংকো সাঙ্গো কি ফিলিপাইকা 10 মিগাট
Oshalo abuhai party mano rugai disruption bagai nuksa khafla kafla haibano paithago police state AMC ni mayor Goglam Shamani bai party mung tong gosango kifile phaika আমি মিডিয়াতে ভিডিও করতেছি তাই না কত করতাম হঠাৎ করে গেলে আমি ভিডিও করো কিন্তু আমরা তো রাখতে তো কাজ করতে দিবে আপনারা তো তাই না কত করতাম আর কিটা কি মোহাম্মদ দাঁড়াও না দাঁড়াও Raja Prago Misili Prana Pikokun Chili Korang. Traffic jam mani bai khoroksha hamiano tuijak ambulance malkong lama kesarok kesamani patimung patika patimung kandikat amsani koktoma. Abai party munurugai traffic police roni faising kasaka dalbidal sungmo tabon hingke abahai ke khoroksa hamia lama kasaro kasawi tamani faising tamani bagai kaham ke shakhan mo zakliya abahai jesa zora ofana party mana party mushitra hale party munurugai shakha meni non borok hin bisin musa khafla kafla ভাই কতক্ষণে দাঁড়ায় আছো পেশেন্ট আছে কোন জায়গা তোমরা আইছো কোন জায়গা থেকে আপনি কি পেশেন্ট পার্টি হ্যাঁ গাড়ির লোক কতক্ষণ দাঁড়াও কতক্ষণ দিলাম প্রচন্ড বন্ধ আপনি কই জিবি দেবেন তো প্রচন্ড জাম একটু Raja Prago ni simit pranoni kokthum chini khorang Jailamati khedal bidal fek muni malik khne phal jagai tongo hunei phal nok mathak jagna sanlai mukti sawai lahar ka sulaika amsani buri rok padimung jorelam amsayo padimuni koktuma banka hankino padimung thayo thango shogi ka police Abahai kini yang tek hafta faising hunja party mungati koksho samuka shaka Janda shanai rokno kibungi kok shanani bagai sha abahai ke phanlok mathak jagna ni bagai lahar ka sulaika hanai party mungati lukroni bisingo nukjaka shalai mung piaba ashani party mungati hangi bakhagno
गोसावै दंमोन नाखा थांलाय सुख्लायनाय माल खुंरक जो लोगों के नाम पे केस किया है वो लोग इस पे हमला किया आपने किया था आपने इंक्वायरी किया था इंक्वायरी में आपने किस क्या मिला वीडियो है परसों दिन का इसके जब मैं चारों लोगों के घर पे गया मैंने चारों लोगों को फोन लगाया चारों लोगों ने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया आपके पास अरेस्ट वारंट था जो आप बारी में घुस गए थे तो अरेस्ट वारंट नहीं था मैं पूछताछ करने गया था पूछताछ करने के लिए आप 20 आदमी के लेकर जाएंगे कौन सा बात कर रहे हो आप कहाँ से हो वो लोग नेशनल सिक्योरिटी का बिजनेस कर रहे हैं इंक्वायरी नहीं किया था दुकान पर अरे आपने मेरे यहाँ से कंप्लेंट की उन्होंने मेरे यहाँ से कंप्लेंट की डीएम के বিশালগড়নি সিমি জীবনী কখন চিনি খরাং অসামুদায় পাইকা হনকেন হজাগিরি তের আদের নরুগৈ হাতি অঙ্করকা সাউন ফ্রি বাজি তেরনি জরাও হাতিও কতাল বাজি অঙ্করমানি বাগৈ পাইনানি বাগৈ লুকুরকনি বাংমারি गोबां नुजाखा आकताल बाजी काहामकेन फालजागै दङ होनो साका बानिया खलानि रक आबो हाइकिन हजागिरि तेरनि जराव हातिओ दाल बिदाल कताल बाजी फाइमानि बागै सेरे रकनि बिसिङो नुजाका खादोंमों আসলে বছরে একবার লক্ষ্মী পুজোর দিন আমাদের ছোটবেলা থেকেই একটা মানে পরম্পরা এটা চলে আসছে সেই দিনে বিশেষ করে বাচ্চা ছেলে মেয়েদের বাজি পোড়ানোর একটা অভ্যাস থাকে কিন্তু শব্দ দূষণ থেকে মুক্ত থাকতে আমরা বড় বাজি কখনোই আমরা ব্যবহার করি না ছোট বাজি ইউজ করি তার জন্য বাচ্চাদের জন্য নিচ্ছি আর কি এই তারাবাজি টুবিবাজি এরকম রেট রিজনেবল এখানে রিজনেবল রেট সেরকম বেশি নয় এবার তোমার লক্ষ্মী পূজা উপলক্ষে ভালো ভালো বাজি উঠছে নতুন কোয়ালিটির মাল আছে সুন্দর বাজি সাউন্ড বাজি বাদ দিয়া সব রকমের বাজি আছে বাচ্চারা ছেলেরা মেয়েরা বাজি অনেক রকমের মাল আছে সুন্দর বাজি কোনো অসুবিধা নাই বৃষ্টি তুফান নাই বাজি চলছে ভালো ভালো একদম ভালো চাহিদা আছে হ্যাঁ আছে সব বাজি আছে প্লেন বাজি আছে কেরা আছে তুবরি আছে অনেক রকমের বাজি এবার উঠছে ভালো বাজি হচ্ছে শব্দ ছাড়া সব শব্দ ছাড়া Raza Koragulu di Simi Pronab ni Koktum Chini Korang. Koktu Shalo Dal Bidal Korang Kota Bekang Bazi Roknoti Red Clay Zaka Lek Shumuni Hatiwa Ashalo Red Clay Manizora Manjaka DCM Additional SDM Akoshong. Bishiburumni hakina taklai bisiyobo Loksu Kuzano Rugai Razakor Abulini Leksumani Hadiok Klajaka Obizan Ashalo Dalbidal Falnogore Klai Manjaka Kabangma Bekak Zakne Baji Ashalo Radini Rugilo Klajaka বিশেষত যে উৎসব মরশুম দুর্গাপুজো লক্ষ্মী পুজো এবং দেওয়ালি উপলক্ষে আমাদের এখানে যাতে আমাদের যে সরকারি নির্দেশিকা আছে যে সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী বাজি পটকা ইত্যাদি যে শব্দ নিয়ন্ত্রিত যে বাজিগুলি পোড়ানো বা সেই নিয়ন্ত্রণের মাত্রার বাইরে যদি কোনো বাজি পটকা ইত্যাদি থাকে সেগুলি বিক্রি হচ্ছে কিনা সেগুলি দেখার জন্যই আমাদের এই নিয়মিত অভিযান এবং এই নিয়মিত অভিযান আগামী দিনও জারি থাকবে। পরিচয়টা আমি সদর মহকুমা প্রশাসনের এডিশনাল সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট, আমার সঙ্গে আমাদের ডিসিএম সাহেব মহোদয় আছেন, আমাদের পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের অফিসাররা আছেন। আপনার নাম? আমার নাম রামেশ্বর চক্রবর্তী। Raza Koragulu di Simi Pronab ni Koktum Chini Korang.
सिं फेरांनि प्रिपेड मीटर रिचार्ज खालायनानै थैयै कास्टमारकनि बिसुआव नुसा खजलनि मुं आबहाय पाटिमुं पाटिखा कुमार घाट सिं फेरां तांनक पुस्कांग पाटिमुनोते आमसानि लुकुर कक्सिल सामुरखा प्रिपेड मीटर रिचार्ज खालायनानै फाइमानि जराव नुकैमानखा रिचार्ज काउंटर अफ आबहाय पाटिमुनो नुका हनकेनो लुकुरकनि बिसुआव नुसा खजलनि मुं ते आबनि लोगो-लोगिनो सानलाय मुक्तिसाका गोजाम पोस्टपेड मीटर रगनो किफिलै रोजागनानि बागै आबनो तै लुकुरक तेबो कक्सिल सामुरखा नांमानि जराव रिचार्ज खालाय मान्यानि बागै बेलायनो जों जल खालायनानै नांगौ हनै আর পরে দেখছি অফিস বন্ধ সবাই জমাজাত করছে তারা লোক কথা কইছে কথা কওয়ার পরে খুলছে এখন দিতেছে সবাইকে আমি তো বিলবোর্ড চাইছি আমরা তো কোনো নোটিশ পাইছি না জানি না আমরা তো আইসি একটার দিকে আইসি আমরা তো জানি 3টা অবধি খোলা থাকে জানি না আজকে কেন লেগে বন্ধ না করলে সমস্যা হলো না আজকে আমার বিল শেষ হয়ে গেল না সবাইরই এরকম প্রবলেম আগের সিস্টেমটাই আমার মতে ভালো এখন তো রিচার্জ শেষ হলে ইমার্জেন্সি আইতে লাগে আর অনলাইনে দিলে অনেকটা ট্যাক্স কাটে কি কাটে তারা মিটার চার্জ আছে এগুলো কাটে আর কি আমরা তো এটা তো টাইমের আগে বন্ধ করেছে যেহেতু তারা মেশিন করতে 3টা থেকে 3টার সময় বন্ধ হয়েছে এর আগে সময়ের আগে বন্ধ করতে যার কারণে গতকালকেও এটা কিন্তু ওপেন আছিল 2টা 2:30 পর্যন্ত তারা বিল করছে তাইলে আজকে কি লিগে বন্ধ করতে কিছু কোনো বন্ধ করার কোনো ডেও না যে কোনো একটা ছুটি আছে বা গভর্নমেন্ট কিছু আছে এরকম তো কিছু না তাহলে সময়ের আগে বন্ধ করতে সবাই রাগ করছে যে এটা সময়ের আগে বন্ধ করছে তাই সবাই তালা মারার একটা প্ল্যান করছিল সবাই মিলে তারপর দেখছি তারা ওপেন করছে এই নতুন স্মার্ট মিটারটা নিয়ে আমরা খুব অসুবিধা আছে আগের সিস্টেমটা যদি হয় তাহলে এটার মধ্যে তো লাইন করতে লাগে অনেক অনেক সময় অসুবিধার সম্মুখীন হতে না করলে তো আমরা আরো 4 দিন অপেক্ষা করতে লাগবে সরকার কিছু আসতো না কোনো বিকল্প থাকতো না ধরেই থাকতে লাগবে Bureau Report Chini Khorang Tini ni koktuma asung jara deino tebo haste hayong te hakotoni koktuma saimana bagai joya wei nai tongni Chini Khorang আলো ঝলমল উৎসব সমৃদ্ধির বার্তা নিয়ে আসছে ধনতেরাস এই শুভক্ষণে সোনার ঝলকার রূপোর আভা হোক আপনার ঘর ভরা সৌভাগ্যের প্রতীক মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি তাই নিয়ে এলো বিশেষ ধনতেরাস অফার রয়েছে সোনার গহনার মজুরির ওপর 30% আকর্ষণীয় ছাড় প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে একদম নিশ্চিত উপহার রূপোর গহনার মজুরির ওপর পেয়ে যান 100% ছাড় আর আছে পুরনো গহনার বদলে নতুন গহনা নেওয়ার বিশেষ সুযোগও ধনতেরাস মানে নতুন সূচনা ধন সম্পদের আহ্বান তাই এই শুভ উৎসবে গহনার আভা ছড়িয়ে দিন পরিবার ও প্রিয়জনের মাঝে অফার থাকছে 11 অক্টোবর থেকে 19 অক্টোবর পর্যন্ত মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি গহনার গর্ব সম্পর্কের আস্থা চম্পকনগর বাজার পশ্চিম ত্রিপুরা তুমি আছো রান্নাঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই গড়ছে জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই From Lychee Drink, refresh your feeling. যতন খুলমকা বলাইকে ani sak phamne ngoi tei family ne ngoi tei state government ne ngoi Assam daiterni tei baskango Lokhi Puja Hojagriter tei Diwali Kalimatai Buniter
Otter ni jorawa festival ni jorawa haste ni joto lukurokno kha kaham ya faro tei khuluma ya faro tei bishesh khlaiui festival ni jorawo जों joto lukurokni bagui hamari katal tei tongthokma boyar chini joto lukurokni bagui ang khulumaya faro tei hambaya faro chini laithangjakni jorani slai taklai bisio abo festival joto amchaini lukurokno festival no rwgui जों tongthoklainani tei mwtaini thainio diailainani khulumlainani tei podre porchini traditional cultural abono promote khlainani tei chini traditional food abo hai festival ni jorao जों promote khlainani abo belai jora keboni bagui Tripura hastini ongui festival ni jorao Mantri Bokrok Honorable Senior Chief Minister Professor Dr. Manik Sahani bini leadership o Osamutai terni sekangono hastini joto lukurok o Osamutai ni terni jorao khatong khaja jotono omo heklaiui tongthokni bisingtwi palai manani bagui government ni hoite government ni jara samung tangnai sebok kormachari borokni bagui DA 3% declarika tei food department Tripura government ni torof theke bahaino rationing ni hoite podripor manui free o baknani bagui government declarika tei সাধারণ যারা business khlainai tei সাধারণ যারা citizens of Tripura tei citizens of chini country ni bagui kaisa kotor Honorable Prime Minister Narendra Modi ji ni netritwe declare khlaika GST sar rinani bagui o GST প্রত্যেকটা মাননি ক্ষেত্র পদের পর ক্যাটাগরি তঙ্গ বিথিনি ক্ষেত্র মেডিসিনি ক্ষেত্রে বা ফ্রি জিএসটি তাই পদরে পর তঙ্গ আইটেম আবনি ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম নো সাধারণ যারা সিটিজেন্স জেনারেল সিটিজেন্স नि बागै अब कतर कैसा तमे हिन खातुं जाकने क कैसा मानै 100 টাকা नि मानै आगेও जोंमा पाइथानिव ताबुगो जों 80 টাকা अब हेक्ला मानै जों मान थंनाय अब कैसा फर एग्जांपल अब हैनो गोबांमा मानैनि क्षेत्रआव कैसा कतर जीएसटी डिक्लेरिखा सो अब फेस्टिवल नि जत नि बागैनो अब कैसा जरा बिजनेस खानि बरकनि बागैबो पद्रे पर बरकनि बेनिफिट अब कैटेगरी वाइज रजाक दंगो आरो बरो अफार मानाय सार मानाय डिस्काउंट मानाय ते जरा सिटीजन्स जरा जों जरा नॉर्मली जनरली जरा सिटीजन्स दंनाय सिनि बागैबो कैसा मानि सेफ अब जों खलायनानि बागै कैसा स्कोप मानखा साबुनि बागै आं असाते नि जराव बेलायखनो हास्ते हापंना बा हामबाया फर स्टेट गवर्नमेंट नबो ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नबो हायनो हामबाया फर ते सिनि जरा सिकला सिकली तंनाय रक विशेष खलाय सिनि दफानि बर रक असामताय तेरनि जराव जों बेलाय तंथकलाय थानिब जरा जराव सिनि इंसिडेंट नङै थांगाबो केबो एडवांस हाइमिया जे बफ्रां इंसिडेंट अंनाय किंतु अनफॉर्चुनेट लाई थांजाकनि जराव जों कतर कतर कैसा इंसिडेंट जों नुखा एक्सपीरियंस सो अब हाय जाते रिपीटली सिनि सोसाइटी वो अब तांथों जरा सिकला सिकली तंनाय रक सिनि दफानि बागै बालाय इम्पोर्टेंट खरकसा सिकलानि लाइफ खरकसा सिकलिनि लाइफ सो अब रखनबो जों केयरफुली जों फेस्टिवल न जों एन्जॉय खायनाय फेस्टिवल जों तंथक लायनाय सो जानि जा लाइफ न जों
kaisa care naragoi jani ja sarai khonai parents tongnai rok borok bahaino alert tongoi kaisa sini sarai khonai rokno bahaino o festival ni jorao jong allowed khlai kangkai jotono jani ja sarai na jong carefully khlai jong jara parents tongnai rok jong manai kolnai kai jara sikla sikli tongnai rok jong awards jong nesa khlai laiaboi bike chalok thani gari chalok thani podri porsini tabok village level বিশেষ khlaiei অসামতাই তেনরগৈ podri porsini orchestra aba haikar kwbangma program organize khlaijago whole night kono jaga aba hai program rok khlailaio ka aba hai program o chung over enjoy khlainani thangtani aba kaisa sini limit cross sungui thanglaio so aboni bagai jotono alert tongnani bagai carefully tongnani bagai ar kebo nini kaisa tamahin unwanted incident kebo ta kalaithang ichhakrito babe kebo bahaino unwanted incident kebo ta khlaitung karon tabukni law and order berai strong kebo jodi hamya khlaioi ang excuse manai oba hai kebo tawan sabtung karon law and order tabuk belai serious tabukni poristiti o tabukni government ni jorao aboni bagai kebo nijini life no musung totoi hamya ta khiklaithang ar nijini life no kebo musung totoi haina hamya khlaiei অযথা নিজনি লাইফ ন destroy ta khaitong obono ang koboknani musungo tabukni Durga Puja festival ni occasion ni jarao ani family ni ngai ani personally ngai ang hasteni joto luku rokna ang koboknai law and order ni matter chung balai serious khlai chung maintenance khlainani bagai ang joto no kobokung narago te Durga Puja Asamutai ter Lakhi Puja te Biskanga Diwali আর তিনটা চিনি ফেস্টিভ্যাল ni occasion ang joto no kha kaham ya faro o message na chung joto no kaham khlai chini life na chung samunga thapama khangkai enjoy khainani kabangma scope tongo every day obo hai festival phayo so life jodi ekbar destroy ngai thangkangkai life ekbar jodi loss ngai thangkangkai life ekbar jodi kamai thangkangkai chini biskangni festival o chung podri por chini শুধু ফেস্টিভ্যাল ya society ni samung tangnani khetroba podri pochini opportunity phaimaniba jong aba hai opportunity no jong maya khanai aboni bagai jottoni life aba jani ja responsibility bahai ke ani life na ang bumahai time o bumahai jarawa ani life na ang samunga thepanai aba jottoni responsibility so aboni bagai peacefully jong tamahin festival no jota community na jong kabangma jagao tongo chini BC bai gram panchayat combine ba podripo jagao tongo chini borokni para bai kubun dofani borokni para kono club tongo combine community na tamahin festival khalai mane so aboni bagai jong kono unwanted situation rok jate creating yatoi jong jotona tactfully babe festival jotoni bagai aboni bagai ang jotona no request khayo te wishing khayo or festival chung jotano chini life chini family chini society tongthokni boyarni bising tiei chung mataini hamarina chung jotano yachaklayana omosuno tang jotani thaniwa narokni respected chini hasteni joto kok borokni ngai chini kokni ngai jara kothma thumnai sangbadik chini friends okno bahaina ang jotono no festival ni ang narokna kha kaham ya foro narni bisingtei hasteni lokurokno ani message obno hambai একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here
to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student and students in deep learning. They are offering so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। ভারতবর্ষের অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের চিত্তুর জেলার অন্তর্গত তিরুপতি তিরুমালা শৈল শহরে অবস্থিত কেন্দ্রক যতন সাইমনো তাই তাবুক যে তাকলাই বিশিনি যে অসামতাই ভাই সক পাইকা aboni bagai no chini khorang ni bisingtei sing je thangawai mong he ge osamutai ni je berai mani abo phunuk nani bagai jeng tini phai sok baida raja khor aguli wa raja khor aguli ni dal bidal club or ni je buja tongmani ba mutai kai mani abo rong no tui no jeng tini norong no phunuk nai chini khorang ni bisingtei je raja khor aguli ni gobang ma club ba dal bidal naithonai thok kotor club aboni bisingo no kaisa de kaisa naithok club tongo bongkha raja khor aguli ni je mot chomni o tongmani flowers club jeng tini taboro phai sok baijak flowers club buskango tini ingkha sostini salo phano asake gobangma lukurok tini ongkhor ka osamutai nainani bagai diporo watiro wamani bagai wati phai sini hinai sari ko honga kasake borok bangkha tamni ganga flowers club ni je te borok ni taklai ni thim bongkha tirupati mandir ga aboro nainani bagai je lukurok ni asake gobangma bir ko thomlaijak jeng tabung nangna abono trek furungani saito ganake Gainor sing abono tabuk terek khunungnani sai tongnai je sing tabuk thangai tongo je Tirupati mandir je flowers club chaitu mani taklaini thim sing tabu abus kango phai sok paija ge sing tabu abo pura terek kanor no sing khunungnai tabuk kha je borni thim bok ti chaitu bujang mani abono khunugoi tongo haigeno jeng terek bisingni je mutai tongmarok aborok no phunuknani thangai tongo terek hai gabo haigeno norok chini khorangni mangpulini bisingtei norok nai mannai raja khor agulini dal bidal kotor club ni je osamutai kaimani haiga borokni taklaini osamutai ni thim faidinga jeng tabuk bo mutai ni bisingo sagangai thanglaiano aroni normas bisingni phunukmani agolo Fatarni phunukmani agolo bisingo tongmani osamutai abono boseng phunuknai puila hablogono no Tirupati Balaji ni je murti abo boskango rja gonta buri khaburi bagai hige haige tau phaiji jeng tabuk terek khai bisingo hablaiano borongni taklaini osamutai bobo haige sramoi tubukha flowers club ni bukhaktei borok tamo tubi faika fighting ka bana terek seng bisingo tabuk phai sok paika thajingo to seng norok no fatarni funuka tamni gangke thanai bisio borok obo haike no geta kotor thim tubi phayo taklaini thimo bobo hai tai buskango borok bobo hai no borok ni kuthum laimung nugui saina man khana je bobo haike borok taklaini thim tubi faika bongkha oroni bisingo je osamutai buskangni gathering haike lukurongni kuthumung honmano osamutai nainen bagai tini sostini salchiku jeng sao tini osamokol phiokmani sal honai osamokol phiokmani salo obo haike borok kuthumka damningangke rajakhor agulini osamutai ni jorao hangke mokol phiokmani salni sakangno borok nainani bagai ongkhoro tini to sostini sal mokol phiokma salangke asake lukurok bangkha flowers club ni osamutai
je borokni phatani thim dorkha Tirupati mandir जों बिसिंनि जे बर'नि असामताइनि थीम अबनो जों दाबुक नुगै दङ बर'नि असामताइ बेलाय खानो नायथाव के नामजाक कबकटर खलाये गाय अबनो नुगै नरक खाखायगोन जे अबरनि मताइ बुसुक जरते नायथाव के नामजाक मताइ फुनुक मानि यागुलो जों तरक तरक फाइ दङ जे अरो असामतायो जे ग्यादारिं फाइने बा लुकुरक नायनानि फाइनाय बर'नि बोसोर माने खादुं दं थमनि बिसिंतिगे असामताइ बेरायनानि फाइ सबायगा बा असामताइ नायनानि बागै अंखरगा तामनिगे गोसारो अरो गनो बाते बार बेदिं बिसिंति साग्लाय जुमु दङ जे वातै तङै मानु हनै आबनो नायिनो वातै ग्रिसिनि हनै सारेक वांगनो बर'रं नखर लायगा जे असामताइ नायनानि बागै बेलायखेनो नायथाव काइसा दिनि फ्लावर्स क्लाब नि मताइ हायके नानो रक चया करे चिनि खरंनि मांगप्ले बाय करंगै तंनि संग नरंग तेबो जुदा जुदा क्लब नि तेबो अपडेट्स फ्रेनाय लगे लगे नरक अबा हायकेनो नाय तंनि सिनियर लाइव नाय मानाय जों दिनि नंनो फुरा राजा खरा गुलिनि जे मानसा कटर कटर क्लब दं माने आरोनि जे असामताइनि टीम लामानि लाइटिं अबरक जों जतन तिसाय फुनक नाय चिनि खरांनि थांगावै मुनि बिसिमते हायके नरक चया करे अबनो नाय तंनि बेलाय खेरो नायथाव काइसा ग्यादारिं खाइ खबायजा फाइटिं अब बर'नि जे बिसिंनि थीम आबरक जों नरनो फुनुगानो बरक बबो हाके अमुदाइ नगनो सनामै दिसाका बेलाय खेरो काइसा नायथाव मुदाइ नग तामनि हिंगाके अबरा तिरुपति बालाजी मंदिर न सनामै दिसानानि माने तो अनेक कटर अमुदाइ नगनो नायनानि बागै हिंगे हायनि बागै लुकुरकनि बांमंगो बांगो तामनि हिंगाके नायनो मुसुं फन असक हाक्रा थांगै तिरुपति मंदिर नु नायमे आं मन बागै हमहाय काइसा थीम रक्सराम तुब जाखांगे लुकुरक एकदम खातुंगै फायो अब हायके नसं बेरायते बुइनि किसा एक्सपीरियंस रगो खानानाय असामताइ बरक बाहायके सेलिब्रेट खलाय ताइबो बाहायके आराम नांजाक आबनो तैबोसं बाबो हायके नसं किसा मिसा बरक बायन कोलाय कक सालाय आगुलाय साइमान लायनानि नायनाय गंगा फाइदिसं आबनो तैनो किसा साइमान लायानो আচ্ছা কেউ আজকে তো আপনারা ঘুরতে এসেছেন ষষ্ঠীর দিনে এর আগেও কি ঘুরেছেন নাকি আজকে প্রথম না আজকেই প্রথম অন্যবার পঞ্চমীতে বেড়াই আজকে শুধু শুধু এই আর অন্য দিন বেরোইনি আজকেই প্রথম ষষ্ঠীর দিনে বেরিয়েছি বেরিয়েছে কি রকম লাগছে এবারে খুব সুন্দর সবচেয়ে বেশি সুন্দর এই ক্লাবের আমরা তো ভেবেছি এত সুন্দর হবে না এমনিতেই ভেবেছি অন্যগুলা দেখবো অন্য বড় বড় ক্লাবগুলি তো এসে দেখি যে এটা না দেখলে হয়তো মিসই করতাম খুব সুন্দর হয়েছে ক্লাবে কি প্রথম এসেছে আজকে এই ক্লাবে প্রথমও শুনেছি রামলীলা করেছিল গতবার তো এবার বলে ফ্লাওয়ার্স ক্লাব খুব সুন্দর হয়েছে তো দেখে আসলাম সত্যি সত্যি খুব সুন্দর হয়েছে কিরকম লাগছে এবং সবাইকে কি বলতে চাইবেন আপনি এই দুর্গাপূজার উপলক্ষে সত্যি সবাই যেন সব মা দুর্গার জন্য সবাইকে খুব ভালো রাখে সবার সুস্থ জীবন কামনা করি সবাই যেন খুব শান্তিতে সুস্থভাবে পূজা দেখতে পারে এটাই কামনা মা দুর্গার কাছে ধন্যবাদ আপনাকে কেন রক্ষণা কানা বরক বসে খাতং দংথংনি বিশিং তৈ খেলাयै असामताइ बेरायलाय बसके नायथक जाका बहाय केन जों तरक तरक ते खानानानि नायनाय जे बररक बहाय सा बा तामसा बा बरै बहाय तामं गटं फायदिया बहाय केन जों नग नायते अरबो नायखे बा तरक तरक सगांगबो थानानि नायानो ते गुबुन क्लाबो दंखोबा बहाय केन फायदि जों त वार अफ फ्लावर्स क्लब बुसखाङो सब फायजा गाबोन बागै बरकनि थायनि जों एक्सपीरियंस रावबो खोनाका जे बरकबो बहाय केन नायथक जाका हनैसा बहाय केन फायदि जों तेबो गुबुननि गरक बाय खलाय किसा मिसा गक सालायनायनि साइदगोन ताइ गुबुन नायनाय रकबाय ताइबो बहाय नांजाखा बहाय केन सঙ্গে কি রকম লাগছে আজকে এবার ফ্লাওয়ার্স ক্লাবের পুজো টিমটা খুব ভালো লাগছে আজকে কি প্রথম এখানে আসা নাকি কোনখানে হয়েছে না এখানেই প্রথম মনে মানে কেমন লাগছে এই পুজো টিমটা দেখে বা কি এক্সাইটমেন্ট হচ্ছে অনেকটা এক্সাইটমেন্ট হচ্ছে খুব ভালো লেগেছে দেখে फायदि जों बाहाय केन तेबो गुबुननि तरक खालाय आं गुबुननि थाइरग नायनायनि बागै बा गुबुननि पूजा पेन्डेलाव बेरायनायनि बागै चिनि जे अर जे नायमानि जों तो फ्लावर्स क्लाब ताबो अरन बिसिङाव तेबो गुबुननि कटर कटर क्लाब दङ राजा खरा गलियो जों आबो नरनो फुनुंनानै चाइतंना हायके जया कारिनो चिनि खरां बेकरङै दंदि जों फ्लावर क्लाबनि सिमि तबो तरक खालाय लामा सगांगै थांगै ते गुबुन क्लाब नरनो तलांनाय फायदिंगे जों बाहाय केन ताबो अरनि नखरै ते गुबुन क्लाब थानानि बागै जों नखर लायनाय
kiri jago je wati ja phaire no ne hain bagai wati rok phai sini joto no kha khayo osamutai naiei nogo kifildan ne haini bagai sarik pani simino borok rok ni asake kuthum nai mung nukjaka lama himnani jaga kerikha gari gura bo bahai ke no ksajak haini bising tin sung sigangai thangai dongo norong no pura tini nije kathaga এবং চিনি খরং bising te osha berai mani ma osha ni mokol phirok mani salo raja khor agulini je kaisa kaini ba kotor kotor kala berai mani mangpuli furman bagaino sung tabuk trek trek thangai dongo sung tabuk oro flowers club nokhoroi mor chaumini ni traffic point sokwaijak aroni je kisasa mangpuli rok norong sung obono capture khai funuka je जों हिमते आई सकबायजाक आरो इको देशबन्धु चित्तरंजन क्लाब देशबन्धु चित्तरंजन क्लाबनि ताकालायनि टीम नरक ता किच्छानि यागुलो न नगै माननाय बरंनि ताकालायनि टीम तामो हायकेनो जोंबो ताकालाय जोंबो नरबाय बाक्सानो असामतायनो बेरायनाय दंगो ताकलायनो असामतायनो अब हायकेनो सिनि लगे लगे नरबो तरखे नायदि जोंबो बाक्सानो लगे रोय सिनि खरांनि मांगप्लेनि बिसिंतै नरक नगै माननाय फादिङै गोसों तरख फाय सफायगा देशबन्धु चित्तरंजन क्लाब देशबन्धु चित्तरंजन क्लाब हंगा तो बुझातनो साइमानो असामतायनि जराव बहायगा केनो माने एकदम बरक गोबांमा क्लाबनि असामताय आबन बिसो काइसा राजाखर आगुलिनि कतर क्लाब हंगा गेतो बेलेखेनो नायथातो इको बंनि ताकलायनि टीम जे ताल बरनि तामो जोंआरो फाइसा फैया बरनि टीम दुबुखा नरं नगै साइनो मानखाना बरक तामो टीम दुबुखा बरनि टीम खाजे देलियो तंमानि लालकेला अबनो फैसना मिथे दुबुखा नायथा खलायै अरवो जे सिनि ताकलाय गोबांमा दाल बिदाल हाकुतन बखाते एचिभमेन्ट खालायजों माने आबरंनि काइसा बरक सु फुनुका बेले हेनो नायथातो काइसा नांगु माने टीम सितुबो खबरो जों ताबो अरो जे फाइसक बाय नरंनो अबनो फुनुका जे बरक अरवो बसकांगो काइसा एलईडी शो हायबो तनखा अरवो चलि दं नरक नाय जे बहाय ओंके बहाय केनो देशबन्धु चित्तरंजन क्लाब बरक बुस गोबांमा अंको नायना बागै जे अरनि बरनि टीम बेलाय के नायथातो अमहायगे काइसा माने जत तो जों थाङै नायमे आबाद चिनि मकल बसकांगो चिनि राजाखर आगुलिवो असामतायनि बिसिंतै बहायगे हाक्टरनि दाल बिदाल मुंगोनां सिनि मुंगोनां अंकरक तंमानि आबनो तैयै जों दैनि अरो सकबाय जाखाङो बहायगेनो बरनि गबो देशबन्धु चित्तरंजन क्लाब ताकलाय तुइ फाइगा बेलाय खेनो काइसा नायथातो जे जिनि शेंकरा हायगा हाक्टरनि आरिमुरंनाय बरकनि टीम न तुबुय काइसा गान खोनातो तो खा खामसिंसा गाय तुब जाखा बरकनि ताकलायनि टीम हंगायतो नरक नगुनि तंखाना बरक लाल किलास नामका बेलाय खेनो खा नायथातो खलायै इंगा फाइदियाव बाहायगेनो जों अरनि नरक जे गाना गिदिनि मांप्लेरक नगै साइनो मानखाना बररक बुसु अरक कुथुम लायखा आबन लगे लगे जों बिसिंनि जे असामताय तंमानि बा बिसिंनि बरनि ताय नगनि डेकोरेशन तंमानि आबोबो जों फुनुकनानि चाइतंनाय फाइदिंका बाहायगेनो जों दांनर न तरक तरक ताय गुबुन थायरगो फुनुकनानि चाइतंनाय बाहायगेनो बिसिंगबो जों थाङै दङो बिसिंनि मतायनो नायनानि बागै बसकांनि डेकोरेशन तो जों नगै मानखा बेलाय खेनो नायथातो गाबा हायगेनो जों बिसिंगबो तरक तरक थाङै दङो इको हाबमानि दगला मनसे नरक नखना देशबन्धु चित्तरंजन क्लाबनि गा प्रत्येक बोसोर न बाहाय असामताय नायनानि बागै हाबनानि हिगा गासैके बरकनि बिरिंगो आसके बरक बिंगो हिमनानि जागा गरै हिनै नरक खा सङै मानो आसके गोबांमा जों दाबो आबाहायकेनो बिसिङो थाङै तरक तरक नरक न फुनुकनानि जोंबो चाइतगै दङो
बिसिंनि बंनि दाख्लायनि मांफ्लिरा समतायनि जे मूर्ति दं मारक मताय सोनामजों मारक Asuknya borok kebang puja mandal buskango asuknya borok bang mani basana ni sunu seru jaga kiri asuknya borok kebang ma ke borok ni je decoration theme rok bo belle ke nai chatok bisingo je oro sini haktor ni je mungana je bisini bar thani hai ki independent bagai je thoi langnai borok ni mangpli no sunamai kaisa sakao nai chatok laye sunamai ti sajaka jengno ma aborok phunongnai borok ni je oroni taklaini decoration tabuk abo norno je borok ni othamutai abo pura phunograka belle khano kotoma nai chatok khlai sunamai ti saka abo hai kena osamutai ni logi logi borok ni osamutai ni simia borok ni decoration rok bo belle nai chatok ke sunamai ti sao borok oro joto chini desh bhakti ba desh স্বাধীন ni bagai je tongmani abo nini kabangma bini oro Bharat Mata nini Netaji Subhash Chandra Bose borok ni pura kaisa murti sunam ba kaisa mangpli sunamai ti sanani naikha abo haikena sing naichato tabo abono nugui tong oro nini Mahatma Gandhi ni simi sengi je chini haktor ni bagai thei langnai ba haktor ni phyognani ba haktor no phyognani bagai je basa batailaine ba thei nai borok ni pura mangpli no ti sai ti saka borok oro abo haikena sing tabo oro ni logyo singo je Chittaranjan club ni phai sok paisa abalai khai naichato kaisa mangpli borok bo asakai no kebangma basana busunu jora kerei haipano aboni bisingo pano to bosuk bo bisir ke phai sok paika no khano khaimano raja khora aguli no osamutai hinge ke bo haike borok ni asak kuthum lai mong abono rok o mangpli no goi sino sai no man dong na bellai khe borok rok ni kono gong gaban bagi sen gana ni short rok bono rok no phunuk nai je borok ni naithato kaisa theme chna tabo kisa nai din ro chini logi norok bo chini khorang ni kathanga o singtei ikora khora gulini taklai bisini osamiti mutai beraidi jamo berayane norok bas joto baksha pal baksha kaino naileyana haikeno osamutai haikeno tongthoklayen tabo bahai keno nongno to motai bo phuno kaba kaya bahai keno je borok ni decoration snamoi to mane aro busuk naitha to ke snamoi to uga je chini haktor ni bagai thei langnai ba desh bhakti je tongnai borok ni bagai borok no kaisa borom roi ba borok no kaisa muito khlai mahai ke kaisa naitha to khlai snamoi ri saka belai keno naijangnai tong belai keno srangjangnai tong sijangnai tong je borok ni theme rok ti sei tu thani bo belai ke kaisa mane asake khanangjaknai je bo bahai ke chini agi 12 haktor ni bagai phyokma manan bagai independent sanamran bagai sabo thei langka abo haike no jeng tabo borok ni oje ngko borok no pura nukja abo ni loge no jeng oro haidi tai bo nui kobangma
lama himui beremani bisingni phatani bisingni abo phunukmani logi logi जों बे लेखानो बरकनि गनो तैबो बनाय लेखा आंखा हायगोनो जों फादियाव निजे तंनाय रगबाय किसा किसा सोंलायनायलेनो কি রকম লেগেছে আজকে যে ভালো আপনার কি মানে কি মনের মতে মানে যেমন ধরুন যে আজকে তাদের যে এই বছরের যে টিমটা আপনার মনে কি রকম লেগেছে খুবই ভালো ke phaidi singo ba haikeno tai kubuni korona taibo सोंलाया গলাই নাইলায়ানো আপনাকে একটা জিজ্ঞাসা করব যে এবারে যে পুজোর টিমটা আপনার কেমন লেগেছে ভালো আজকে কি প্রথম বেরেছে আজকে প্রথম এটাই প্রথম নাকি অন্যখানেও বের আরো দেখেছি শান্তিপাড়া দেখে আসলাম এখানে দেখলাম স্মৃতি মন্দির দেখেছি ভালোই লেগেছে সব জায়গার কি ভালো লেগেছে হ্যাঁ ভালো লেগেছে যেমন ধরুন এবার তো মানে দুর্গাপূজার মধ্যে সবাইকে কি বলতে চাইবেন বলতে চাইছি ঠিক আছে বৃষ্টিটা তো একটু দিনের বেলা হয়ে গেছে একটু ঠিক আছে এখন তো ভালোই ওয়েদার ভালোই সবাই যাতে এসে দেখে ওয়েদারটা মনে হচ্ছে ভালোই থাকবে ধন্যবাদ যাতে রাস্তা গন্ডগোল না হয় ভালো করে যাতে থাকতে যেতে পারে Angke borok osamutai nai men logi logi bo obonu sawo je osamutai ni jara o belai kheno borok ni oro mane wati rok jate wawoi goya dekhe haike no sing oro bising ni mangpli naite kok sate teruk haike no nailede sigangai thangde phataro bo thanglaye no obo haike no thaija thaini kok bo salaye no gono phaini rok bai kemon legeche ebare pujo খুব ভালো এটাই কি প্রথম হ্যাঁ এখন বেরিয়েছে এটাই প্রথম আর কোথায় আপনার যাওয়া হবে এখন যাবো শান্তিপাড়া তারপর যাবো রাম ঠাকুর সংঘ সবগুলোই দেখবো নেতাজি প্রত্যেক বছর কি এভাবে বের হয় হ্যাঁ প্রত্যেক বছর বেরোয় খুবই ভালো লাগে গতবার এবছর কেমন লেগেছে মাত্র বেরিয়েছি দেখছি ভালোই লাগে সবসময় এখানে পুজো তো অলওয়েজ খুব ভালো হয় যেমন ধরুন আজকে ওখানে প্রথম বা মানুষের ভিড় দেখে আপনার কি মনে হচ্ছে খুব ভালো লাগছে খুবই ভালো লাগছে মনে হচ্ছে গতবার থেকে এবার ভিড় আরো অনেক বেশি হবে মনে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি মাঝখানে তো সকালবেলা বৃষ্টি হয়েছে এবার মানে মানুষের কি ধারণা থাকতে পারে এখন আমার মনে হচ্ছে যে আমরা যেটা ভাবছি আর কি যে এখন ওয়েদারটা ভালো তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায় কখন বৃষ্টি চলে আসে কোনো মানে গ্যারান্টি নেই তো এখন ভিড়টা বেশি হবে যেটাই ভাবছি আর কি এরপরে এই যে দুর্গাপূজার টাইমে সবাইকে কি বলতে চাইবেন সবাইকে অনেক অনেক ভালো থাকবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবাইকে শুভেচ্ছা Angkai norokana kana borok busa khatung tongthong ni bising teke watai thakbai saring ni simi obahaige naitha to khalai kisa berai gena nei phailai ja obahaige na nukulogo nugui man khram busa goro borok gobang ma borok ni bising ongkolai tong phaiding singa obahaige te kubun tong nai rok bai bo kisa kok rok salai singlai nai eno borok bo bahai nangjaka আপনার কেমন লেগেছে এবারের পূজা খুব ভালো বৃষ্টিটা একটু ইয়ে করে দিয়েছে তো খুব ভালো এখানে প্রথম হ্যাঁ আজকে প্রথম আচ্ছা তো আর কোথাও যাবেন হ্যাঁ যাব নেতাজি প্ল্যাটফর্মে যাব obahaige no phaidi sing tabuk terek khai kubun la phaijing thanani nokhor laye ne tamni koro belai borok kobang ma sing masuk bisingo norno phunugo ni dong terek phaidi ongkhor laye ne chitranjan club ni oro ni simi sing tabuk terek khai thanglainai tai kubun lai thayo nainani thangai dong haige no terek khai thaising hapuro bo asung jaga saigya nokhor puro bo haige no terek oro ni simi sing tai kubun thayo bo thangnai obo simi asing no tai kubuni club kotor club ni mutai ba osamutai no buseng obahaige no phunuknani thangai tongo brok ni je osamutai no tui naithok je gobang ma dal bidal teams namoi tu mani abono to minta mke osamutai yo borok tamo nokhor hangangke je bo club sauni slai গতর টিম নামই তবু হাইকে বড় রক বড় টিম নাই বা ব ক্লাব নি আচ্ছা একটু এই পূজার উপলক্ষে একটু বলবেন আজ এবারে টিম নিচে এবারে টিম এবং কি মানে আপনার সবার রাজ্যবাসীর জন্য কি নেওয়া হয়েছে বা কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বা এবার পুজোর টিম কি আনা হয়েছে এটা একটু বলে দিন নমস্কার আমাদের 2025-এর যে দুর্গাপুজোর থিম সেটা সারা ভারতের সামরিক বাহিনী অসামরিক বাহিনী যে তাদের দক্ষতার সাথে আমাদের ইন্ডিয়াকে যেভাবে তারা ঠিক রেখেছে এবং আমাদেরকে যেভাবে শান্তি দিয়েছে তার জন্য আমরা এবার সৈনিকদের
স্মৃতির প্রতি একটা শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করার একটা পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি। তা আমরা আশা করি হয়তো আমরা সম্পূর্ণভাবে ঠিকভাবে দেখাতে পারিনি, যতখানি পেরেছি তাতে শ্রমিকদের প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা চিত্তরঞ্জন ক্লাবের, যে তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে পাহাড়ে বর্ডার সংলগ্ন এলাকা যেভাবে দুশ্মনদের সাথে লড়াই করে আমাদের ভারতবাসীকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, তার জন্যই আমাদের এই সম্মান প্রদর্শন করা। তাদের যারা চলে গেছেন আমাদের ছেড়ে, তাদের জন্য আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তারা যেন যেখানেই থাকেন তারা যেন শান্তিতে থাকতে পারেন, এবং আমাদের ত্রিপুরা না সারা ভারতবর্ষের লোকদেরকে যেন একটা শান্তি দেয়, শান্তিভাবে থাকতে পারে, তার জন্যই আমাদের এই পরিকল্পনা। আর আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষদের বিশেষভাবে আমাদের আগরতলা শহরে যারা আমাদের এই রাজ্যের দর্শনার্থীরা আমাদের এই মূর্তি দেখতে আসেন এবং আমাদের প্যান্ডেলের এই সে কীভাবে ভারতবর্ষের সৈনিকরা যুদ্ধ করেছে তা দেখার জন্য আসেন, এসে আমাদেরকে দেখে একটু আশ্বাস দিয়ে যাবেন আমরা যেন ভবিষ্যতে আরও সুন্দর করতে পারি, এবং আমরা চাইব সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ যেন সুখে শান্তিতে থাকতে পারে, এবং মা দুর্গার কাছে প্রার্থনা করব তারা যেন আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে 2026 সুন্দরভাবে চালাতে পারে সেই ব্যবস্থা করে রাখবেন, সেই জন্যই আমরা প্রার্থনা করি ভগবানের কাছে। নমস্কার। এবারে যে আজকে তো ষষ্ঠী দিন, হ্যাঁ ষষ্ঠী দিনে মানে মানুষের ভিড় দেখে আপনার কি মনে হচ্ছে বাকি পুজো দিনগুলোতে কেমন যাবে? দেখুন, আমরা গত দুদিন আমাদের ক্লাবে যেই হারে লোক এসেছে, সারা রাত্রিতে লোক এসেছে দেখার জন্য, তা আমরা আজকেও দেখলাম ষষ্ঠীর দিন যেই রকম লোক, আমরা আশা করি কালকের থেকে আরো অনেক অনেক বেশি লোক হবে, এবং মানুষ মনে করে আগরতলা শহরের চিত্তরঞ্জন ক্লাব কি করেছে, খারাপ করুক ভালো করুক সেটাকে দেখতে হবে, তার জন্য মানুষের এই ভিড় ঠেলেও মানুষ আসে দেখে যায়, আর যে আমরা ক্লাবের কর্মকর্তারা আমরা সন্তুষ্ট যে মানুষ আমাদের প্যান্ডেল দেখে বা আমাদের মূর্তি দেখে সন্তুষ্ট হয়ে যেতে পারে, এটি আমরা চাই। এই 2 দিনে বা এই 3 দিনে মানুষের ভিড় দেখে গত বছরের তুলনায় এই বছরে মানুষ কি রকম বা দর্শকদের ভিড়? মানুষ এবার আরো বেশি হবে, গত 2 বছরের তুলনায় এবার আরো বেশি হবে, কারণ একটা ভয় বৃষ্টি আসে করে একটা ভয় মানুষের মনে, তার জন্য মানুষ গত 2 দিন ধরে বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে মূর্তি দেখার জন্য। আজকে তো দুপুরবেলা খুব বৃষ্টি ছিল, এখন তো সন্ধ্যার থেকে বৃষ্টি নাই, তাই মানুষের একটা ঢল নামবেই, এবং আমরা আশা করব মানুষজন আরো বেশি করে এসে আমাদেরকে সাহায্য করেন, আমাদের মূর্তিটা সুন্দরভাবে দেখতে পারেন, আমাদের প্যান্ডেলটা দেখতে পারেন। ধন্যবাদ আপনাকে। जों जे बरंनि अरनि जे अंकरक बायबो साइमान का जे तामनाय जे क्लाबनि जे तंनाय बा अरनि जे बरंनि जे पूजा कमिटी बरक बाय कक सालायमान यागुलो साइमान का बरंनि आसल जे चित्तरंजन क्लाबनि ताकलायनि थीम तामो जे जिनि बार हाक्तरनि जे थैरनाय फान सेंग्रनाय बरकनो कायसे बरम या फारै अबो कायसे सनाम जाका हनै अबो हायगेनो गोबां लुकरगो फायै बंनारो नायफेन हनै बा बरनारो जे थीमनो नायफेन हनै बर आस्तके खाखायो अबो हायगेनो जों फायि तेरेक ते गुबुन क्लाबो नरंनो तलांनानै थाङै दङ जे अरनि ते गुबुन कतर तामनिके चित्तरंजननि परे तेबो दंखो नायथनायथ क्लाब तेबो नायथनायथ थीम अबो हायगेनो फायदि जों मुसगाङै थांलायानो हाबैया गुबै जे नायै ते बरनि पूजा कमिटी बा कग्राम सालायमान यागलो बंनि जे ताकलायनि थीम तामनि बागै दिसै तुबुखा ते लुकुरंनि बागै तामो मेसेज रना नायखा बरक आबो पुरा स्राय के साइ खनारका नरबो खाखायो चिनि खरां मांगबि दङ नाय दं नाय रं बिसिङ अबनि मेसेज रगो सगै गेना हनै बरंनि जे गायसा काहा मुआन सुंमंनो तुबुवै जों दाबो अरन सिमि फायदि खाय जत लुकुरं बाक्सा पाल बाक्सा के जों मसा बेरेलायमा बा अरन सिमि सगैनाय तेरखाय डाक्टर चित्तरंजन क्लाब ते गुबुन क्लाब दंखो जों खाखाय अरन सिमि नंनो रामठाकुर संग फुनुगानो हनै हापुरु जेमन बीर अंखरमानि धरावबो आसुङो बीर लोकराव आसुगाय नायथाव खलायै अरनि इंगनो नायना बागै फायो तामनि गांके बिसिबुरुम अबनो दङ जे देशबन्धु चित्तरंजन क्लाब ताखलायनि थीम ताम तुइ फायगा बबो हायगे नायखांगे नायथंनो बा ताखलाय सेमानि सलाय ताखलाय दब्रक कसा नायथक तुइ फायगा आबो नायनानि बागै न सोरायनि सिमि चेंगै साकरा जरा दल खलायै फेमिली हायगे बा चालाय बाक्सा हाय अंखरै बरकनि ओ उंगनो नायनानि बागै फाय
তো obviously lighting bo tongnai no logiwo aba haikeno saboni jai sabo bo pendel naisatok pandal sanamoi man naisatok lighting reiman obo kaisa club by club puja committee by committee bishong kaisa competition chalo o samotai hingangke aba haikeno orobo naisatok khlaiye borok goi tongo aboni bising de sengbo thangai tongo borok rok bai dol dagar chapa ke o samotai hingangke ba haikeno borok nailayo fighting angke sengo haikeno serangai thangte borokni gabunga experience hobo khanao seng o samotai naimani jorao bo haikeno thangte no sengbo saiman layano je bo haike borok taklayo samotai no khorka जों दाबो सौपाइका शान्तिपारा नि जे र काइसा दंगमानि क्लाब अब नेनि मजिपति रोटंगै जे शान्तिपारा हाबमानि आरो बरक ताकलाइनि बरंनि पूजानि थीम बा असमताइनि थीम दामो सुनामति साका फादि जों दाबो अबनो नाइनेन बागै फाइ सौपाइका आं बनरो बसा नाइ दङ नरो बागै बसा नाइ दङ निचय आकारे चिनि खरां गागा फाइदेव बाहायकेनो तिनि निजे बरकनि ताकलाइनि जे असमताइनि थीम शान्तिपारा बरक तामु तुइ फैगा আমরা ঐক্যতান যুব সংস্থা তথা শান্তিপাড়ার পক্ষ থেকে গোটা রাজ্যবাসীকে জানাই শারদীয়ার প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। हायनो हाय शान्तिपारा गांके शान्तिपारा ओबो बरकनि आस्ताका बि सुनाम तुखा मनो खायो बरक ताकलाय दखमानि स्वर्ण मन्दिर सुनाम करा हनै गाय आबनो जों तरतर नाइलेन फाइनि পুজো মন্ত্র নির্মিত হয়েছে মায়ানমারের সেই বিখ্যাত শ্রীজাগর প্যাগোডার আদলে borok taklani puja thim saitu kha Myanmar ni je thim hanai borok ni aro tongmani mutai mondir a thim na borok ti saitu kha जों अब दाबो फाइ सौपाइका जे शान्तिपारानि बरकनि ताकलाइनि असमताइनि जे थीम हायक बरकनि जे डेकोरेट बेलेग नाइथाथक खलाय सुनामिति साका थानाय बिषयबो बरक बाहायकेन नाइथाथक खलाय सुनामिति सावो ताकलाइबो बाहायकेन नाइथाथक खलाय बर सुनामिति साइतु फायो बेलेग नाइथाथक अबनि किसा तैगा नानि बागै तैगा सारा खलाय बर बेलेग नाइथाथक खलाय सुनामो फाइदियाबनो नरकनो जे बरकनि गनतै फुनुगनानि चाइतक नाइ नरकबनो चेकरि नाइतंग दे जों तेबो kaham नाइथो नाइथो बरकनि गनतै फुनुगनानि चाइतक नाइ फाइदिं के अब तो जोंनाव न बसखांनि जे बरकनि थीम थाइतु माने बा मुताइनक तांमानि आबनो फुनुका अब तरक बिसिङाव हाबलायवानो बिसिंनि अरनि असमताइबो नाइलाय फिरवानो बरक गे बबो हाइकलाय नाइ सनामुइति साइतु फैगा जों तै गाइनि क्लाबनि तो बेलायखनो कतर खै नुगैमान खा जे कतर मुताइरं नाइथो कलाय सनामुइति साका गाबोन लगे जों अरन मुताइबो बिसिङ हाबाय नाइलायानो बरक बरन बो ताकलाय बबो हाइके सनामुइति साका तामनिके बरक बो काइसा दङ थानाय बिसिनि स्लाय ताकलाय बिसिओ नाइथो सनामुइति सानानि गाहायके न तरक थांलायते नाइलायते बिसिंनि मुताइरं नाइते जोंबो साइमान नाय बरक बबो हाय तामो तुइ फैगा ताकलायो बरकनि गोबां मांगै दङ दाम होनाय मेन फुजा बङै दङ सस्ति मगल फियक मानि साल
আশালো বেলেখে লুকরকনি বাংমারি নুকজাগো ষষ্ঠী সিমিয়া রাজাখরা কলিও একচুয়ালি পঞ্চমী চতুর্থীনি সিমিন বড় রংনি কুথুম লাইমুং আবো হাইকেন তাকলাইবো সক নাইসাত কতর কুথুম লাইমুং নুগুই মানখা ফাইদিংকি जों मताबो हायकेन हाबै दङ बरकनि अरनि असा मोटाई नायनायनि बागै hangangke norok no khana je जों pura गोबांमा असामताय नायमानि आगोलो जों तावक जे फाइसक बायजाक सान्तिपारानि जे पूजा तंमानि बा असामतायनि जे थीम तंमानि बा डेकोरेट तंमानि फाइदि जों तावो बरंनियाव जे पेन्डेल बुसखांनि जे बरंनि डेकोरेट आवबो तो जों नायखा तरक तरक हायके नकक साथे साथे नरक जों फुनुकते बिसिङो जे मोताय तंमानि आबोनो जों तावक नायनानि थाङै दंगो फाइदि गाबो हायके न तरक तरक जों बिसिंनि जे असामताय रगनो जों नायनानि बागै थाङै दंगो जों चिनि माने बरंनि गमानो तै जों मताबो अंको लायानो जे बरंनि अरावो ताकलाय बबहाय नगरक तिसैतु बुखा आबुनो तैनो जों किसमिसा अंकरक खाय सालायनाय लायानो फाइदिंके बेरायते किसा बर रबायबो जों अर कक साथे साथे अंको लायखांगांके नायसाथ अंकोनि बिसिंतै मतायनाय माने बिसिंतै कक सावै आकौै थांलायानो अंको खांगांके जों अरबो फाइसक कयमानि आगोलो नगुइ मानखा बरंनि अरनि असामताय अरनिबो बेलाखे नायथाथ ताकलाय जत जे जागा असामताय नगो आरो न जों कतर खलायै बेलाखे न नायथाथ खलायै असामताय सनामानि नगो गाय अब हायके न ताकलायनि अरबो बेलाखे न कतमा नायथाथ खलाय बरक सनामै दिसाका बेलाखे बरंनि अरनि ताकलायनि बो गासै इउनिक मताय माने ताकलाय जों जे जागा असामताय हाबै फैरं माने जत जागानि असामताय न कतर खेलाय मताय न सनामै दिसाका हायके न जों अरनि जे बरंनि ताकलायनि करंनो नायमानि आगोलो गुबुन फारसे मस्त्रक अंगोयै थांलायनो बबहायके असामताय अंगो नांजाखा आबुनो तैबो जों तरखाय गय सोंलायानो फाइदिंके जों बाहायके गोबां मानगलाव बाय गमानि बारे गंगराव तलै गंगराव सोंलायै किसासो थाइजा थाइनि बरकनि एक्सपीरियंस दङ जों गग्र किसामिसा अंगखाय आगय आबन बागै गनो तैयै सालायनायानो जे अर दंनाय गरक बाय रकबो बाहायनांजाखा ताकलायनि फुजा आबनो तै ফাইটিংকে जों बाहायके ना गोबां মাতাবো কেমন লেগেছে এবারে পূজা খুব ভালো লেগেছে সুন্দর হয়েছে এখানে কি প্রথম নাকি অন্যখানেও দেখা হয়েছে না দেখেছি চিত্তরঞ্জন দেখে এসেছি এবারে আজকে প্রথম বাইর হওয়া নাকি আজকে প্রথম আচ্ছা আজকে যে এবারে পুজো দেখে গতবারে তো কি রকম মনে হচ্ছে সেরকম তো দেখিনি মাত্র দুটো দেখেছি
মনে হচ্ছে ভালোই, সবই ভালো। দেখা যাক, ওয়েদারটা যদি ভালো থাকে আরো দেখবো। এরপরে কি অন্য কোথাও যাওয়ার ইচ্ছে আছে? হ্যাঁ, দেখি সামনের দিকে যাই। Fangka bahai kan sung teh bok bang mang ko ma naite naite teh bok salai senglaite bang ko khai sengai pai bang goi pai কেমন লাগছে এবারে পূজা একটু খুব ভালো। কোথায় কোথায় বেরেছে আপনারা কেন খাই जों teh bok bang ma dal bidal bang ni experience rok khana lai mani loge loge जों tai ko boni korong na tei bong koi tongo fighting ka bono tei no जों gisa ko lai nai le ne teh bok ko ni khorok ta mai kok salai senglai nai le ne je borok ta bo hainang jaka ta orone osamotai tei kubun thaini osamotai rok no fighting bono tei no जों gisa ta kok salai ei khorok ni khorok ta borok rok bai actually কেমন লেগেছে এবারে পুজো আর কোন খানে কি বের হয়েছে না, এই ফার্স্ট। এই ফার্স্ট আর কোথাও যাবে হ্যাঁ, যাবো এরপর। আজকে এবার কি ষষ্ঠীতেই ফার্স্ট নাকি হ্যাঁ, না, আমার তো ষষ্ঠীতেই ফার্স্ট। আচ্ছা কি রকম লেগেছে গতবারের তুলনায়? ভালো। আচ্ছা আর কি এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করতে চাইবেন? আর তো মাত্র এসেছি, আর কি এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করবো। बेलेखान बरक खोनातक जागो जे बरक बेलेखान नायथा तखनै साव अबाहाय केन जोंते कुबुनि कोन तैब बरक बाय कक सामानि आगल तरक तरक तै कुबुनि नायकल थाय बिसिं तै नाय थानानि चायतक नाय नरबो जों फुनुंनानि चायतक नाय जों बरनि एक्सपीरियंस रबो खोनाका बर बेलेखान तंथ खादं तंथनि बिसिं तै असमतै नायनानि अंखर होनै अबाहाय केन फायजि जों तरक तरक कुबुनि बाथाय जों नावनो फुनुंनानि चायतक नाय Wahai takut hawa puri puri, bukti kang bayu. Kang mana? Hai, besar besar gurih apa? Saya mandara. borokni daglani thim শুধু borok bisingo simia tamni ge buskango tui tongman bagai tuio bo naitha to khlaiye belai khano snamo mane tamne artificial khum rok rekha amo bo belai naitha to khani mano belai khan lighting bai aku bai tei bai aku bai ga naitha to khlai singno bo singno no shanti bara berai mani phunugwani loge loge tei kubun thayo bo tero kai berai nani phasing sugangai tongo abo hai keno oron phunukman pore terek borong ne naitha to je decorate khlai di samani mo bo kaisa naitha to ba oro bo kaisa borong ni bagai snam jangnai ba sa jangnai tongo je naitha botane tamo hai ke borok nai di muchung hangkai tamo snamai maya tong bo jagani ba kubun thaini botaino kubun thaini kaisa important je tong mane abono se naitha to khlaiye Senamoi di saw pujani jarawo hanenge busuk mane je motainok senamoi di sanai ba puja committee borong bo kaisa mane ora effort belai khano nai tho effort ni bising te belai khano kaha nai tho khlai di sai tu tamni hingkai omo hai kaisa decoration senam na bo decorate khlai na bo mane belai khai krung hani no khobjak mano osamutai mane no sengta mo borok ni kuthumlai mong osasimia bo pandal na ba bo puja organization ba bo club bo ma hai ke nai thokhlai modai nok snamoi tisa bo ke lukorok ni mane tat choti saiman ba bo hai ke lukana gani o gobang ma cherai rok ni bagai thengjang nai okra rok ni bagai koboni manai cherai khotor jotoni bagai chamung
आबो मानथगो के असामताय नायनानि माने असामताय नायना बागै सिमी फाया नायमानि लगे लगे चामुं रक थोंजांनाय मानै रक पाइनानि बागै बोसराय रक तक थगै खादं खाजाके अंखरो बाहायगोन बागै बरक एकदम लामा पुरा बंनि जे शान्तिपारा हाबद्रब मजिदपति रुटनि बसखांनि सिमिनो बरक लाइटिं रुवो बे लाइखान बरनि बते बसनो लाइटिं नाइथ दखलाय सना मैति सावो टाकलायनि अ लाइटिं अ बरक बो बाहायगे सना मैति साका अब बसनो थांते थांते फुनुगै थाङानो नागि हरंग्रक अंग्रक बरक बो बांग्रक तेबो हरंनाय तेबो बरक बांनाय वाति फेंगे तेबसे बरक बांनाय वाति फेंगे तो दचे बरक दफानसे असामताय बले जतन बरक गयसि नायना हने अंखरलायो बदल बदल ताका खरां जिलिक जालाग्रि सुमय असामताय माने न तामबा असामताय आगे ताका खरां जतन थानसाके सुमलाय अरनि कोन तैबो थांलाय जङ नै सेन्ट्रल रोडनि हिंगा त साइमनो जों जे बरनि अरनि जुब संस्था खाबो बरनि क्लाबनि बिसिं तै बेले खेन नायथ दखलाय सुनामै हेजाका अब हायगेन जों तरक तरक न सगाङै फुनुगनाय ब्रकनि ताकलायनि असामतायनि थीम रक सेंट्रल रोड जुब संस्था क्लाब हंगाय तो आलादा खलायनो बरक बैसिबुरम न किसा बयनिसाय जुदा बयनिसाय यूनिक जिता हनो बाहायके सनामैति सावो ताखलायनि थीम बरक ताम सनामैति साका जों आबो ताबुक ट्रक ट्रक थाङै सेमनाय बेललायखे नायथ तखलाय लाइटिं दरखा जों दाम सानाय बुजा असामतायो बरक बि तंमा हायकेनो जों लाइटिं रक नायना बागैबो जरा जरा अंखरो बरक रनि खावा दाल बिदाल मुसुं मानि दंगो जे लाइटिं शो बबहाय बा लाइटिं रक बबहाय गेर जागा राजाखर आगुलि गनांगै हनै अमर नायना बागैबो बरक अंखरो असामताय नायना बागै माने बिसिंनिखौ नायना बागैबो जत थानसा खलायनो आसा गोबां मा खालु गरं नायथा द खातुं दंथां बिसिं दे अखरलाय जोंबो बिसिङाव हाबगानो सायमानाय सेन्ट्रल जुब संस्था क्लाब ताकलाय बरक ताम थीम थिसैतु बुखा बेला खा राइट दस्रावै तो बुखा सेन्ट्रल रोड जुब संस्था क्लाब ब्रकनि ताकलायनि थीम बेलाय गायसा यूनिक थीम आं नंनो सगांनो साजा जुब संस्था क्लाब हंगे बेलाय खेनो यूनिक थीम थिसैतु बुबो ताकलायबो ब्रकनि यूनिक थीम नखा जों गोबां मां बरक बायलायै अंगो खायसनामै दं माने बिसिंते ओ जरो हायसौपायगा सेंट्रल रोडनि जुब संस्था क्लाबनि जे बरकनि मुतायनक कैसा बेलाय नायथतक जुदा बरंनि मुतायनक सुनामानि ताकलायनि बसंगो एकदम यूनिक जेमन पारा रक आगिनि जराव श्री सिटिनि नदिया मैतु बुखा yang साइड रो मैतु बुखागि जराव पालकी बाइक किना बालमानि उमहाय मायुं रक सुनामो एकदम बरकनि कैसा यूनिक न तुइ फायगा ताकलाय बरक यूनिक थीम बेलाय गोबां नबो कैसा नायथतक आबन बागै अबनो नायना बागै गोबां मालुकरक फायजा
norok no no khana ka chini kolong nogoi man khana je kolong background nogoi central road ni je jubo সংস্থা club hingga borok bishiburum no buislai juda khlaiye tei kisa ferja khlaiye alada khlaiye naithotok khlaiye borok thaklai pujani thimbo oba haike no tubo kha juda juda khlaiye borok pujani team snamo taklai no thimbo belekhe naithotok borokni yang side side o naithok khlai snamjak agini jugni palki rok omo haike snamui tisajak जों फातारनि तो नायखांग ताव फायदि बिसिंनि बबो हायके बरक तेसे डेकोरेट स्नाम तुब बा असमतै बबो हायके स्नामका जों ताबो अबनो नायलायनो तरक तरके फायदि सगाङै थांलाय जों अबनो नायलायनाय ताबो जों बिसिंनि जे बरकनि असमतैनि बबो हायतामनि जों अबनि सगाङ दै गायनि गायथाम जे मतायनाय मा जागाव जों बेले सिमिलार बा अंको नगै माने अबो अबो हाय जागानि मुंताय नक बा अबो अबोनि मुंताय नखनि जों सिनिजा फेजुबो संस्थानि बरो फाइसक माने जराव गुबुन आलादा खलायै कैसा यूनिक थीम जों नगै मानखा अबनो नायना बागैबो लुकुरक बेलेखेनो माने खाटुं तंथंनि बिसिंतै फायुता तामहिंगा के अबन बिसिंतै लुकुरक नाय मानु जे खाटुं तंथ बबो हायके गयमान आबन बागै बरक सेतु फेका बरंने थुमबो बेले नायथाथक टिश्यू पेपर नि कोन स्नामान हायके एकदम नायथके सतामि तिसाका बेले कैसा लाइटिंग बाय नायसो खलाय बिसिंगबो स्नामि सेतु फेका ओके बरंनि जे मुताय स्नामाबो आबोबो जों नगै मानका थीम आलादा गुबुन थायो जों नगै मानका कालारिं खलाय स्नामजा फिया बरकबो पुरा नायथाथक खलाय स्नामै तुबखा बरनि बिसिंनि डेकोरेट फानंथों बिसिंनि मुताय फानंथों फाजारनि डेकोरेट फानंथों बेले नायथाथक खलाय स्नामै तुबखा आवन बागैनो जों नरकनो तायावबो फुनुगमानि लगे लगे गुबुन गबो फुनुगनानि हायकेनो जायतगनाय फाय नरगनाय दि बरनि जे ताकलायनि कताल नायथाथक आलादा जुदा बुइनिसै फेरलाय जाखलाय तुमानि बरनि कायसा थीम अबनतैनो जों जे फुनुगमानि बरक बेलेखे कायसा नायथाथक स्नामजा borok neroni to lighting rokbo kasak buini sai juda ba kubun juda borok rokbo beleke phia ang ke alada juda khlai nukja kan rok ke bahima tonga ang beleke no borok ni kaisa theme naithatok borokne o taklaini theme rok no nai जों bo thaya thaini orok bonai rok bai bo kisa misa ongko lai abon pore जों saimanai je borni bobo hai ongko nangjaka tamo matong bobo hai matong কেমন লেগেছে আজকে পুজো আজকে খুব ভালো লেগেছে কোনখানে এখানে কি ফার্স্ট নাকি অন্যখানে হয়ে গেছে এখানে অন্যখানে গিয়ে এসেছি নেতাজি সেন্টার আচ্ছা অন্যখানে দেখে তার এবারে এখানে থিমটা দেখে কেমন লেগেছে মানে খুব ইউনিক ভালো লেগেছে হ্যাঁ আচ্ছা সবাইকে কি বলতে চাইবে এমন ইউনিক একটা পুজো দেখার পর সবাইকে বলতে হবে যাতে এই জায়গাটা ভিজিট করো বারবার थैंक यू अब हायकेन फायदे जोंते बको बनि बर रगय बर सांलायनाय एन कक सालायनाय एन बबो हाय मातों खातिनि पूजा नाय काहा मातों खा माने ओरो दा फार्स्ट नावनि जागो बनाख्या आं कोन्याते जे नाय फैया नजे नाय पर तिनि ओरो फैया बबो हाय मातों जे अब कायसे यूनिक आलादा नुगमानि बागै टुटुले अमो फर्स्ट टाइम तिफ्रा मो हाय नुमन जे बेले जादाखा नासुक जाखा टिश्यू पेपर खाय माने बुइनो बता मुको कचारना मुसुं जे असानि जराव फाय बबो हायके नायने बबो हायता मुको कचारना ओ सिन सुटुट तिफ्राव जे कसालाव तने रक जजन फायने फिदि नु याके कुनु सायमा गलाक नु खाके फिजिकली फायनु खाके बेराके बखाबाय काहामनाय सायमानाय जे अम हायके इनुक एकटा
सामानो हेगे खाइमानो सिन बरक मुनिसो अमगे खाइगे जों नायमानो खाइ बासामन बास थैंक यू बेले बेले के हमाय के नुरो खना खना बरक जतन हास्तिनि लोकरंग बागे बेले के काम कायसा मेसेज रकाता मनके नुखा हन के न जों सायमानाय हायां के तो सायमेनिया अबन बागे जों अबन तैबो जों गोबां मा कमानि बिसिङाव न हाय के न तै कुबनि गोबां मा बरक बयबो हाय के न जों कक सालायै अंगनाय संलायनाय बरकनि जे एक्सपीरियंस रंनो तयै फाइटिंग के हाय के न तै गोबां मा बरक फाइट दङ हाय के न कसा कायसा कायनि एक्सपीरियंस रंबो सोङै नायलायानो जों अब गोबां मा जुदा जुदा बेरेमानिया गलो कायसा जों तै कायसा जुदा kaisa nugui manka abon bagai jeng tai juda juda kisa ongkonan bagai kogrok bothai thaini salai nailaiano je borokni oroni experience rokno toye faidinga haigeng ke no jeng borok bai singte singte bo kisa salai bo bhai ma tongkha tini puja berai अच्छा लग रहा है आके यही फर्स्ट है या कहीं और देखा है हाँ देखा है मतलब ये यूनिक देख के आपको कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है इंटीरियर डिजाइन अच्छा है तो सबको क्या बोलना चाहेंगे ये यूनिक देखने के बाद यूनिक देखने के बाद मैं सबको रिकमेंड करूंगी सब लोग आके एक बार यहाँ पे विजिट करें वैसे आप कहाँ से आई हो मैं मोनू से ना हाँ तो ये फर्स्ट टाइम है यहाँ पे आके देखो ये उससे पहले भी देखा है हाँ हाँ उससे पहले भी आती हूँ मैं तो हर साल अगरतला पे आके देखती हूँ तो इस साल नया क्या लगा आपको नया तो अभी तो फर्स्ट यहाँ पे आए हैं अभी तो देखना बाकी है तो देखने के बाद ही पता चलेगा क्या कहाँ पे कैसा बना है तो सबको क्या मैसेज देना चाहोगे कि इस पूजा के टाइम पे कि मतलब अगरतला के किसी किसी मतलब कौन सी जगह पे जाना है क्या करना है क्या मैसेज देना चाहोगे जगह तो वैसे सारे जगह का नाम तो वैसे पता नहीं मुझे भी तो यहाँ पे भी आ सकता है और वहाँ पे एक अच्छा लगा मुझे वो नेताजी फोरम में होता है वहाँ पे भी अच्छा था तो यहाँ पे भी है एक्चुअली यहाँ का जगह का नाम थोड़ा मुझे ये युवा संस्था क्लब अच्छा तो सबको क्या बोलना चाहिए मतलब आके देखने के लिए क्या विशेष करना चाहोगे यही सब लोग आओ पूजा एंजॉय करो क्योंकि साल में एक बार आता है वही थैंक यू केन रखना खाना बरक बुसक हासालनि दलाई आं मनोनिसे नायनि फाइका पूजा आगरतला नि पूजा बरक बिसि बुरुम नाय अब हाइके नायछा त बरनि कायसे एक्सपीरियंस शेयर खाइका हाइके नरक ब जतो न फाइ नाय मानो बा बरक ब कक सार खाजे नाय नायछ त अब कायसे एन्जॉय खाइदि असाबो बिसो वाइसे जे फायो जतो बाक्स खातुं तंग थकेलाय बरक असा पालायनि बागे बरक ब हाइके न कक सार खा गे फाइदि जोंबोते कुबुनि थाइरंनो फुनुंगनानि बागे अब हाइके न नंनि लगी तंगै तंग नरक बसया करे चिनि खरांनि मांगप्लि बाय करंगै तंगदै Kisang nong bay raza kharaguli ni kubang ma dal bidal thai berai tabuk phai sok pai ga chhatra bondhu club aro bo hai ke no kubang ma boro rong ni bir no rong no gui man khana tam ni gang ke puja ni joro joto club joto gana pendel asno boro go bango tam ni ke kaisa nai pai nai thoglu khangke bkhaote ke sewan suma phayo tei kaisa club bo hai khlai nai thok khlai sna moi tisa kana hanai abo hai ke no tabuk je chhatra bondhu club buskango jeng thangai dongo truk thangai jo sogya ko lamo sokpaijak phaidi abo hai ke no jeng je thangmani lamo nugo jeng je asik tini raja kharagulini sostini salo je beraimani osamutai banurno kathang awai phunugoi tisamani thangdrobni lamani simino jeng asakai bir mano lama habuiba asungno bir khoriba asungno bir pujani mondo bisingo ba asungno gobangma abo hai ke no iko takalai boro je tini sek bo beraimani chhatrabondhu club buskango aro bo hai ke no jeng borok rokni kuthomlai mong belai gobangma nugui mankha फाइदिके जों ट्रक खेतो फाइनो सकबायका छात्र बन्धु क्लाब बुसकांगो जे औरनि बरक रंनि बिर नुगै नरक बवान सखैनो खना बो बाहाय इंखा बिसिंगो तामनि बागे आसक बरकनि गथमलाइमो नरक खाखाय नु खानानै जे क्लाबनि बुसकांगो आरो हाबनानि बागै बुसुक जरातै बरक रक लाइन बासा लाइजाक तक्सा लाइन बासा ओ तक्सा नखरो अब हायके न गोबां मा खलायै बिशब्रमनि हायके न छात्र बन्धु क्लाब बो ताकलाय तुइ फायगा कायसा जुदा आलादा हंगो खलायै बरकनि अब हायके न जों दाबो नंगो ट्रक बरकनि अति सामा रंनो बरकनि अथिम रंनो फुनुंगनानि चाइतंनाय अब अंखा छात्र बन्धु क्लाबनि बुसकांनि मांगप्लि जे बरकनि अर बुसुक जरातै बरकनि बिर
अब हाइगेन जे जोंनाव साजक जे छात्र बन्द क्लाब स्कांगो फाइ सक पाइ गाहनै आंगा ताबु जे छात्र बन्द क्लाब स्कांगनि नरंग मांगप्रि जे फुनुगति साका दाइदि बरनि क्लाबनि बस कतर खलाय छात्र बन्द क्लाब दि साका ने बरक आसके गोबांमा फाइदिंगे जोंगा बाहायगेन गबनि थायो एक्सपीरियंस रक साइमन लेमा हाय बर रक साइमन लेमा हाय अब हाइगेन जों अरनि ब साइमन लायानो तरक तरक जे अरनि करक नाय आर जदिनो मान खांगे जों बनि पूजा कमिटि रक बे कक सालाय साइमन नाय जे बरक ताकलायबो बाहाय थिब रक सैतो बखा अब रक जों किसा थाया थाइनि कक सालायानो तरक तरक खलाय अब हाइगेन फाइदिंगा के जों दाव बनि पूजा कमिटि बाय कक सालायनाय लेनो বড়তে প্রথমে কি আপনাকে স্বাগত আমাদের চিনি খোরাক নিউজ চ্যানেলের তরফ থেকে আমি জানতে চাইবো এই বছর আপনাদের ক্লাব কি থিম নিয়ে এসেছে আমাদের এই বছর একটা অভিনব থিম নিয়ে এসেছি আমরা যেটা হচ্ছে ঘরের নারীতে বিরাজ দেবী দুর্গা এটার অর্থ হচ্ছে যে আমরা ঘরে মা বোন বউ যারা আছেন সমাজের প্রতিটি নারীদের মধ্যে দুর্গা বিরাজমান তো আমরা যদি ঘরের নারীদের ভালোবাসা দেই ওদের সম্মান জানাই তাহলে আমাদের দুর্গাপূজা সফল হবে ঠিক আছে আর সেজন্য আমরা আমাদের যে প্রতিমাটা করেছি তার মানে অনেকগুলি মুখ রয়েছে যার মধ্যে দেখতে পারবেন শ্রমজীবী থেকে শুরু করে একজন পরিচারিকা থেকে শুরু করে একজন শিক্ষিকা থেকে শুরু করে প্রত্যেক নারীর মুখ আছে তার মানে কি প্রত্যেক নারীর মধ্যে দুর্গা বিরাজমান এবং শুধুমাত্র আমাদের পৃথিবীতে না সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে নারীরা পূজিত নারীদের সম্মানের দিকে চেয়ে আমরা এই থিমটা করেছি আমরা দেখতে পাই সারা ভারতবর্ষে সারা বিশ্বে এমনকি আমাদের ত্রিপুরাতে আমাদের মানে কিছু কিছু এরকম জায়গা আছে যেখানে নারীরা সুরক্ষিত না তাদের উপরে ভীষণভাবে তাদের নির্যাতিত করা হয় এটা হোক পরিবার হোক বাইরে তো ওইটা যাতে বন্ধ হয় এই বার্তাই আমরা আমার সমাজকে দিতে চাই এবারে পুজো টিমটা বানাতে আপনাদের কতটুকু বাজেট হয়েছে আপনাদের এবারে বাজেট কতটুকু অ্যাকচুয়ালি আমরা তো এরকম বাজেট করি না বাজেট আমরা পুজো করতে করতে যেখানে থামে তারপরেও একটা অ্যাপ্রক্স 40 লাখ হ্যাঁ তো যে গত বছরের তুলনায় এবারের মানুষের দর্শকদের ভিড় দেখে আপনার কি মনে হচ্ছে কি এবারে দর্শকদের ভিড় বেশি জমবে দেখুন দুর্গা উৎসব মানে বাঙালি শ্রেষ্ঠ উৎসব এটার জন্য মানুষ এক বছর অপেক্ষা থাকে তো সেখানে মানে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে ভিড় হবে না প্রতিটা প্যান্ডেলে ভিড় হবে এখন প্রকৃতি যদি আমাদের মানে কি বলে আমাদের পক্ষে থাকে তাহলে তো গতবারের মতোই ভিড় হবে আর প্রকৃতি যদি খারাপ থাকে তাহলে তো একটু বাধা পড়বে আজকে তো ষষ্ঠীর দিন তো ষষ্ঠীর দিনে কি রকম ভিড় হয়েছে এর আগে কি পঞ্চমীর দিনেও কি সেইভাবে ভিড় ছিল হ্যাঁ পঞ্চমীর দিন কালকে ভালো ভিড় ছিল কিন্তু যেই মাত্র বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল তারপর ভিড়টা আস্তে আস্তে কমে গেল আর আজকে তো দেখতেই পাচ্ছেন যে ভিড় মানে ঘন্টায় ঘন্টায় বাড়ছে আমরা আশা রাখি মোটামুটি 10টার মধ্যে অনেক বেশি ভিড় হয়ে যাবে আচ্ছা সবাইকে মানে এই দুর্গাপূজার উৎসব উপলক্ষে রাজ্যবাসীকে কি আমন্ত্রণ জানাতে চাইবেন আমি ক্লাবের পক্ষ থেকে রাজ্যবাসীকে এটা বলতে চাই আপনারা সুষ্ঠুভাবে এই দুর্গা উৎসবকে উপভোগ করুন এবং যাতে আমাদের ত্রিপুরার শান্তি বজায় থাকে সেটার দিকে নজর রাখুন এবং আমরা যে আমাদের যে ত্রিপুরার মধ্যে একটা আমাদের বাঙালি আমাদের যে অধিবাসী সবার মধ্যে যে মিল আছে এটা যাতে বজায় থাকে এটুকু বলতে চাই আপনার পরিচয়টা বলেন আমি সুশান্ত কুমার সাহা ক্লাব সম্পাদক ধন্যবাদ আপনাকে অঙ্কেন রক্ষণা কানা বরংনি তাকলাই নিজে ছাত্র বন্ধুনি থিম जों जे बनि पूजा कमिटि हागे क्लाबनि जे दांफांबो बै कक सावै साइमन का बरंनि ताकलायनि जे असमतायनि थीम गा फाइदि जों दाबो बरंनि बिसिंनि जे डेकोरेट दंमारंनो थाङै नायलायानो फाइदिंगे जों आबोनो तरक तरक जे बरंनि दाकलायनि असमतायनि थीम आबोनो नायलायानो जे अबिसिंनि थीमनो नायना बागै बरक बोसक जरातै गोबां मा खलाय लाइन रमै बासालायजा बुफ्रुनसिमे बासालायजा आबो जों किसा बरक बै कक साइ छाइमालायन बरक पूजा नायने बागै बोसक सुंगनि सिमे आरो বাসাওই দাও আপনাকে কাছে জানতে চাইবো যে কখন থেকে আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন যে ভিতরে পূজা দেখার জন্য প্রায় আধা ঘন্টা কি মনে হচ্ছে ভিতরে কি রকম হতে পারে জানি নিশ্চয়ই এক্সাইটিং কিছু থাকবে তাই তো সবাই ওয়েট করছি আচ্ছা এখানে কি প্রথম হ্যাঁ এই প্রথম আর কি কোন কোনখানে কি বেরোবে নাকি এটাই লাস্ট নাকি এটা দেখে আরো দেখবো আচ্ছা কি রকম মনে হচ্ছে
যেমন আজকে মানে এবার বছরের পুজো কিরকম লাগছে, মানে কেমন লাগছে গতবারের তুলনায়? গতবার তো নতুন কিছু দেখার মনে হচ্ছে, মনে এক্সাইটিং কিছু তো হবে নিশ্চয়ই, তো দেখি না কি হয়। খানা খানা বরক বিশিংনি যে মতাইনো নাইনান বাগে বরক আধা ঘন্টা রময়র বাসা জাগে বরক সাwo যে বিশিङाव गुबुननि अन नायथदोंनो सोनाम kana abon bagaiनो bororo basawi naisinglai jak fighting जों दाबो बिसिंनि मांप्ले रगनो नायलायानो बेलाय खानो नायथ'थ' कायसा बरगनेयाव बिसिंनि थीम दामनि गांके कायसा इउनिक खालाय बरग सना मयतु बुजा जों बिसिङाव हाब गांके न नुगैमान गुबुननि थाइनि सोलाय बरगनि ताकलायनि जुदा जे इउनिक कतंमानि असमतायनि थीम बेलाय खे बरगनि मोदाय सोना मानि नायथ'थ' बरग सागा जे तिनि बुरै रग न मान भरम रनानि भागै कायसा बरगनेयावबो कायसा बाहायगे नायथ'थ' थीम सोनाम जाका हनै दामनि हिनि बरग थाइं बं क्लाबनि तांफां साइ खोनारका जे दाल बिदाल थायो ताबु फानो बुरै रग सातक पितक खलायजाक दंखो बरगनि मान थाइनि बागै खरां तिसाय माइनियाखो हायनि बागै बरग आकक न वान सुगै कायसा जुदा थीम तिसाय तुबुखा पुरा बरगनि अ थीम तिसाय तुबुखा बुरै रग न रिप्रेजेंट खलायो जे जिनि आमा बा भाइ बा बाहानाजो बा जे कुतंनाय जत नाना सिमिसेंग माने जे चिनि अकरा सागा बरग न बबा हायगे जों मान समान बा बरम माने आबो याफारि दंनानि ना अबा हायगे न जों नगै मान खा बरगनि कायसा इउनिक थीम बेलेखे नायथदक थीम बरग जे लुकुरंग न कायसा काहाम मेसेज रनानि जायतखा जों जे जत बरग न मान बरम रुमानि हायगे न चिनि बुरै बोसारग न मा बाबु मा बा बि भाइ अमाहाय मानाय जतन न जों मान बरम रoi दंनानि आबोनि कायसा नायथथक मांपली बरक सनामै तिसाका वेन बरग मोदाय सिमिया बरगनि जे बिसिनि डेकोरेट अबमो बेलायखे नायथथक कायसा इ पुरा इउनिक हैन बरक सनामै तिसाका आबोनि बागै न अ मोतायनो नायना बागै सिमिनो लुगरक आधा घन्टा रोमै बरक लाइन बासा लायै नायना फाइबो अमसके बरगनि गजां मानि कक साव गाबो हायकेन जों गोबांवा अर नायना फाइने रबो हायकेन जागिन हायकेन दाल बिदाल एक्सपीरियंस शेयर खायै কক সানানি চাইতো গান কেমন লেগেছে এখানের পুজোটা? খুব ভালো, খুব ভালো। এখানে কি কোনোখানে দেখেছে? না না, এই প্রথম। गागा बाहाय केन जों फायदि बरगनि तेबो गोबां मा एक्सपीरियंस बनै जे अ बो कायसा नायथथक सनामै ति सामानो तयै तेबो जों कक सालायनो तेबो सायमान लायनो बो बाहाय नांजा अ असमतायनो तयै फायदिं जों यांगो तरक 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 थांगै तेबो कक सालायनानि जायतक नाय बाहाय केन बर जे नायना फायनो रबाय केमन লেগেছে এবারে পুজো এখানে বত গলিয়া ফাইটিং এর जों বাহাय কেন খরকসা চাকরা जों কক সাইনে কেমন লেগেছে আজকে এখানের পুজো? হ্যাঁ, ভালো লেগেছে। আপনি কি এখানে প্রথম? প্রথম না, আসছি, আরো আসছিলাম। অন্যখানের তুলনায় এখানে পুজোটা কেমন? মানে অন্যরকম একটু হয়েছে আর কি, অন্যরকম। ধন্যবাদ। বরক সাকা যে বেলাইখানে নাইথত কাইসা নগৈ মানখা नै সাকা अबहाय केन तेबो को म जों गुबुननि फुनुंनानि बागै न जाय दंनाय अबहाय के तेबो नाय दंनि हायदिखो जों हायके तरक तरक सगाङै थांलायनो ते गुबुननि फाइसिं अबो तो काइसा बेलाय नायथत खायसना मैति साका जों अर नायमां अबो दंखा छात्र बन्द क्लाब अबनि परेबो जों ते गुबुन थायोबो ताबुक तरक तरक थाङै दंगो तांनिगे जों अरनि जे बरनि पान्दानो बा असमतानि लुवाय जिने बरक बायबो कक सालाय सायमान गा बरकनि स्पेशल टीम रक तामो हायदिंका बाहाय केन जों गुबुन थायो ताबुक थांलायो बंखा बरगनि जे मेइन असमताय बेलाय नायथत अमबो
जों दाबो छात्र बन्धु क्लाबनि जे हुजानाय अंखरि फायगा अंखरि फाय हिमते 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 थाङै दङ जों दांनो फुनुंनानि बागै नेताजी प्ले सेन्टार जों दाबो तरक तरकहाय थाङै सौगैनाय नेताजी प्ले सेन्टाराव गाना खाना और बाहायनो हाय बर' रंना असके बिर जों जे जागा मालायो जे बर' रंनि थानि एक्सपीरियंस रंना हाना थांगो बर' सावो माने काइसेन्सलाय काइसा बेलेखेनाय थक बेलेखेनो तंथगु ते जतनो बाहायके आनंद खलायबा तंथगलाय खातंलाय अंखरलाय माने बर' साव बेलेखेबो खातंमानि क खनै हायकेनो बर'नि तेबो माने जे लुकरक साव जे काइसेन्सलाय काइसा तेबो नायथा नायथा खलायै असामतायनो स्नामै दिसावनै अब हायकेनो जोंबो खोनाते नायते बेरायनानै बागै दाबो थाङै दङ नेताजी प्ले सेन्टार तामनिगे नेताजी प्ले सेन्टार के बुझो तुम सेमनो नेताजी प्ले सेन्टार कतर खलायै मेला अंगो कतर खलायै मताय अंगो बर' रंनि बो आसंग ग्यादारिंग जेमन रमदि आसबल माथो मेला सुरु जाओ असामतायनो रगै अब हायकेनो नेताजी प्ले सेन्टार मेला अंगो आबाद बागै गोबां मा असामतायबो नायनो फायो मेलाबो गुरुंनो फायो हायनि बागै गोबां चिराय रंनि चिरायनि सिबि अग्रा रंनि जत थोंजांनायनि सिमि जेंगै गाजोंहाय नाकादुला रिनि दाबो जुदा फालननि सिमि जेंगै तेर सिंगे बाव हायके कायसा नायसा तक्सना मति साजां मान बागै असामताय नायनानि बागै सिमिया ओ मेलाव फायनो बागै बलुकरक बांगो अब हायकेनो गोबां मा लुकरकनि बांमारि सोंनुगो ताम नाय नेताजी प्ले सेन्टार तमा सिनि बरक तमा बुनि बरक नेताजी प्ले सेन्टार असामतायनि जराव आरो बरक रिंगि सिमायनिया तामनिगे बरक रंनि कायसा एक्सपेक्टेशन दङ नेताजी प्ले सेन्टार तिनि बाव हाय खलायका ताखलायनि थिम बाव हाय आरो बाव हाय तो बुजाखा जों बाबो नंनो फुनुंनानै दाबो तरक साइतो गय दङ फायदि जों दाबो तरक थांते फुजा नायते बंनि मेला मानि जागाबो किसा बेराय फुनुगान हायपन नरक खाखायो चिन केमराव नगै नरक साइनो मान खाना जे बबो हायके बरक बांखा नेताजी प्ले सेन्टार के जों दाबो खाबै दङ नेताजी प्ले सेन्टार जे बरकनि कोनो नायना बागै फायदि तरखायाव बाहायगानो हाबै जों थाङै नायलायानो जे बरकनि दाखलायनि अरनि जे बुंगो तो माने नुखाना नरक नेताजी प्ले सेन्टार
mung bai simino borok tongya tongthato engka to netaji play center hapka to borok to bang sinai no gabon bagai kaisa ora excitement bo tongu borok ni ni mela ni hine excitement de borok ni team ni excitement sabon bagai gabang ma borok no netaji play center hangke borok ni bira bo tai sana ko koroi tei tor tei abo hai kan nai lai onga tong abo hai kan tabu netaji play center ro phai sok paija borok ni oroni जोंजा बुस्थाङो सफायजा हायकेनो जोंनाव नथाय गुबुन मांपुलेराव बागिनि थायो खुनुमा हायकेनो खुनुमा Ana? थासिनि सिमिजे सामानि नेताजी प्ले सेन्टर नायके कुकुपिनो जों दाबु नेताजी प्ले सेन्टर बसकाङो फाइसक बायका आनि उकुलुंनि मांप्ले नुगोन र खाखायु साइनो मानखना नेताजी प्ले सेन्टर बरकनि कुथुम लाइमंबा बरकनि बीर बबाहाय ओ बीरनि बिसिंतैनो जों दाबु न बंनि र जे बसकां डेकोरेशन फुनुमान लगे फाइदि बिसिंनि जे कुबुनि तंमानि बंनि असामताय इंथों डेकोरेशन नंथों आबो जों फुनुंनानि दाबु जाय दंनाय फाइदि तरक तरकाय जों दाबु थाङै दं Asuk ke borok kebangma netaji play center bisingo to ano habiaku buskang ni je borok ni area ba play center buskang ni aron se borok ni asukai kebangma gathering sing nogoi manka asukai borok kebangma bisingo habai funukma ni aglo hoito sing ora buskang ni gathering te shan rok no sing funuk peran to phano bisingo habdan bagai asukai borok rok mane bir sami an netaji play center ka asukai borok bango ta mringai gagano mela botongo tai nini borok rok bo dal bo math rok khlai joto no netaji play center ni mutai nai na bagai phayu serai ni simiro mu joto kotor phajing sengwa bun truk truk ta borok birte ya thangin rok phunong nai je netaji play center ni osamutai bo khai tai borok ni team to norok nu nu khona belai nai thato abo haikeno bising ni bo जों phunok nai asuk bir netaji play center ro जों haje habiako habai habnani jorao se asuk bir hingang kai aro thangai bisingo bo bahaying nai जों abono norok no funogoi tongo truk truk kai সামনে সামনে গেদারা जों
जोंबो बर' रबाय दाक्का मुखि खायते खायते सब हाइसक पाइका नेता जेब्ला सेन्टारनि असमतायनि बसकांगो ब्रंनि मतायबो हाय बेलेखेनो नायथाथ कतर मा खालाय सोनामै दिसाजाक तै गुबुन थायो जों बेराय नाय फायमा हायकेनो अरबक बेलेखेनो नायथाथ फाइटिंखौ बाहाय के न जों कग्रं कलाय आकलाय जे बरंनि करक बाय कसक जे सालाय और जे तंगनाय रक बाय बा जे पूजा बेरायनो फाइने रक बाय बरंनि एक्सपीरियंस रंनो जों शेयर खायलाय न तामनि गांके नेते जेब्ले सेन्टर अफ बेलेग खनो गोबां मा बरक फाइजा आबनो न तैनो जों बताबो कग्र किसा सालाय न जे बरक बबो हाय खालाय तामो अंकनानि मुसुंजाक आबनो तैबो जों फाइदि किसा बरक बाय कग्र सालाय साइमान लाय न तरक तरखाय जे बरकनि अर बुसुक जरातै बरक रंनि बीर नरक नुगुइन दंखाना जे बंनि बीर आसुके बीर गोबां मा जे चिनि ताम होनाय अर बासावै दंनानि बागै बरकनि गोबां मा अब है কেন সঙ্গ রক এবং বরং তেসে এক্সপেরিয়েন্স রখানে নেলে কেমন লেগেছে আজকে আপনাদের খুব ভালো আপনারা কি এখানেই প্রথম হ্যাঁ প্রথম আর কোনখানে যাবে নাকি এই পূজাতে দেখে কি যাব অনেকখানে যাব बाहाय केन जों फायदि ताइबो गोबां मा बर' रक बाय गलायै जोङो जे अर तंनाय करक बाय हायनो हाय थायनै बर'नि एक्सपीरियंस रंनो जोंबो खोना लायनाय गोबां मा बरक तामनि गांकै तिनि नेत जे प्ले सेन्टर तामनि बागै अंगखा आबनो दैबो जों किसा कक सालायानो ग फायदि अर बरकनि जे किसा गोबां मा दाल बिदाल बरकनि तो दाल बिदाल नाहार मुं दङ आबनो दैबो जों बरनो थायनै सुंगै कक सालायनाय लायनाय बरकनि तिनि जे अंगनो तंगै जोंङो बिसिंनि तो नुखा जे ताबो बरनि अर बुसु बिर फाइदिंगा हाय केन जों तरक तरक सिगाङै थांलायानो बाहाय नांजाखा तिनि पूजा किसे कहाँ न तिनि पूजा और त फुले नाइन फाय पसाया
लायगोन आइ ग्रुपआव थाङोना फायदे जोङो बाहायगोन बेरायते अर दंनाय रग बाय बकक सालायते साहायनाहाय बरंनि असमताय बेराय माने साबुबा ब जागाव बेरायखा साबुबा ब बाहाय नांजाखा साबुबा बियां थां फायखा ब असमताय बरन बिसिं नायथरका खा আবনো দুইবো जों লোকরাও ফাইরে থাই থাইনি কক সালায়েন তো বলুন তো কেমন লেগেছে এখানে পুজো খুব সুন্দর হয়েছে আপনি কি এখানে প্রথম এসেছেন হ্যাঁ এখানেই প্রথম এসেছি কোথাও যাবে এখান থেকে হ্যাঁ যাব শান্তিপাড়া যাব আজকে কি প্রথম বেরিয়েছে এবছর আজকেই প্রথম বাড়িয়েছি এবছরে মানে যেমন ধরুন মানুষের ভিড় দেখে কেমন মনে হচ্ছে কি রকম হতে পারে এবার পুজো তো খুবই ভালো বৃষ্টি টিষ্টি তেমন দেখা যাচ্ছে না আর ফ্যামিলির সাথে বের হয়েছে হ্যাঁ ফ্যামিলির সাথে বেরিয়েছি তো গতবারের তুলনায় এবারে আপনি কি বলতে চাইবেন সবার জন্য বলবো যে সবাই যাতে সুন্দর করে পূজা দেখতে পারে আর কি বলবো bahagian faidi cengte bo kubang ma boru rong ni na doro badal bidal borong ni jar jar wan suk mani kokro khana layen bong khani kokro go bahagian kita sengai nai lagi na একটু বলবেন কেমন লেগেছে फायदिया बाहागिन cengte bo kubang ma dal bidal kubun thayo thang laye nai layen kok salayen kita khana layen semua biro basa oi borok ni kubang ma dal bidal কত তংনাই নো তাম হিংগে পূজা বেরাই ফাইগা বরক বক দাল বিদাল থাইও দাল বিদাল লঙ্গও আরো নহয় যেন जों তরক বরক বাই কক সালাই जों বকনি এক্সপেরিয়েন্স র কিসা সাইমানানি থাংনাই আবা হাইগানো जों বরকনি করংनो সাইমানানি থাংনাই ফাইদি তরক বইনি গমানি লগি जों কক সালাই বরকনি এক্সপেরিয়েন্স রকনো খানা লায়ানো তামনি গাंके गोबां मा बरक रंनि गोबां मा एक्सपीरियंस दंगो दाल बिदाल बरकनि दाल बिदाल वान सुंमुं दंगो तामनि गांके हाय आंगाके तो बरक पूजा नायनानि फाया आबन बागै जे असा नायना फायनाय जे अंगो दंनाय बरकनि किसा एक्सपीरियंस रबो जों शेयर खायलायानो ब बाहाय नांजाखा तिनिनि असामुताय बा बरकनि ब बाहाय नाहार मुं दं एक्सकिउज मी तो जानते চাইবো কি রকম লেগেছে এখানে হ্যাঁ ভালো খুব ভালো লেগেছে খুব সুন্দর প্যান্ডেল হয়েছে তো এখানে কি ফার্স্ট দেখেছে নাকি অন্যখানে দেখেছি এবারে পুজো প্যান্ডেল এখানে দেখে কেমন লেগেছে মানে অন্যখানে এটা সবচেয়ে ভালো লেগেছে আমার কাছে আমি প্রথমে প্যান্ডেল দেখেই বলেছি প্যান্ডেল কি প্যান্ডেল হয়েছে एंके नर खाना खाना जतन साव जे बरंनि गोबां मा खादं दं थंनि बिसिंते बरं नायलाय होने अब हायकेन जों नरना ताय अरनि गाना गिनि तायसा फुनुंनानि ताय जगानो नरबो नाय दंनि जों आबन लगे लगे कसार जरा जरा बुनि किसा एक्सपीरियंस रबो खानाले नङा आबने कसार नर किसा नायगरा दिन नेताजि प्लेस सेन्टारनि पूजा न तामनिंगाके बरक रंनि बीर आसके गोबां ताय किसा जों नायलाय बो हायके ताय बो बरक बां अरवो तामनो तै आसक बरक बां अबो जों खानालायानो Kamera nu hangga hai besar kulit sampai besar aja. जों आसो गोबां मा राजा खरागुलिनि सस्तिनि सालो दाल बिदाल जे कतर पेन्डेल दं माने बिसियाम बानो जों गोबां फरायनो नरनो फुनुंनानि जायतका चिनि खरांनि गोथाङावै मुंनि बिसिंते गाबो हायगेन नरनो तायबो गोबां मा दाल बिदाल जों जे असमताय दं सा फुनुंनानि जायतकनाय हायनि बागै चयागारि नरनाय दंनि चिनि खरां जों तायबो फायनाय सालो ताय कुबुनि असमतायनि सालोगो ताय कुबुनि नायथनाय थक्लाबो जों नरनो फुनुंनाय हायनि बागै हायनो हाय तायवैसा कयजावो चयागारि नाय दंनि चिनि खरां जों दिनै तायवैसा सस्तिनि सालो ताय खाक्सा फाइजों फाइसपायखा नि राजाखर आगलिनि पूजा असामताय बेरायमानि ताबो तायगायसा जागा जों फाइसपाय जा हायि तरक थांलायानो तरक सायमान लायानो जों बक्ला बसखांगो ताबो एक्चुअली थाङै सगै जा बा आरोनि बबहाय तामंग दं
তে ওয়াইসা ফাই সবাইকা রাজাখরা গলিনি রাম ঠাকুর সঙ্গ রাম ঠাকুর সঙ্গনি যে অসামতাই বংনি অরনে অসামতাইনি থিমবো বেলাইखे ইউনিক বেলাইखे নাইসাদক जों আবন নগৈ দङ डेकोरेशन सिमि सेङै फातानि जे डेकोरेशन तै फेलाय मुंगरै कोबनि असामताइ बुसकांनि पेन्डेलनि हाय बरक बांमानि अरबो अबाहायके न बरक गोबांमा तामनि हिंगाके असामतायो आसके बरक बां माने जे कोनो पेन्डेल फान थांनि नों जे कोनो पूजा बुसकांगो फान थांनि जे कोनो मोताइ बुसकांगो थांनि अबाहायके न सेम बरक नि बिर नों नुगै नमानाय अब न हनै अबाहायके गुथुमलाय मानि न असामताइ हनै माने जों साइमान अबाहायदाङो अब असामताइ हनै गेसो वाइ फेबनि अबनि अबाहायदङ तिनिनि अबाहायके जे अर राम ठाकुर संग फाइबो जों नुखा बरंनि अर बहायनो हाय हाबनानि बागै लाइन सोनामजाक दङ आयं लाइन तै बरक हाबै ब्रगनि अरनि जे बंनारो बहाय हाय बरक गोबांमा बेताम निंगाके जे आसक जों गोबांमा बेरै फाइमानि जरावो अबनो ते कैसा आलादा ते कैसा इउनिक थीम नुफिका राम ठाकुर संगनि बरंनि अ थीम रक बेलायखानो नायथादक बेलायखानो इउनिक फाइसक बायजानो राम ठाकुर संगनि जों जे इउनिक मताय आपनो जों कैसे गानै सस्तिनि असामताइ बेरायमानि राम ठाकुर संग बुसकांगो फाइ सबाइका राम ठाकुर संग बुसकांनि असामताइनि जे डेकोरेशन नुगै गुबुन थाइनिस्लाय बेलायखानो इउनिक हनै जों साइमानका अरनि बरकनि जे गेदारिं हायगा बरकनि जे कुथुमलाय मुं नुगैनार बखानो खायगेना बुसु जरते बनि इउनिक हनै फाइदि अबा हायगेना जों फातारनि नायमानि यागल बिसिंनि थाङै नायलायनो बिसिंनि असामताइ तरक नायमानि यागल जे दंनाय बा जे गुबुन हायनो हाय जुदि जरामान खांके बा थाइजा थाइनै कक सालाय नायलायानो जरामालि आंके बा जों सायगला तो जुदि नमान खांके तो जों न बरनि जे तागलानि जे थीम सैतो मानि बरकनि जे असामताइनो तांनान बागे अ थीम बुसकांनि सिमेनो बेलाय नायथाक आरोनि सिमेनो बरक गयतालाङै नायथाव कले सनामजा बेलायखानो रोबोटिक सिस्टेम हायके बरकबो सनामै तिसाका अब कैसा नाया नायथाव नंगावरनि सिमिनो जों तरक नायथे हायदि बिसिङाव हाबलायानो बरकनि तागलायनि अंकन नायनो बागै मताइनि फाटारथ' तो बेलेखे बर नायथाव सोनामजा थावक थांनायले नो बिसिंनि असामताइ रकनो बबाहायके सोनामगा लोकरक फाटारनि थीम न जे डेकोरेट न नायनो बागै सिमिन्दा फाय नाकि बिसिंनि असामताइबो अबाहायके न आसक नायथाव किन्तु जों तरक हाबैनो दङ जों दिनै आसक गोबां जागाव असामताइ बेराय माने बाहायके न गोबां मताइ जों नुगैमानखा कतर जेतो न असामताइनो कतर के सोनामगा तागलाय भेलाय नायथाव खलायै काइसा क्लाब निस्लाय तेगेसा क्लाब स्टेबो बातायलायै नायथाव खलाय सोनामजा अब हायके न जों फायदि तरक बिसिङावबो सगाङै थांलायै फुनंनो असामताइनि दिनैनि अ मांप्लिर फुनगलायन बरकनि बिसिनि डेकोरेट बो फाटारनि हायके न सोनामजाक ताइ जे असामताइनि मूर्ति हायका असामताइनि जे मताइ सोनामजाक मानि आमबो बेलायखानो कटमा बेलायखानो नायथाव खलाय सोनामजाक के जों असारंनो नुगैबो माने खाखाय बरक अंग सिमिया मताइनकनो सिमिया जे असा सोनामजाक आबो नायलायो आंके आबो न गायसा दंथं मागे करबो हायके न बरक रकनि सके कुथुमलायमु Kaita borok haipuru no borngi robo mutai soli tongu sanda dora nahanai sarik ni bahorni
जों बिसिङाव थाङो बंनि दिनैनि अ मोटाइनि गरक तो नाय फैगा हांगे फायदे बाहायगोन जों नायै फादर अंखरि फैगा तामनिके बिसिङाव तो बुताइसिमिसि आसल लाइथक तो बरंनि फाटारनि जे डेकोरेशन अबसे जतनस्लाय नायथक ते बेलाय नायबो काहामा गोसोङाव बाहायगोन ताब खानहाय तेवैसा लोगरंनि गोसारो फाइसो फैजाव बर रगनि बिर बेलाय खेनो गुबुन थाइने हैगोन अरबोसो नुगैमान खा असामताइनि बिर असामताइ नायनो बागै फाइलेजाक लोगरंनि बिर ताइ बिसे फायो हरंग ररग बरक बांग ररग अब हायकेन जों ताइ गुबुननि अरनि बरक रगनि गुबुन किसा काथाया थाइनि गरक बसं बरक बै सायमानानि नायनाय একটু বলুন তো কেমন লেগেছে খুব ভালো লেগেছে এখানে কি প্রথম না অন্যখানে দেখেছে অন্যখানে দেখেছি অন্যখানে তুলনায় এখানে থিমটা দেখে আপনার কি রকম মনে হয়েছে সব জায়গায় ভালো হয়েছে আচ্ছা আর সবার জন্য মানে কোন কোনখানে দেখেছে আপনার সবাইকে কি বলতে চাইবো কোন কোন ক্লাবটা দেখলে ভালো হবে আমি দেখেছি দুটো পুজো আর ওখানে যাবে আরো কন্টিনিউ করবে হ্যাঁ করব गाव बाहाय केन बंनि गोबां मा बरक सावो जे तो बंनि बेरायलाय मानि गलाय मानि नायथातक असमतन बरकनि अबन लगिन जों सायमान लायोनो ताइबो गोबां मा बरक बुथिखे बेरायलायखा तिनि जे असामताइ बरक बुतामाइके सेलिब्रेट खालायखा बरनि सिमि बरक सेलिब्रेट खालायलायखा अबाय केन बर थाङै फायखा আবনো তো ইনো ছায়া ছায়া সোংলাইয়ানো কেমন লেগেছে এখানে পুজোটা পুজোতে এখনো দেখিনি ভিতরে না থিমটা খুব সুন্দর হয়েছে আচ্ছা এখানে কি ফার্স্ট নাকি অন্যখানেও দেখেছেন না অন্য কোনো দেখে এসেছি তো ওখানে তুলনায় এখানে কি রকম লেগেছে এটা আরো খুব সুন্দর লেগেছে খুব ভালো আচ্ছা সবাইকে কি বলতে চাইবে মানে কোন কোন আগরতলার সেরা সেরা কোনখানে পুজো হয়েছে পুজো আরো তো হয়েছে অনেকগুলো তবে এটা একটু অন্যরকম হ্যাঁ হ্যাঁ আকর্ষণটা খুব বেশ ভালো খুব ओंखाय जों आसो गोबां मा बेरायबाय माने यागल' हाय नरगनो जों रामठाकुर संगनिबो फुनुगा गुबुननि थायोबो जों फुनुगनानि जायतनाय तबो ताबु सकजरा दैसिने खरांनि मांप्लि नरग अरनो नाय दंदि जों तेबो फुनुगनानि जायतनाय दाल बिदाल असामताइनि बा दाल बिदाल पेन्डेलनि असामताइ हायके जयकरे नाय दंदि चिनि खरां लामसखौ जत्न चिनि खरांनि मांफ्लियो जों ताबो चिनि खरांनि टीम लाल बाहादुर क्लाबनि साखरमं बाय संगजाक अ ताकलाय बिसिनि दुर्गा पूजा फेस्टिवल जों फाइसो फैजाक ननो जों ताकलाय बिसिनि अ दुर्गा पूजा बुमते तंहतक ताहतंनि बिसिंते पालाय जाय तंग आपसन अन फंनान बाग थाङै दङ ताबो राजाखर आगलिनि लाल बाहादुर थायो जों फाइसो फैजाक जों खानामानि ते किसान बिसिङो नताय साबसान बिसिङो एमपी राजीव भट्टाचार्य ब फाइसो फै तंनाय सबै दङरो बबल बाहायनो जों थाइसे थाइनै कक्लाम सालायनो ताकलाय बिसिनि अपोजानो तै जों नुगै माने आं गोबां फाइसो फैका एमपी राजीव भट्टाचार्य आं केमेरामैन कोने आं किसा सांगन बागै ताबुंनो इको एस्कॉर्ट बाके सफायजाक निर्वाहसनि मंत्री रक ताजिंगो बस नुगै मानखा एमपी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर निमानो विप्लव कुमार देव फाइने और जागाव लाल बहादुर नि क्लाब बाय संहजाक अ दुर्गा माता थायो फाइनाय ब बाहायनो मा दुर्गा नि आशीर्वाद नावै बनो खुलुमै थांका ताबुक जों नुगै मानो तरक हासिन लुकुरब जतन खसा कर्म कुफुर कानलायै मा फा बाय फैमिली इंगै दल कायसा साखल जतन फाइलायनाय दुर्गा पूजा बेराय दंगायो खनामनि ताकलाय बिसिनि आगरतला सिटी बा राजाखर आगलियो करङै सिमिनो गोबां कुक असामताय बा टेर बा अ थायो सामजागै दङ अंगि मानो मैक्सिमाम मोर देन 100 पेंडल्स ऑफ तांजाक खनि खनामनि जों चाय तंनाय चिनि खरंनि बखतै जेसक मानसाक जों मैक्सिमाम पेंडल बा मैक्सिमाम क्लब बाय संहजाक दुर्गा पूजा थायरनो सनो गुरि फंनानि बागै हम बागै न नाय तंनि चयवे चिनि खरंनि मांखै ताबो हरनि 8टा हायङै दङ 8टा काटै 8टा नहनि मानो आबुनि बागै लुकर किसा बांमारि कम नुगजागै दङ र जागावा तामिंकै गोबांखौ थायो न दाल बिदाल क्लाब बाय संहजाक ताकलाय बिसिनि दुर्गा पूजा
aboni bagai baksa jaga o kebang ni khana o baksa jaga borok kom tam ke terek terek o thayo bolal bahadur thayo bahaino terek terek lukorok ni bangmare nukjagoi tongo or ngre te lukorok bangmari bagre nai abo sing kha khayo tam ni ma proti bosor nom te ke mang nukjagoi phaimani ba taklai bisiu ngangkai toma team no tei ba khlai ka Lal Bahadur ni bong ni ngangkai kaisa unique ni sijago pukhiri gana o batui kinaro ke Durga Pujan pandal tangjak Sungguh mana orang lukorok terek jotono mutai kulumna bagai phali tonglai mani Engkai hasani joto khabang daw de boksang nor nugui ni man khana tabuk seng Lal Bahadur club bai songsajak on naithotok osamatai ni pandal tangjak thayo seng phai sok paika noi man khana tui kinaro tui bai nangjak hani bomano tuio no hani mano o pandal asake naithotok ka tangjak bisi brum ne hakino taklai bisio bo Lal Bahadur club bai songsajak o thai o osamatai ni pandal hani mano hai ke ba girls borjong higher secondary school ni ungkulugo o osamatai ni nok thar tangjak jeng nogoin mangkha tui ni gana o ke belai naithotok ke aboni bisingo bahaino lama botok bo light jok bahaino pilala ke naithotok ke sajokjak aboni bisingo bahaino naimuthang bodol ni yangti bahaino taklai bisio belai krak ni sale krak sakthar mungna oinai naimuthang bodol bahaino security bong ni khlai taino bo khlai tongo tamninge kono mungsa dera mong ngetei ke taklai bisino o pujano palaina ni bagai joto bukhaktei chaitok jak khapangni bukhaktei tai joto thaini bukhaktei no haino nok nugui mankhana ani kulogo bahaino kobongma lukurok yango boundary bising tei ke line rom laijak yang tai khaksati hinga bo sungnugui mano rickshaw rok bahaino bisi aro naimathang bodolok beng thanga chiru saimia tam ke yang tito entry krei abo to sung saimono ani kulogo bahaino kobongma line rom laijak sung tabuk Lal Bahadur club bai songjak o taklai bisini osamatai te erno sungno phungnan ba thai tongo phari bai bai kok thaisa salai bai tini taklai bisini osamatai o Lal Bahadur thaini bahai ma tong thai খুব গাহাম খুব নাইথকা মতাইরক जों মোটামুটি বেড়াইখা তাবুক জরা অবওয়ানি থার্ড টাইম মানে আं থার্ড মুদাই নাই দङ চাখা জতো নাই last year o Lal Bahadur bai songjak o mutai 5 na nai pega ba taklai ke nai thok na thai bosan nai every year naithoko every year মানে different theme islam bahai ma tong taklai bisini Durga Puja bung jote tong hotong bisini thangno tam nengke जों wadai जों hope khayo je kaham ke berai malai na ke wadai ni bagi to saimia tong hambai belai hambai happy Durga Puja thank you phadi oma kino जों tebo lukro bai kok salai nen chai tok nai je mansak aro nugui mano जों siri step ke snamjak omo lama office to pai thak aboni pore yango entry part tongo oro jaga o step ni bisingde borok odek ke borok dau eklogi to taimia tam ningang ke bridge bohni man amon capacity bo asa hilik borok botei me ni bagai yango boundary na ragine o club ni borok security hisabe tongoine borok odek ke borok daoine o samatai panel bising daoi tung जों chai tok laine o bisingo hablainen bagai ang cameraman koine जों bisingo habai taklai bisini Lal Bahadur bai songjak o butai thaino जों phongani bagai Finally, जों tabuk phai sokbakya taklai bisini Durga Puja ni pandal ba Lal Bahadur club bai songsajak जों thaijungo bahaino khoroksa bukok bai salaima bingri bo saimangka bo sai khnarka taklai bai ke bo third year ba bisi thamka po or Lal Bahadur thayo phainai pemani tai bin koki bo saimangka Lal Bahadur always unique ba bui salai juda ke pandal snamohne bo sung saimangka nugui mano mesin mangkling bisangti awai ako kathang awai mung sunong bagi tu bui tongo padingka sung tau bisingo habnan chai tolaiane bisingo habai taklai bisini o mutai ba mangthong mutai ni mangthong busung nai to kes nam ka busung nai lene omong gangkai panel bisini puilani gate ba first gate nai nugin man khana aro mutai ni portrait ba murti ni mano aboni yaglo bahaino kobongma decoration
पदरेपद सनामजाक नायथावथाव के मूर्ति हिंदी बा मोहन के आर्ट क्राफ्ट हैंडक्राफ्ट सनामजाक और जगह नुगै मनो बाइलिंग नि साकाव के पेंटिंग खालायजाक चिनी मा त्रिपुरेश्वरी बा माताबारी नि टेम्पल नि यांगो दुर्गा पूजा नि मुताई दुर्गा मुताई नि मांगफुली नि हमते के सनामजाक बा नायथावथाव के साजुजाक बिसिंतै जों एंट्री नुगै मांखा ते और बाहायनो बसकाव नुगै मांखा जों वा बायके बाहाके बरक लाइटिंग नि बिसिंतै खालायने साजुगै और बेरायतनखा गाय ओमो हंके ताबो मेन एंट्री इंसिनाय और बिसिं हाफकान जों ताब नुगै मानसिनाय मा दुर्गानि मांगफुली जों नावनो फंनान बाय साइडआव दङ नरक जय नाय दं ताई फाइनली जों नुगै मानखा ओमो हंगांखाय ताक्लाय बिसिनि लाल बाहादुर क्लाब बाय संसाजाक ओ असमतायनि हायो ताई बंनि दुर्गा मुतायनि मांगफुलि नरक नुगै मानखा सराय सराय ताबो चिनि खरंनि मांगफुलिनि बिसिंतै जों नुगै मानखा ताबो लाल बाहादुर क्लाबनि ओ दुर्गा मुतायनि मांथं दाने पोर्ट्रेट बा मांगफुलि नायनो खांके बुइनिस्लाय किसा यूनिक हाय नङै दङ जों अमन तामबाय सनामजाक नागा थार्मोकल हाय इंखदक जागै दङ थार्मोकल बाय सनामजाक इंनि मानो बा चेकआप रक बाके हानि मूर्ति ताकजाक हायमा दंया बेले यूनिक नहनि मानो सिंपल ताय नाय तक केन बिसिंथिन तांजाक गई अमा हकिनो मा दुर्गानि मांथंनि लगे लगे जों yang ताई बाहायनो साइड दिगिटिव डेकोरेशन नग नुगै मानो और थार्मोकल बाके सनाव सिलाय रक बा यांगो कायसा बेलायनो नायथावथाव किरमे सिजाके मांथं बासाजाक बा नायथावथाव के सनामजाक नुगै मानखा आबो तामो जों नायने लेन सराय सराय के नायने के बरा साहायबो इ दं हाबो सिलाय कंसा तैजाक yang खबो बांग्राव तामा रुजुजाक आबो नुगै मानखाना नायथावथाव के मूर्ति सनामजाक अब लग लगे यांगो लाल बहादुर क्लब रो कायसा tourism no tui bahai no promotion khaima hai kino yango sung nugi manka chini hasteni India ni water palace joton sa naithok abo nirmahal ni sinijago nirmahal ni mangpli tai chini chakrama mutai ni bahai no oro mangthong ro tai chini tiprasar ni bung ro nugi mano phadi chung oro gas phai ma hema tong khoroksa sao phai tong netra mantri o phadi singchini MP Rajiv Batra sir एक इंटरव्यू सर आज इस साल का दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन के बारे में लोगों को कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए पहले तो आपके माध्यम से सभी को ये शारदीय का बहुत बहुत शुभेच्छा और त्रिपुरा में सबसे बड़ा उत्सव है जाति जनजाति सब मिलके त्रिपुरा में ये उत्सव को धूमधाम तरीके से हम लोग मनाते हैं तो इस साल भी कम नहीं है इस साल भी पूरे जोश और होश से सभी जिलों में अच्छा जो अभी तक मेरे को जानकारी लगी है जहाँ जहाँ मैं गया हूँ कि एक उत्साह है मन में कि माँ आ रहे दुर्गा उत्सव हम लोग मना रहे तो मैं भी सोच रहा हूँ परसों हमारा प्रोग्राम भी बना है कि जनजातीय एरिया में मैं हर साल जाता हूँ इस बार भी प्रोग्राम बनाया कि ये जनजातीय एरिया में इनका मन में क्या है कैसे माँ को कैसे पूजा करते हैं कैसे आचार विधि को मानते हैं इसको लेके भी मैं जाने वाला हूँ तो मैं फिर से आपको इस शारदीय दुर्गा उत्सव में आपके माध्यम से और आपका पूरा मीडिया हाउस को मैं बधाई देता हूँ शुभेच्छा देता हूँ और सुनने में आया है कि इस साल पिछले साल से ज्यादा मैक्सिमम पैंडल्स भी बन चुका है अगरतला सिटी में ही तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कितना प्रिपरेशन लेके रखा है और अगले दिन में कैसा प्रिपरेशन होगा? देखिए इस बार बहुत आश्चर्य रहा कि षष्ठी से जैसे आज से दशमी तक पूजा मानते हैं लेकिन इस बार देखा कि माने देवी पक्ष सूचना होते होते तृतीया से ही पूजा का द्वार उद्घाटन हो या पेंडल का ओपनिंग हो ये सब हो गया है और अगरतला सिटी में तो इतना
बाहर से ये हमारा पूरा जिला से ऐसे लोक समागम हुआ है, तो पुलिस भी उसमें चिंतित हो गया। तो कल भी मेरा डीजी से और सीएम साहब से बात हुआ है, तो ये सब व्यवस्था ठीक तरह का हो और सिटी में सब शांति बनाए रहे, इसके लिए भी उन्होंने अच्छा इंतजाम किया है। और जितना जानकारी है वो अच्छा पीसफुल हम लोग इस दुर्गा उत्सव को मनाएंगे। थैंक यू सर, हैप्पी दुर्गा पूजा। जों नुगै मानखा ताबुक नो फाइ सक पाइजाक और हासनी बा एमपी राजीव भट्टाचार्य बो फाइ सक पाइजाक बिन लगे बाहाय नुगै मानो आगारता प्रेस क्लब नि प्रेसिडेंट प्रणब सरकार जों बिन लगे हायनो लाल बहादुर क्लब नि एंगै बो कुबुंगा बंगनि सदस्य बा लाल बहादुर क्लब नि मेंबर्स नि लगे लगे बरक ताबुक लाल बहादुर बाई क्लब बाई संहाजाक ताकलाय बिसिनो असामताय हायो फायै मा दुर्गानो खुलुमानि लगे लगे बंग ताबुक बरक मांफ्ले नालाय संलायो अमा हाकिनो जों एमपी राजीव भट्टाचार्य नि खुकिबो साइमांका जे तिनिनि परे खाना बहानो बो जतो एडीसी एरिया बा चिनि इंडिजिनस टिप्रासारक बाहाके ताकलाय बिसिन दुर्गा पूजा न पालाय आबनो तै बहानो बो विजिट खालायनायनि साका बेलायनो नांकुफानि इनिशिएटिभ नाजागि दंगो ताकलाय बिसिनि गेव माहिकेनो बरक ताबुक लाल बहादुर नि परे आगरतलाव गोबांखौ खायोनो गोबांखौ क्लाब दालबिदाल क्लाब संजाक असामताय तेरनो बरक ताबुक विजिट खालायनाय बा नायनाय बाय मा दुर्गानो खुलमान बागै अरन थेका चेंगै ताबुक गुंथायो थाङै दंगो एमपि राजीव भट्टाचार्य अबनसाय सिगां बाहायनो फर्मर चीफ मिनिस्टर हायके एमपी बिप्लब कुमार देब बाहायनो थायो फायनाय मा दुर्गानो खुलमाय थांगा फायदिंगे जों ताबुक जोंबो थांलायानो तेबो गुबुन जागाराव गावनो खुंनान सादियो दंगो अर बाहायनो तरक लुकरंनि बांमारि तरक तेबो बांमानि नंजागै दंगो लामा चागलाया जागा चागलाया हिमलाय माने केसे गारि गुरा तो हिम थांनानैले बाचरे गरो बरकनि बांमारि आसे गोबां नंजागै दंगो ताबो दिनिनि सिमिनो चेंगै 10 मिटर तै हाय जों नुगै माने ताकलाय बिसिनि असामताय बोसोर जरातै हम दरतै पालाय जागै दं और नुगै मानखाना और बाहायनो चिन्तिबा सरकनो तक बाहान दाहंगा वाक बाहान हांगै दंलायो मोसालायतिरै बर गान रोजाबलायतिरै जों नुगै मानखाना और गोबांखौ और सुद हांमानि जिनिस केबो तमुं चिनि खरांनि मांफ्लिम बिसिंथि नुगैन तंमा हांके नरक तहान वाहान हांजारक जानो मुसंके नरक और फाइ चाफाय मानो लाल बहादुर क्लब बाय संजाक अ थायो अमहंगानि चौमनि लामा लाल बहादुर टू जेल रोड थांमानि लामा मो ताबुक बरकनि बांमारि आसे तो नुग जायगाखौ तामकाय राजाफोर आगुलियो नांका माहायनो बरक बांग्रोरक हरथुग्रोरक बरक बांग्रोरक आतैनो कामि रगो हमका सारिफां बा जानि बरक हांका पांडा पाइमानि बा पाइन पूजा सेलिब्रेशन हनि बसं हर कुतो को तंगना बुको गया आबो काइसे सिक्योरिटी मैटर हनि थांगो ओमफ्राय हाइपानो राजा आगुलिगो हंगे किसा जुदा ताबु और लाल बहादुर कम नुग जागै दङ बरक नि बांमारि आसे करेखौ आमके गुबुन थायरागन को आपसिन नाम सिदि नुगै माना थांनायो एनवायरनमेंटलिस्ट बा दुर्गा पूजा है न्यू मानखा अब हाकिनो लोकरं खाखामुं ताइ वातै वामानि वाखा हानि मानो मा दुर्गानि अ दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन सालोबाद मताइनि नासिंमानि बिसिंतैनि हायनो वातै थागै रोखानि मानो वातै थागमन बिसिंतै ताबु लोकरं तरक फायना नाले तंलायमान नुगै मानो तमुंनो आगरतलानि ड्रेनेज सिस्टेम रक स्लामबाय गाहाम फोरोंगांके ताकलाय बिसौ आसक ट्रैफिक जैम उंगानि चान्सेस तो हमनो तामके संनुगै नांका रिसेंटली आगरतलाव
wati kabang wapro bahake flood mani ya flood mani bisingtei state government ni sakthar mong bai drainage system rok snamjagoi tongmani a drainage system snamtani na haino kabang kuk jaga ono bakha jaga incomplete work tak bo tongko drainage system pai ni bagai lama congested ngo lama rok esep ni bisingtei traffic jam angai thango obakino tre yango naimangka nugui mangkana naimotang bodol police traffic police di korok busuk jorotai saktarai lama botok every 10 meters every 20 meters ni pore no police ni presence nugui mano tamke West River District ni SP bandi ba West River District ni Superintendent of Police korok aske karaka sakar mona taklai bisuo kono mote khapano kono udera mong yate traffic jam yate kono accident yate ke o sakar mona ja Ayam bos senunggu mana tak kata digitui, Lal Bahadur Club by Sofaza, kaisa program bo ongoing tori tunggu arus dal bidal song notoi ba puja ni team notoi ne sam program tori tunggu. Lama belai kesep juga ni bagai bahan traffic jam mengai tunggu. Senunggu mana recently puja cengan ni sekarang iko hapang ni berkata ba West District Magistrate Dr. Vishal Kumar ni dagi mengborza tongmani kuno Durga Puja kai pendel kai thani ba kuno club raja ghara guli ni jotto club rokno kaisa in directive sujak borok Durga Puja pendel tangthani main road kawai bor ka tangtheng ba main road lama kerengai borok kuno palarok ka kaiteng hanai saklai mengborza tongphano baksa club rok ba baksa organizer ro akor no tabuk pemania bo lama lama kina stage hindi ba Durga Puja pendel tangmani bagai kabang kuk jaga no jam ungu traffic jam ungu borok bang mare ni bagai omong angke Radhanagor motor stand ni kisah bus kanggo jengoro te kaisa club bai songhajak belai na toke nuguin mano aning kulogo wa bai snamjak handcraft omo ngangkai oro kono plastic ni uses krei nuguin mano kulogo belai na te golden color bai snamjak faide sang trek hablayane taklai bisini osam ni pandal lo belai na ke tangjak bisi brum lai keno omaken aning kulogo nuguin man khana omo ngangke bamboo no haino golden color bai ke polish khaijak nuguin manga faide ke jeng oro nailene yango gana gini bahaino photo session ni bagai bahaino photo burjana bagai boro club ni boro kaisa sakthare kaisa platforms namjak lokorok pojanane fainero goro faine photo bujagai mano bela na thoke decorate khaijak abon logloge haino yango taklai bisini Radhanagor motor stand ba or jaga ni club ni Santikali kami club nai tongo bong ni club songhajak belai na toke tangjang nuguin mang kana bus mangpuli darak sidak oro wa bai pura wa bai ke decorate khaijak golden color ni polish ruoi abon loglogi light dog bahaino lighting rok bahaino kuno plastic ni uses grei bebak no wani bamboo ni bai mang bebang snamjak nuguin man kana tai hakino bro plastic uses rok no bong ni team no tei seng busi mangka plastic uses no just ke pono bro avoid khaina ni bagai try khai ge o jagawa omakin fighting ke senta bisingo habuinai taklai bisini Radhanagor o jagani o club bai songhajak bong ni motai ni mangpli ba mangthong songnalen ba thanglai na terek bisi brum na hakino rajokhar aguli wo tomungno sajaka puilao bahaino administration ba West District Magistrate bosaka Dr. Vishal Kumar bini kukri bosang khanai mangka taklai bisini puja ni deadline tongai 12 tan por ngange puja roktai continue khaimang lagni sajak phono taklai bisio bahaino continue ong hoto khaima tong karon tabuk se 1141 ni bara angui tong ha ge sungnugui mangkana oro boskango belai na chito oke puja ni ma durga ni mangthong rok oro na oke sajokjak tai bong ni bisini decoration angkisa phongnan bai koinai chini cameraman no sakao bahaino
যে লাইটিং থেপা মানে অমো বেবাক নো হ্যান্ডমেড ওর কোনো আর্টিফিশিয়াল করে বা মানে কোনো প্লাস্টিক বা কোনো টেকনোলজি কোনো ইউজেস করে ওর পুরা পিওরলি হ্যান্ডমেড ব্যাম্বু বাই স্নামজাক চিনি ওয়া বাই স্নামজাক পুরা হ্যান্ডমেড কে স্নামজাক আপন বিচিङो लाइट चिकन चिकन के नायथो नायथो के साजुजाक और मांगफ्लेनि बिसिंति नुगुइन मांखाना बेलाय नायथो के साजुजाक abon yakula hanyo light boso nui man kana chini kokro ke tamna chewak da hanai sudam hai da hanai abon naitha naitho ke topia ke snamoi aron bisingo no light oksna phya bajak naitha naitho ke geyango ta ka section tong phiro yang bisingo ta ke sa duglam sengai mo thang ne le na bising te ke paringa sangtap trek trek tebo kubun thayo thang ne le ne bomtei naitho tok bising te bahai club dalbidal club rok chong hajak অসামতাই তাকলাই বিসিনি থাইরক जों गुरुइनाय हासने जत्त चिनि खापां दावताय बहुजन जों फंनान बाय चाइदों दङ और जतन फैमिली साकसाला जतन पालबाक सके Kereng kereng thaini borok phainai o taklai bisini Durga Puja terno hohom dodom tong hotok naithatok ni bisingo palanya ni bagai jotono phailajak yango baskang nugui mankana omonga ke national highway obo ayang circuit house ni phaimani ta yango ngangkai Radhanagar state ni phaimani Paringke tahu isa seng oro dakani Santi Kami Club. Bong o club ni bung ke Santi Kali Club, Santi Kami Club, bong ni club ay songhajak o pandal. Nai bu nai chatok, nai ke mokol sa feria, nai pan nai di belai nai chatok bamboo ay sinamjak seng sa nai chatok bisingo light bay rezak ta golden color bay rezak bu saksa nai choi tong. Borok ni o Santi Kami Club ay songhajak o bong ni o pandal. Belai nya naik atau borok ni mokolna belai kene attract khai tongo jengoro lokoni bang mari botrek trek bangai tomon nugui tongo norok nugui mangkana belai naik na juga sajukjak jeng tebok kubun jagaroko bo thanglai entabo oro jagao to sengasa borok ni bang mari to nugya to botrek trek horbo angrek ba borok komi rerek bakha jagao ko borok bang rerek Paringa sangte ka het ta kaisa kubun thayo thangine jeng dalbidal club bai onyo club bai songhajak ta kaisa club bai songhajak Durga Muta thayo sang thangai nongno phonam bai sajoi tongnai ambagi nok nai tongnai choyoi Padige जों ta kaya thayo phai sok pakya omong angkai Gorkha Bosni tik traffic point bus kangni ta kaisa club bai songhajak taklai bisini omo tha bai oro nugui mano Kunjabon Sporting Union Club bong ni initiative bai hanyo oro bo belanya nai thok ke ta kaisa bamboo crafted taklai bisini ama o samotai ni mangpli rok Kes namjak joki bamboo bai namjak wa bai namjak ke moses front gate moses entry pass soni bagai omni bisingo the moment sing enter khake angkano different view manai bisingo te bana na ka sajukjak hare sang trek trek thanglai na bising bahag bahaino omong angke main entry oron thega se tabuk main view chengnai bongni asol look Kunjabon Sporting Union Club by songhajak o thai omong gangkai Gorkha Bosni thek traffic point basango phaidi chingor botrek trek dong jotono mangpli phongnan saitongnai norsin logi tongdi soyoi yang gana gini wahanyo belanya na jawab ke sajujak obo hagata ekdum sekap
sorry not sekap omo son jang nai ma tongo son ya ke ba mai ni nara rawi nai om ba ke sajo jang nai thoke tai omon sako nga ke wa phra ka bang ma khaji jak wa phra nai thana thoke snam jak tai aro sajo jak khasi wei tai pot ni hani potri samung rok ba haino bro oro samung khik la kya yang tai khaksa phaising ke sang nugui man ka oro ko rung bo tongo oro rung ba ke decorate khaijak tai yang abon basango sudam rok tongo mainly bongni team angni mano fisheries not toine borok highlight khai phuno ka takle bisni bongni o samotai pendel no nasi kangke yang bus kango bo main pendel ba haino sang nugui man ka aro bo rung ni no haino aro bo boat ni no haino abon design ba ke snamjak nugui man kana main gate ro orbo lukoni bang mari tabu bo tongko hor thogui tongo haipono borok tak bo komiya ko tamke jaga borok komi jaga borok kom aba haino ong sinai tini puilani salba yang ngangkai pot tek da hanjinai mono tek ni se na ke khasiwi sanamjak naithoke Padi cengtap terus bisung hablai na bong ni Punjabon Sporting Club ay songajak bong ni mangthong rok bahai na le na. Or bahai na jotono family bhai phailayo sak chalai phailayo jotono borok photo session bo khaile changlayo or photo bolayo mangplei narak layo among ke main gate oro jotono haboi tanglayo terek ke mangpuli nailai tanglayo motai ni jengoro nugui mangka ama durga ni mangthong oro naithok ke tai kaisa unique portrait jengoro nukphai manka naithong ni norok chini mangpuli bising tei oro tai kaisa unique belai no juda seng nugui manka sakao ang cameraman no kachana bai koinai sakati haino waterfall klai tongo tei belai no borok differently klai phunuk man ka taklai bisini o osa matai ni tero जों गोबां थायो न थांका गोबां दालबिदाल क्लाब bai snamjak pandal ok nai phekya but omonka jotoni slai unique jotoni slai different जों oro nugui maka sakao pot ni bising toisi tei klai tongmani omo belai no lukorok no mokolo attract khai tongo gobaं lukorok omoni mangpili sai tonglayo जों nugui mangka yang boskango bahaino ma durga ni mangthong bo naithok ke differently ekdom simple ke snamjak yang tai khaksa phaising bahaino naithok ke nuka hake snamoi khatung rok khaisijak ekdom family oriented this year ni Punjabon Sporting Club ai songhajak o mangthong o pandal aingo bunogoi mangkhana boskango ama durga matai ni mangthong bahaino belai na naithok ke simple ekdom uniquely snamjak belai na naithok ke only kaisa mangthong tongaro tolao chigon tongo oino belai no differently ke snamjak oro nugui ni mangkhana tai जों nugui ni mangkha bong ni entry plus exit ni lama rok bahaino ekdom uniquely snamjak tai borok ni club bai sakthar mong nahare special security rok nahajak oro jagao kono mungsa kebeng mong ba kono accident ba kono dera mong ya tai ke oro ni joto initiative najak bong ni security rok bahaino karak sakthar mong nawei khlai tonglayo haini hoi satai klayo taklai bisini rajakhara agleni dalbidal club gitingi omo o Punjabon Sporting Club bai songhajak belai no uniquely pandals namjak oro most attracting part engkha bong ni je waterfall systems namjak tongmani sakao omo belai ni borok ni attract khai tongmani nugui tong engai mano taklai bisini carnival paimani yagolok best pandal decoration ni award borok no man to khonai amani yak lo bahaino kongma thayo bo belai na nakna
Sarai Bazaro, Ketabo, Wati White and what happened to Wati Wamani Yagolo Pano, Borogrok or Shamotai Night on Paleo, Tabu, Puja Tolito, or Shamotano Pujari, Tomani, the Hypono, Wati White on Pano, Borogroni Bangmari, Tabu Motonko, the Borok Tabu, or Shamotai Pujariman, no night on Bayo. Ketabo, I'm Punonai, Lukorong, the monkey, no Kita, Punong the Hene.
दाखौ बुक सुल लामसगो चिरि खरांनि निउस चैनल हिंगे जों ताबो सफाइजाग यसराय बाजाराव हिंगे जों ताबो असमताय काइलाय माने गै बेरायते जों सफाइखा हिंगे ताबो जों अरनि असाय सबाय किसा कक संगै नालायानो हिंगे दादु सं अम नरक सिरि सिटिनि सिमि दा अर असमताय पाइलालाय माने जों सिरि सिमि आगे आनि बागत काइलांखा बागतन परखा थागसं काइलांखा थागसं परखाय बाबु संकायखा इको बाबु संकायफ्रबो जाग जमांग जतन नायलाय फैयो खुलुम पाइलायो पहासाय थालायो कुनो वाले कायजाबो उनलाया को ताक्स जतके बाबु सं थैथांग तास आं यासक बुखाता को के दरक बबो हाय रायदानो तुइ असमताय साब्रुं बसर पालायलाय जों को बसर वाइसा सिबा कुनो जागारखौ थानायनि जागाखौ थांनायनि रां फैसाखौनि बागै जों इको कमिटि हिसाबै सालाय खलायनायखौ जों गानावै को असमताय कायलायै नारि तंता पालाय तंता जों ताबु के मियाफ्रो रगो बरक दा बांखाना तिनि रगो बाहाय बरक खा बरक तिनि किसा कम खा मिया खाय बेलाय बांखा वातिनिङै ददिन थांबै थामयाता बरक बहाय ता तिनि बंखा मोटामोटी वताबो फाइ दंखौ बरक के नर अम असमताय पालाय माने कयदिननि बागै पालायलाय जों असमताय खाय बेला ससे नङै 5 दिन के अम नरक जों लुखा ओ साइजिंग नरक असमताय पाइलाय माने पसा बारलाय माने के नरक अम फुङो अम सालो बदा खायना हरो बदा खायलाय जों सालो 2 बार बारगो दिब्र बायसा सारिगो बायसा दा कटके हाबाय के नरक नुगै मान खाना बरक पसा बारक माने रक 2 बार सालो बारक लायो के ताबक जों एसराय इके जों एसराय बाजाराव दाबो सफाय माने बा इके नरक नुगै मान खाना असाय संताम साखा इके ताबक जों अर एसराय बाजाराव असमताय पाइलाय माने न मांफली मांथंबा नुखा इके ताबो बरनि लुकुरक बायबो किसा कक थाइसा थाइनि साइनायलाय माने berapa lah ya kan lo salah dia dikit dan enggak lo kayak gini mesti kayak gini ya saya mau datang salah bây giờ thay nên cái जों दाबो यसराय बाजार सफाय माने यागलो असाय मतानि मांफली नुमानि यागलो हिगे दाबो अरनि लुकुरबाय किसा कक थाना हिगे नालानि नि बुमखे दाबो आं बुंखाय बिसाका दे हिगे अबो ताम पाराकलाय यसराय पारा हिगे नरक बिसिब्रुम दा अमो असमताय पालायनाय बिसिब्रुम नो काय हिगे तिनि रगो बुसु बरक बां खामि आफ्रो रगो दा बरक वातनिगोना सो बरक बां थालेया हिगे अरो तो साइमान खा नरक असमताय थाइसिंगो पूजा रलाय माने हिगे नरक सालो कय बारिलाय सालो वासनता लै को सारे वासा हिगे कय बছর যে असमताय पाइलाय नरक बसरले अन बसन नंखा अब बसर आसां सासुमाया ता हिगे सुबानि लुवाजि म बाय अम पालायलाय बाजाने कमते रं बायनता बाजान कमते रं हिगे दा कर आसना हमबाय हिगे चयाकारि नाय तंगलि चिनि खरा चिनि खरां नाय तंनाय जत ताहुताय बुखसना हानो हाय लामसगो तामनि गे चेंगनरंनो असमताय जे फ्रुनिसिमि चेंगो पञ्चमिनि सिमि दाल बिदार राजा खरा आगुलिने चेंगै गोबांमा आमसाय बेरे खुनुकमानि यागुलो जोंतिने हानो हाय नवमिनि सालो फाय सकबायगा गताय राजा खरा आगुलिने यागुलो ताबुके जों फाय सकबायगा पारा फायजिं हायगा गामि आमसाय फायजिंगो जोंतिनि फाय सकबायजा हेजामारा आर्दिक बलम बिसिना खबजाक जे तंमानि सुमिले हाति जों सुमिले हातियाव फाय सकबाय मानि यागुलो नुगै मान खबरनि अर नायथाव लाइस नाम
jak asamotai te asamotai no borok raijano rogoi dal bidal mutai rumani abo haike no kobang mo song bong noroni mutai rok nuklai mani yagulo जों दाबो बरक नरनि जे पूजा कमिटि बा हायाके जे असमतायनो समजानाय आबोनो तैबो जों सायमान लायनो तै बंनरो ब बिसिनि सिमे बा बुफुरनि सिमे असमताय कायजाखा जों आबोनो तैबो सायमान लायनो तामनि इंके जतनो सायमानो जे असमताय कामि आमसायो अंगै फायमाने आबो आगिनि सिमे अंगै फायो सरे सतिनि रायदा रक नरगै हायनि बागै जों तिनि सायमान लायनो सुमिले हातिनि असमताय बुफुर जागमानि दाबो बाय बोसोर जरा बरकनियावबो लाइ दंखा आबोनो जों सायमान लायनो फायि दरक दरखाय खानाय बा थाब गाव खानाय बर'फोर नायमान बेसेबां जागोन जे खानाय बं गांगे नियम बैसङो दैमान बर'बो Sungai mungko ni mamang no, aro agulin. Hai di hiruno no, ongkoroi. Chiliano tau chiliano. जों सुमिले हातियाव सफाय माने यागल तिनि निजराव वातेबा सिकाय बांखा फियाबा बंनावराव साकायनो गोबां मा लुगरनि बां मारे हायफोरनो नगै मानो असमतायनो रगै आवाति सेक सेक फायदि जों थाबो बंनावरानि जे असमताय कायमानि आबोनो तै बुफुरन सिमि बा बरक ब रायजानो रगै अर असमताय खलाय फाय आबोनो तैबो जों सिनानि थांलायनो जे अरमताय रेनाय पुजारि हायके बरनो असायनि बिसिमखै पयलानो लामसगो चिनि खरांनि मांखलिव के सोंना मुजो माने के हायसि जे नंनेव सुमिले हातिव जे असमताय कायजाक फायमानि अब बुसुक बिसि रक हंखाना बिसिले आं तमकाय 20 বছর ना आबोनि सिगां नंजाखायगोन आबोनि सिगां नंजा के नंनाव जे माने आगिनि रायजा रक बा सिटिनि रायजानो रगि दर बा तामखाय मताय खलायजाखाय आबोनि सिटिनि रायजा खायनो खायजा माने अमताय दानियाव ताम ना बम हायके मताय खलायजाखाय बदिनि सिमि मताय चेंगै बुसुक जरातै मताय मताय चमगाय को रबानि सारि जे ससे खाय बजता अब आदिनि सिमि चेंगै बुसुक दिन जरा मताय जागनाय तिनि त नवमी ना 10 मिटार अब 4 दिन दंनाता 4 दिन পরেও অসমতায় ন মানে কোখায় খিবি উইদার নাকি অর নতন দশমী পূজা পাইছে কিমাইতা দশমী পূজা বুকুর খলাই মানে হারিগ নাকি আইসুক অব হাইতে আইসুক अब কোনো গাইসা বিনি গডা দক তো মানে অর বই খায় রে চিন দিছে তো না গাই বড় বাজার কমি তো কিমাইতা ও ছানো সাবলু আইজিসা মানে সাবনি কইদুল মুম্বাই খলাই যাতা আবো বাজার কমি যাও বা কোন কথা বড় বেশি বড় মুখ বাজার কমিটি নি ভাই বাজার কমিটি বাই ও মানে যাসর নাইথ তো অসমতাই খলাই ফাই মানে ববো হাই খলাই মানে বড় রক বাহাই কে মতাই রক লাই মা বুকুর নিসমি ববো হাই কে মানে ফোন সারিক দি পর ববো আজরাও হন্দা মতাই দিলা নাকি মতাই ওয়াইসানো রজা মতাই হারিগো ওয়াইসা দি বড় ওয়াইসা আজরাও মানে কোন বলি রক খলাই বুক রক সিমিদা বলি খলাইও তামনি বলি খলাই কোন বলি ববো দিনর খলাই ডেলি ন নাকি ওয়াইসা ডেলিয়া মিয়া ওয়াইসা দিনিও খলাই না তিনি হরবাটা গাবো আগিনি সিমেন অব হাইকে দিদা আগিনি সিমেন অব দেখায়ো गाव जे बलि रक माने यागुलो रमदि माने बरक रक बबो हायतो माने मुदाय खुलुमनानि बागै आजराव बरक रक जान मुगजों बरक तंबा बरक बरक कबां न नंने अजे सुमिलि हातिनि मुदाय असा मुदाय अजरा जे खालता सजर दे खायजाक फाय माने नंगो मुदाय रि फायनाय बा माने बबो हायनो खबा साबनि बागै जत लुकरंनि बागै दा गाहाम गरो सुरि लुकरंनि बागै न जोंनाबो सवारि दुवारि मा खायजा
Angke Kahamni tabu. bagai na. Angke je kahamni bagai khalai tong mani bobo haiklai mane ta mo sana musum je lukurang no je osumili hatini osamutai no bobo haikete bena hanali ba. Jeung malokoni ka dos ni bagai na zo hamnani bagai na matai na zo ai ri batong ta. Angke abon bagai na ta monong mane phainai bisirogo bobo haikete bo osamutai no khlai no je obo haikene ta nate bnai ta klai. Abo to kam kren to kai kam na chok ka na chok khane cha. Angke bele kana hambai angke jeng khana kana je bongni sumili hatini boro sri sitini simino bongni rider rong ge je oro osamutai khlai jagi phayo hanai obo haikene jeng bongni khuktai kobongma dal bidal boroni je agini oro mutai rejak phaimani aborok no bosan khanai mankha obo haikene phaidi jeng tere tai korong khotam borok rok bekok salai saimanano je boro osamutai no bobo haike naithata khlai ti sai tu phaiba phainai bisirogo ba agini bisirogo bobo haike borok obono slamai phaikya. Tôi sau có khả năng dùng hoặc khó sẽ có khả năng ra phải đi à tôi Đi đi nữa. Ande abo haikeno jeng tabu bongni oroni je osamutai rokno tui doljak mani abono tuibo jeng kisa sinani thanglayano jeni jakra jeng bekhakte bono jeng sungmani thangai tongo je osamutai khlaijak mani bobo haike luaijak ba norok ga oroni mane tamu khlainani bagi tini oro sokpai ga Kai mani oro wa jeng puja re ne jeng bono manai tongo ba. Ni jeng bus to sor wi ko khulum lai yo bos poti bos ro khulum lai ja. Angke bongni je norok bosor khulumlai mani ne bobo haiklai mane agini simine da obo haike khlaijak phai Agin simila jeng siri mutai ni tui tong no ba wa to khulum nai ro. O bo sini mutai ba jeng bono tui tong khulum mani tongo. Ya ha ba khurun singoro khai mutai mani Obo hangga je bel sosti ma phaguru ni simino o sari ni simino jeng saya ni ya khlayo emne nering rok sawi nai jeng to thang khlai bono mani tong lai jai ko norok oro bosor din jora tongai jeng sa din nok tong abon pore ngangkai abni pore hangga jeng sini mano jeng pai kha det pai kha hangga tono go buk sari woi bisa samdiu jeng bono bidai di rok o bisarjon rok khlai pro kenoro oro na tong na mani logi thangai bisarjon khlai phai mani o jaga no jeng bono kolomoi bisa bai bono bidai di rok ta boli rok khlai nai buk rok sari nai bidai di rok ta nok doro chai mane niram sirok sawi tong ma ba mutai rung mani jora rok kuno kok thai rok da tong kuno kok thai bai ja buk rok na nang na hano bekhani nongni suri mani mote thai jini suri mani no bising tin no suri ma tin bising tin da sung ma no ta bon bisa se nare o ba hai ta jeng ma ga bo ma no ya oba haike no je no ras nai to kla osamutai ba bongke pale phai mani te kubun borok rok ta mo ko puchar nam kubuni borok no bo oba haike no ma no mani tong ba jeng jotoni hamari ni bagai no jeng or mutai puja kayu jemo jeng bala basa kaham tong ba nya ni jotono shanti mana bagai no mani sorong jeng jotono khlai khulum lai jau kebo jotono je phainai ro mano mani uni bobo khulum pai jau haita kosa dok sawi khulum thanglai ke norok khana kana je borok busuk jora tei mane khatung tong thongni bising tei borok saka je dino osamutai phayo asani simeno borok niram sirok sawi upas rok tongai khatung tong thongni bising tei jotoni bagai hamkrai ni kaisa borok bo kaham tong kurung tong bai thang jotono hnai obo hai suri bungti sawi balai khena naitha ka mutai khulum layo hnai aboni bagai no borok jotoni thanio no bhai kok jaro je jotono khatung tong thongni bising tei jotoni hamkrai ni bagai mutai ro khulum nani bagai age jengbong ni oro kok khana laimani yagulo phaidi tei borni puja je committee luai jinai borok thani bosang khanawi thaija saiman laye ne je borok bobo haike puja committee khlai phai ba bobo hai dal bidal bongni sakthar mongna harjamani bising tei o osamutai ro kaijagi phai
जों आरो जे असामताय जमानि जराव जे पुजारे हायाके चिन आरो मताय बारंनि बरनि खुगनि दाल बिदाल कखना मानि आगोल जे सुनाय हातिनि जे असामतायनो लुआय जिनाय बा अरनि जे कमिटि तंनाय बरंनि खुक्तैनो जों बरनि अपुजानि बा असामतायनि जे बरंनि दाल बिदाल तांबो तांना हारजाखनि आबोना बोसों सायमानान थांलायनो पुजानो लामसगो चिनि खरांनि मांकलियो गेताय निनि सिनि मंकिसा जों सायमानान थांनाय अच्छा पुलेनो ब्लाय ब्लाय हामबाय सारि जरनि सालो सिनि खरां मेडिया रंना आं ब्लायखाय आंनि खाने हामजा बुंतायसि बायजाफोर आं अर फुजा कमिटिनि टप फैते कयेकटा कक सायखनारनाय ओंखायनो अर फाय मेडिया रक फाय नरक दिसमान बागै ब्लानि खाफो दंथका सिनि बाजार कमिटि फुटे नंनो हामबाय जानांगौ तामनिके जों बिसि कलमा गदुग मा जों रमिनो असुनाय बाजाराव जे सुमलि हाटिवा जों फुजा बिसि बुरुम बुरुम न खाले दङ तामनिके हहद दं खाय न खाले दङ जों जे बाजार कमिटि फुटे न जों इको सादा किसा कालेक्शन खायनाय जे मानति खाले जावता जों शहर आगरतला हाय বিভিন্ন খুমলুংনে হাইকে जों आसो हहद दं खायमे आफनो जों माजे आशीर्वादी माने उनसारि न जों सादा कालेक्शन खायनाय खाले जाव प्रति बছর बिसि कलम माने गदुग मा जों रमिनो खायका अफुजा दाबो काहमगन चलि दङ गेसिनि पुजारि रबिके दङ गेसजों आरो कोनो वालेमुं काजा कलंगाबो गरै जों सुस्थ बा बेखायनो नियम शृंखला नारगिनो जों फुजानो पालाय तखायनाय पार खालाय जाव बिसि बुरुम न ओमफ्राय आबागिनो नरतिनि फायमन जे कयेकटा कक संना बां सायखना दियो तामनिके जों जत एलाकानि जों एक नं सिमना केन्द्र हेजमारा आरदि ब्लकनि एरिया खालायसिनो सुनाय बाजार पूर्व चानपुर भिलेज सिनियावबो ओमफ्राय जों जत थानारनो जों जतनो जानोबैनो फुजा कमिटि जानोबैनो जों खालाय जावो ओमफ्राय गाहाम फैनो खायो जों बिसि बुरुम बुरुम हायके पालाय जावो कोनो वालायके जों गरै ओमफ्राय program riko pordar kisap no lai jawo kete subar sar phunu ga ke ne ko ai lai jawo ta ho gai motamuti pahar area ba sinabo hasik tola gai motamuti phuja kaham ko enselbo gai mabo motamuti asibat kaham bu guni tini pul duita boli rikha bolibo kaham ko na haro gai tini horni barda hogetse sini bazar committee chute duita puntanai boli nai mani mungoi के जों सेमा मांगनाय जानो ताकले मांगनाय जानाय जों कमिटि थ्रुते के जों कमिटि बो मोटामुटी उत्साह खायनो जतनो आनंद फटिसखायनो खालायनाय पालाय दंलाय जावता तिनि तो अनरो आसन नतंग थत असमताय पालाय मेन जराव वातै बो वाइ तंग माने ओ वातै वा माने बिसिंगो पानो जे बरक रक बो भाइ गथुनो जे नंगरो दाल बिदाल प्रोग्राम तंग माने आमरो भाइ के खालाय मानो आबरो मते तां वातै फनो मोटामुटी सिने एलकानि खतम खाजाखायनो बुरै सराय बुरैसो बुरा अकरा साकरा बेबागनो हायनो खुरुं खुखै नायले जाव ताबो गन हादि मोटामुटी बरक जमक जाना जाक जमा ओंखाय हरनि 10 टा 11 थाखाय देब जमनाय ताबो टेको 7 सिगो पीएम ओंखाय हरनि 10 टा 11 थाखाय बरक जमनाय जे सेमा बाहायनो हमतो नामके पाले तो पार खलायो बरक मोटामुटी मुसिनोबो ओंखाय रम दिनो आसु बिसिरमै खातुं खाजा तंथं बिसिंतिनो पालाय फायका बा जेनरंनि मानतै चुबा सुबायनो असमतायनो काय फायका के बुसकां बुसिरगो माने ओबनि स्लाइते ब कतर खलाय खलाय दा माने अबहाय रक ननि वान सुमरक दतं सिनि वान सुमके तो आव माजुरि जों आशीर्वाद खायनाय जतनि सहযোगिता एलाकानि अकरा साकरा जारा बुद्धिजीवी मानुस शिक्षित मानुस जारा सिनाय नुनाय रसुनो तैसा सुबा सुग्रि माने बिसिंतुय साजुता जे माखासे जों तेब गाहाम खायनानै जों बोखाव खाव वान सुबि दङ तेब जों गाहाम कै खायदा मानो फायनाय बोसोरावबो ताकलेन फैके आबनो वान सुबि जों दंलाय जावो दा सा ओ असमतायन जरो अबहाय आसो गाहाम न साकायसा तांबो तांबा नायथत खलाय सामं खलाय फायमानि गाव सामं खलाय माने बिसिंतै लुकरकनि बागै तामो गाहाम गाव कचारना मुजुं आं लुकरकनि बागै इंकाय कचारना मुजुङो तामनि हिके जों आव tong kesang tongani sak kesang sanani tai elakaro tebo unuyangani maifang khubang pholi nani tangtui aborong bagani sung ang joto lukorona khabai khubai lamsogota angkai hanai bosoro sung tebo kisuta sung bolok bolongni hoite ba sorkani thute sajjarok mankhaiba chajak manita tebo sung utsaho sohom dodom khainai tebo palaka utsob tebo sung program rok kaham kaham nari manane asa khaiba ahita
Bahaya tay ko buni tay bonong ni kuno musung man obon baje phano tay borong ni bagai tay tamo tamo mane kaisa musung ma khari jiba abo to kaisa nong ni kuma thanga tay nong ni kabang ma oro to borok kabang ma phai nong na hatio kuthum layo abo haike mane abo rong tay bo kuthum rona ni bagai ba tay bo naithatok khlai sunam dishan bagai tay tamo tamo kuno samung butano yagona harjak jato जों तेबो अरवा उत्साह जाग जमा खाने बगे वान समनि टारगेट हंगाय अ एलाकार जों जाहाथे के जाग्रब ड्राग्स सामनि तुई अबरन कातर बगे मानि थानि जों सुरि जावासिन कमिटि थुइते जों सुनाय बाजार कमिटि होइते अ एलाकार उन्नयन नंथु निनि लेखा पढ़ा आगो थानानि नंथु भबिष्यत तेबो उन्नयन नंथु दाबुन नेक्स्ट जेनेरेशन चरेर जे ताबु सारा जों त्रिपुरा राज्य नगु ड्राग व्यवहार खायदों मनिसरे खानाय रंग गाबर रंग काटिरजों जों मानो बसुरिबो गाबर काटि जाथो गेसरे जाहाथे के बस आगु फाइने नंथु लेखा पढ़ा दिग दिया आगु फाइने नंथु ड्राग्स आमर रंग याका नंथु अबन आन को माने ड्राग्स आमर रंग याका नि माने अबन बगे कुनो नंनि बाजार कमिटि नि बखातै कुनो ग्रुप रक खाजाक तंबा कुबुनि कुनो सामंग बतां यागोना हारजाक रक तंगे कैसा आव एनजिओ सिस्टम खाइनो कैसा संसिने एलाकार क्लाब रक दंगो खाकताल क्लाब जों बनो साजांनो बंनि रेजिस्ट्रेशन नो खाइजांनो सरकार नेहरू जुब केन्द्र रक फोरोंजाक ओंके बरनो जों खाइमो बनुगो कैसा क्लाब थुते बरक ड्राग्स एनोमन को सुइनाय बर उत्रिं रक त्रिं पालायफोर रक आबनि दै उनको गई बरम जनगण सराय खने रंग बजौगोता क्लाब होते एलाकारनि खाकताल क्लाब तो पूर्व चांपुनो गणेश हतो पारा खाकताल क्लाब इनके बरक एनजिओ होते गाहाम सामु खायतो मनु जागोता आहायता इनके बरक सुनाय बाजारबो 2 तारिख अक्टोबर गांधी बारदिन दिनो गांधी आश्रम दिनो अब बाजार साफाय खायनानै बं वान सुबजाक दंगोता बंनि क्लाब होते खाकताल क्लाब होते साफाय खायनाय बाजार साफाय खायनाय सुनाय बाजार साफाय खायजानायता इनके फाइथाक जे कखना के जे तातिनि जे असमताय ओ वातिन जरा बा नंनि अ जे प्रोग्राम रकना सक्सेसफुल उन्नानि बागै तामुनि सानानै दं बाताय मु बखा खुलुगै दै ताम साना आं वान संमा आंखो आइ इगो ताक तो वाति बिकि सेम फाइ दङ इनके मिया हर बामदि किसा वाति फाइका इनके फाइमानि दिसिन दै आबन आखाय माना मासुरबो वाति किसा थागरि तो प्रोग्राम तो जों जास्ट 11 টাকায় सुरखाय नाय 11 টার সময় वाति थाका देंके तेबो एलकानि सराय खनाय रक अकरा सागरा फाइ नाय फाइ याना खाखायो तांगे सेमराखौ नाय आले यरो आले जावि को सिटी पर्दार कुनो गइने नायले आले यो महाभारत कुनो गो गाबर नायले आले जाव ताके तिनि बो वाति जुदि आमते वाति सेम को जेरा तमनि प्राय इको 2-300 जना तो मोटामुटी दङ ओके जुदि वाति थाका देंके तेमसे बांनाय 500 जना मतो बरक कुथुम जानाय ता कुरुम कुथुमखाय फुजा आइनै ता नायलेने र तंफाव जातो खायनाय वालाय काजा करि खायता आइता गेसिनि कमिटि थुते बस एलाकानि उनको बुजोगै सायमाते न जाहाथे जों बुनेने हाय इंगातै जाहाथे जों कुनु जागाव खबर थांयातै बा कगासे तै गाहामकै न सुनाय बाजार कमिटि फुजा गाहामकै चालकखा तुइ बुलै नायखलै ताय अग्रा साग्रा उनायनो कुरुम कुथुमखाय पार खायजाहनै नाय हिनजाक तो आबनानि कोइ मुका आबन जों बुजोगै सुजोन गामतिखाय वान सुबैनो नायखलै तुइ बुलै अग्रा साग्रा जों कमिटि तुइ बुलै माथाखौ नायखलै काजा कल करि खाय आहायता बेले बेले kan hambai गान बुं सिमु गायसन इनका आने बुंखाय बिदु देबबर्मा इनका अ सुनाय बाजार कमिटि नि मेम्बर नांगबो कायसा खरकसा इनका इको सिनिताय संग जिल्ला कमिटि रक मेम्बर बेले बेले kan hambai Ga noro khana kana je borok ni oro ni dal bedal je borok ni samung man harjak tongmani ba borok city ni raijano roge je osomate kai femani ba taklai ba thanai bisini selai khali phaini salogo tebo kaham tereng khlai suba subai khlai kotor khlai osomate khailene ni ba osomate no kaina ni bongni obono na harmong ga chung tini do oro tabu sumle hatio phai sokbai jagwa aro ni osomate bere mani to sugara no phai dinge chungte tini ni jara o watai tongphano te kubun थाइरगो तरक तरक गुबुन थाइनि जोंते बो गाहाम गाहाम असमुताय कालायमोन बा असमुतायनि थाइरगो बेरे फुनुंगानि बागै हागेनो साइतो गय दङ नरक बछाया करे नायतंदि चिनि खरा भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक
जों दिनै फाइ सकवाइजाक दिनै नवमिनि असामताय जों अबनि सिगां नरकनो तेबो काइनि काइथाम जागानि असामताय फुनुक मानियागलो दिनै दाबो फाइ सकबाइका बरकाथाल हातिव बरकाथाल हातिनि जे असामताय जों दिनै आरो फाइ सकवाइजाक स्राबसानि सिगां वाटै रवावै वाटै थाकमानि बा वाटै शेखारमानि यागलो लुकुरंनो बां मानि ट्रक ट्रक अर बरकाथाल हातिव नुकजाखा असामतायनो नायनायनि बागै अब हायकेनो गोबां लुकुरकनि अर फाइ मानजाक फाइमानि नुखा ताबो फाइदि जों अर मताय नगो फाइ सकवाइजाक बा जे बंनि अरनि जे मताय दंमानि जे मताय रोनाय पुजारि हाय का साइ जों बरक बाय किसा कक सावै बंनि अरनि जे रायदार रकनो सिरिसिदनि जे रुकजागै फाइमानि असामतायनि दाल बिदाल बंनि नियम बा बंनि रायदार रकनि साइमान लायानो फाइदिंगा ताबो जों बिसिङाव थाङै पुजारि रक बाय किसा कक सालायानो yang dekat sana engkau ni gangke जों पुलावानो अरदो फाइ जों जे मताय नगो सकबायबका आबनि आगलो जे मताय रेनाय बा पुजारि बबाय जों किसा कक सालायानो के पुलानो चिनि खरांनि बिसिंते लामसगो के जे नर अरति बरकाथाल हातिव जे ओ मताय खाइ फाइमानि अब कि बसुक जरा रग्रमै खलाइजाक तंका Oke, engkai, ang to untuk pakai aji, ang saya sekarang tu ni, borong nak puja dengan kakak, ang 2002 saya, ang orang puja dengan. Ke 2002 ni sini nak Ang mutai. itu tahu sadar, orang puja dengan kakak. Ke awan si sekarang bawa orang mutai, ri. Mutai itu. Ke bobo hai raja rok nor ke orang mutai rok dosa. Oh, hai raja tu, kaita basi ni je, bermana mana sengu mutai kali, bosor puja kali, ang kai cong kali api tak. Bono ama samutay no mutay rumani kuno niyom ba kubuni sejuda kuno rogatong sini tiprasa rok ni bisinti kuno niyom rogatong je ama samutay no runani bagai ama samutay no runani bagai jo niyom je wo sini je pujari niyom mana je puja kanyai niyom to bor ke sai mana chung to jogal kai nasi Oke, je mutai rok rozak faimani abo ki samutay sengdrom ni simini dar rozak faina salbrum nomor rozak fayo Cengor mana tindin ta, tindin. Oke, paithak mutai rok tini dan ada kenapa tongo? Tini paithak no ni mana, karena kai to ekados apa? Dosami, karena to ses ngai ta. Dosami ni dina to sakhi bijago ne. Ga o sano bufru rogo khibi, o sari go da khibi na ki horo na phungo. Horo ki. Loko sari pango ta. Sari pango. Dosami ro khibi nan sekang kuno mutai rok darana nangpi. Mutai choriya. Gao ahana parani boro phai khulum lai lang lai thang ta. Oke, je bisi burum na nang to haike mutai krei ba mane oro to samung khai phai ma ba oro mutai ni bagai taklai rogo samung khai bo hai ma tong kha agin islai. Agin islai taklai tap tong kha hai ma tong. Khaini salobo hai rok ngan nei wansu. Obon sai tebo kaham ngan no nei ta wansu ta. Oke, nong nor ni je osamutai azora wo borok rok bo haike lai nor no chuba chuklai ba bo haike nor rok dole pale ke samurok lai lai abur kisa sai. Ko abur secretary tong tong Gai ko kesiar tonga tonga borok cara pada kia kali yang kai ya tapi kan yang boleh. Oke, tapi kubuni orang mutai thani mutai kubuni kuno boli rok, mana bak sejak tu sama mutai boli rok, soalnya buk rok, rozak ob hai rok bukan niam tong. Niam tu tongo, gai aku boli rok tu ada. Boli rok ki, sama mutai siang terus simda soalnya nak salsa. Salsa. Abu buat ini Ostami nabami. Ostami be nabami. Kita kubuni kuno orang mana nong sama mutai ni bagai, kita kubuni kuno buni bagai ba, kaya buni bagai, boba hai kita menurut surulai sini jatuh lukurang ni bagai tamu ni mana kulum. Abu tu kulum mah kai jalan lagi puja di jam mutai nai, bawa jatuh ni bagai ni suriwoi, kulumoi, bukan mutai jabo. Belakan hambai, nong no samutai ni belakan aja toke jar norok je, sengno sai kena rumah ni bagai, kan norok kena bagai kena, bong norok agi ni simi no raja rok norok ge, asa kesam romoi, bawa mutai roi fayo, agi ni je tong mani abo rok norok ge no tahu bawa mutai rezago, hai ke dosomini hingga dosomini mutai rumah ni ya gula borok hibiwo, abo hai ke no zung faidi, bong no kabang ma dal bidalun korona tu ibo, tahu mutai rok je tong mani abo no buseng kisah funuk nani bagai sini, mangleti sana no sana orang ni je mutai no kisah naik thok khlai je namjak tongmani bibarno kisah tisawoi phunuk nani bagai
बरकाथाल हाटिनि असा मताय बेलाय नायथाथक आबोनि बागैनो जों बुंनो अरनि जत आगेनि रायदार रक न रगै बरक सामुं खलाय फायमानि मताय रै फायमानि आबरक सायमान लायका गाव बाहायगे न असा मताय रक नायबे मानि यागला तरक तरक जों अरनि पूजा कमिटि रक इस्मा लायै कक सालायनाय जे बंनि आबो बफ्रुन सिमि रग सामुं खलाय जाका बा ताम ताम साक थारमंना हारे असा मताय गाय जाका तामनो वान सुगे बाहायगे कासे नायथाथक बरक अर्गानाइज खलायका आबरक न बसं सायमान लायनाय हाइन बागैनो ताकिस तरक तरक जों असा मताय नायबे मानि यागला बरक बाय कक सावै जों सायमाननाय ओंगे जों अरनि जे असा मतायनि दाल बिदाल रायदार रंनो रगैबा बं श्री सिटिन जे मताय खलायजाक फायमानि आकक रंनो सायमान मानि यागला जे मतायनो लुवाय जिनाय जे अरनि बंनि अर्गानाइजेशन जे कमिटि दंनाय जों बरक बाय किसा कक सालाय सायमाननाय जे बरक अर बुफुरनि सिमि बो बाहाय सामुं खलायफाय कपुलान लामसगो चिनि खरांनि मांगपलिवा पुलानो सिनि मुंकिसा रगरादि बलायना हामबाय सिनि समदेक सिनि तामन सिनि खरां बलायना हामबाय नर फायमानि बागै गाहाम न आनि मुंखा राजेश दा बर्मा आं अ जागानि मेम्बार न आनि मुंखा दाख्लाय पदकरे आइफोन सिनर पद गोनांगथाय दङ सिनि ताकु लरि दा बर्मा एन अमनि यागल तापस दा बर्मा जोंना मुसुमान केन रक तर बिसि बुरुम बुरुम न असा मताय गाय फाय ओंगे नंनि अरनि बखाते बो बाहाय साकथार मरक बो बाहाय लुवायजि मरखाय बा बो बाहाय सुबा सुरक बायखेन र असा मताय न गाय एमने तो ताकु सरा सुन केमनि सुबा सुमाया एमने सुन सिनि बाजाने थुरते खक्स मासानाय आमते केसुन अब हाके खाय दं गावनि यागला बिन थाने आरो सिनि स्टाइ दुकान सिनि बाजार ब्ला इनका सिन किसा माने ओसाय सुंबोसानि बरक बा केस केस आदा खान इखौ मुतर खाय दं जाव ता केमनि सुबा सुमाया बिसि बुरुम बुरुम जाव बाहाय केलाय खलायजागे फायना ताबु बाय बुसुक जरा रक नंना असा मताय रक गाय मानि ताबु बाय टोटली आं 8 बছর आयिंनि दं अबन सि सिगां न अबन सिगां यस अमजा सिगां सिनचे अकरा अकरा तेबो बरक कायथांगा आफर तेबो बरक काहाम खायगेना हायमा दङ ताबु नरनि अजे मताय गाय मानि बा माने बो बाहाय वान सुगैन रक अबन इतेबो कन्टिन्यू खलाय थांनाय हिनै नर वान सुगै अबन सरानि दं संखे दङ मताम देसरंग सिनि अकरा रक इको दंबाय बर बसना सुबा जखायो ताइ सिनि दुकानदार रक बस सानका काय मतामति सनो सुबा जखायो आबाके नै को चिकेन मकन ना आते हेके खालेयो ता गे गुबुन सालगो तेबो असा मताय न नायथा तकलाय नागे ना इसरा आमा काम करन तने खाले बाली काम खायजों ना आबो ताकि सते ते दे डिजाइन खायमाना बाहाय रखाय खानेजा आबो हाय रखा ओ ताबु मतायनि जराव नंनि अरन हते ताम ताम सामुं बुतां हायके ताम ताम कुनु स्पेशल अबो हाय कुनु नंनि अरव थिम रक ना हार जाग्रक दातं सिनंग तो तिनि तो टीम ना जानो सामुं ग्रुप दङ कायसा आबो 10 तानि सिमिनो दुइटा जरा रक सलिरिनाय आमने यागला याकरेनाय अरन फरे तै ताम ताम रगं जे असमताय नंनि बरकाथाल आमसायो रमदि असमताय सिमि बया आरो तो गोबां मा निनि प्रोग्राम थों बा निनि फालनग्र हायगे गोबां मते बनायथा तकलाय सना मैतिसा जागमानि आबो बो हाय दाल बिदल बो हाय शेप साब्रक दं एमने तो ताकलाय तो एमने मोटामोटी वाते किसा तंगमानि गुनो दुकानदार किसा कम कांखाय सेबसारो किसा कम का बरनि यानो रां फैसा किसा माने कम रकम kana गायमा दं इनका हमजे सिगां रकम गाय तो सुन साइमन हमजे सिगां का मन मोतां फाइना मन से दुना जतो एकदम जतो दुकान जतो गनांगा फास्ट लाजरा दुकान ताकु जरांगा तो अब बरक सासि जाय आमते रकम खादिन सासा जां जाका फेमेनि नबो मिंगि दं हागे बरक रगनि बां माने बां मानि लाइ थानाय बा मिया रगो आबुन सिगां रगो बरक दा बांखा अ जागा तिनि इनसाय मियावखै मोटामोटी बांखा आयं फास्ट लाजरा तो एकदम दैतरते हायनो का वासै वामानि यागुलो फान बरक बां मिया बांखा अथस तिनि नखना सिगां न वाते किसा वाबुई आबुनि यागुलो किसा बरक कमखा आइफन तकिया जरा दं ना कायमा दं आइफन तैसा बरक बां कायमा दं गेन रक फाइनाल सालग अ समतायनो माने बबो हागिते बुलुखरं बुसकांग टिसेतु उनान मुसुं मागे ना मा सुनो सकतिरिके सुंगति काम खायमान आबो नंग वान सुगै नायलायनाय जा गे माने अ दाबु जेम तिनि तो नंग आरो कबं मा दाल बितर वातैनि बरक तो फाइमालिया हाइपनो माने लुकुरंनि बागै ता मको कुचारनान मुसुं लुकुरंन आं काहामकै नंनि नखरे माइति जाय फैतो असानायना फाके काहाम करके नाय खुलुमै थांतो गोजां थांलायतो बुलाया सलाया खारै अरत केबो करे सुंदत सिबु बुंबारा आबो हाय आबोनो ना आबो कय मुंता आबो हायता
बेले बेलेखिन हामबाय नो गाय नरक खना कना जे बरंनि पूजा बेले नायथ थखलाय बरक अरवलुआजि ओइ नावसा नायथ असमताय नायथ थखलाय सना मिति सावो आबो हायकेनो जत लोकरंनि बागै बरक कायसा काहाम क कुसार मुंगो नारगो असमताय नायने फायपनो वाले सुग्लाय रक तां थों जतनो कुसां कुसां खाय दंगै नायथ थखलाय असमताय नायनानि बागै फियातिनि वातै इंमानि बागै दाल बिदाल थायो वातै दंमानि बागै बरक रक तरक तरक वातै शेकर मानि यागलो बांनायता हायपनो वातैनि कुसार फनो असमताय नायने बागै गोबां बरक रक नंखरलायो हायने बागै नरगो चयाकरै नायतंदि चिनि खरां चिंते कुबुनि थाइनि ते कुबुन असमताय फुनुंनानि बागै नंनि लगियो तंगो चिनि खरां Jungjotono osamutaini kha kahamta jiwaya faru kha khayo chini osani hamari jungman mang tongtung Sham Sundar Company Jewelers, Glitteria, everyday diamonds for you. Hirir duti diner protiti muhurte ar tomar nijer jowlushe. Glitteria, everyday diamonds for you. Sham Sundar Company Jewelers. আগামী 21শে সেপ্টেম্বর থেকে 29শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে স্বর্ণ শারদিয়ার আকর্ষণীয় অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, রূপোর গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড়। তাছাড়াও প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মূল্যের উপর পাচ্ছেন 250 টাকা ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি এলইডি টিভি, 3টি স্মার্টফোন ও 3টি হোম অ্যাপ্লায়েন্স জেতার সুবর্ণ সুযোগ। এছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 27টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। এবার গোপীনাথ জুয়েলার্স এর সাথে সোনা কিনুন নিশ্চিন্তে, কারণ প্রতিটি ক্রয়ে থাকছে অ্যাশিওরড জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স আমাদের পক্ষ থেকে। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, সেন্ট্রাল রোড, শিলচর, স্টেশন রোড, শ্রীভূমি। শুভ শারদিয়া, শুভ হোক শারদিয়ার উৎসব। প্রেমের মৌসুমে স্বর্ণকমল জুয়েলার্স এর নিবেদন শুধু তোমারই জন্য। অফারটি চলবে 28শে জানুয়ারি থেকে 15ই ফেব্রুয়ারি। পান সোনার মজুরিতে 25% ছাড় ও হীরের মজুরিতে 100% ছাড়। লাকি ড্রতে আছে 10টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ। চলছে গ্র্যান্ড ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল, শর্তাবলী প্রযোজ্য। আসুন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর। দোকান প্রতিদিন খোলা। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের সাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাইবে। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। ঢাকের বাদ্য বেজে ওঠে, উৎসব আসে ঘরে। বিশ্বকর্মা পুজোর আনন্দে ঝলমল করুন, গহনায় সোনা ঝরে। ঘরে ঘরে প্রস্তুতি শুরু, আসছে বিশ্বকর্মা পুজো। শহর জুড়ে উৎসবের রং আর সাজের পালা শুরু হয়েছে সব্বার মনে। এই আনন্দকে আরো উজ্জ্বল করতে মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি নিয়ে এসেছে দুর্দান্ত সব অফার। রয়েছে সোনার গহনার মজুরির ওপর 30% আকর্ষণীয় ছাড়।
প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে একদম নিশ্চিত উপহার। রূপার গহনার মজুরির ওপর পেয়ে যান 100% ছাড়, আর আছে পুরনো গহনার বদলে নতুন গহনা নেওয়ার বিশেষ সুযোগও। এইসব অফার চলবে সীমিত সময়ের জন্যই, 10 সেপ্টেম্বর থেকে 17 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। তাহলে এই বিশ্বকর্মা পুজোর গহনার আভা ছড়িয়ে দিন শুধুমাত্র মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে। মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি, গহনার গর্ব, সম্পর্কের আস্থা। Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. ICARIA, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই, লংতরাই, লংতরাই। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়, মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, GSI IGI পরীক্ষিত গ্রহরত্ন,
রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Jotoran lamsogo chin khorang ni mangpliwo chini khorang mangplini bisingte jotoran osamotari khaka hamte hamjamung ya foro ang tabuk norong ni logyo tongoruna debroma ang tabu faisok pajak takarjula ni hatini osamotani biskango noro haike choyawi nai tungni Haike norok nugui numan kra trek trek sanja engrek tebo lukurong ni bangmari trek trek khlai gobang ngai dongo Haike sing tabuk oroni amsani lukurok bai thaje thani kok salai nai le na norok se sak nai dongni sing norok no kasa kasa khlai phurungna ni sai dongnai Dadon lamsogo sing sini khorang ni bikakti phaimani nani sini mung kisai roi nong kami ni bung rok tam sai khana re taklai bisini osamotai rok bahage palai tonglai na rok ro kaham palai choma sangba amna ga nya kami hingke tam kane ga jabra para na tabu mo takarjola bazar bisingo bahai ma tong taklai bisini kaham no kaham ma tong ma tong ta Tini khoro busuk khale mani nokung ni aro chin nokung ga tini khoro nei thayu tabuk nana bai dai an sok ba chi do ke ko dino ag khana ro ko phebi anta ke tini tam ro khale ke tini bazar ro phai osamotai khulum ba tai mani ro le tam kono panya khare tam ro pali adi ba ni hor ni banta wa han ro abo panya al ka tong do tai tam sanam sung tai nai tong tai tam san se ko nai ta bu thai na cha no ko thai na hambai abo hello lamsogo sung ta ba hai no hai jompoi jala thayo phaisok baja omo jompoi jala market buskango lama kano orobong ni initiative nawi bong ni saktan bong bai kaisa pojani panel tangjak bong ni team sung nugui man kharo say no to drugs no ya karde drugs no kare lam kamo himde nei bor kaisa message mane bisingtei jompoi jala hatiwo o taklai bisini osamotai ni panel no nugui man khana hadi ang cameraman no koine bisingo haboi phongnan bagai bong ni mang thong rok bawa hai sung kisa nai ne le na kami am sai rok ba nugui man khana borok kom chini Tiprasa ro borok hingga se osamotai rok no ase kotor khe palai mane nungja gya omo hongke bong ni mangpuli motai ni mangpuli Hadi sung oro ni jakara jek somai kise kok sana nini sini mung roi nong no kami ni bung tam ge sai kana ri sin abo horibondo para Durga motai o thai kaijak tongman ke mo jompoi jala bazar thik ka sara ge taklai bisini puja bahai ma tong thane bising sai taklai de bisi tong hotok khai ma tong no thane bisi ba hain tong thok ta bu hain tong la tini nai ne meni borok to bisi bang thaya kom hai bazar din aklai na bazar din am bagai de borok ba din bagai borok bang ya bazar din ki bang nai khana ke mojum puja kin ki bor puja bla khana ke borok bang pinai puja bang nai ro Oke, tini tai bahai tam item rok tong ko tini musamung rok tu tong sarai rong ni tai tong tini ko tam kamu
Kiton tongu, goria kiton tongu. Cái omong ngang cái jompo jala bazar thik klai tong tana. Bazar kesarang kata. Puja na tikun sana musung thane bisin sai takle bisi bai tong hotok tai nok nu khong tai bo tamor sana musung bai Tadi. Tong hotok tong sema mo tong thok tak tong thogu. Tamang ka ba din dege chno teb nai thokha. Tini ma teb tong thok lai ka borok to ngai ka goria kiton tong ta tini ka hopong ai nei ro. Asuk nai. Hamai cái sayang nana ora asok tu phadi nana mai kok salai pera na. Nana pulan sai khana gare mai desa phai gadi porni. Sungda oro je chin dolo chen ne mi bot chin bot thama sa ta. Kai. Jong oro sai bot thama sungma ba. Ne mi smang ma sa. Oro ni ma putulia ta. Oro salbasuk romoi ma tong nai. Oro salbasan ne pas agi to 3 din. Tal ba salta bo din na tadi mah tong situ. Tong nak lagi cina, payah serak tong sini ta. Apa je bot yang sama naik lo sini ta. Bahaya tak lebih sudah punya nang mani bat. Ini jong brum no. Bisi cuma bisa batong kata. Ngai tamu sana musung naik tong non. Ba. Haza borong naik tong non nin bus. Naik tong go. Tamu sana musung puja. Tamu kada jong ba buri bung lah ha ba. Tai ba bosor pakai bahasan je botong tu ca. Artai kaisa kok abung ni lukurong no sai khanar di Durga Puja sing tangi palai. Omo ke sai khanar di Durga Puja palai mani karam tamo. Jin omo kai ka su siri nen tongu. Do agi raja bo kai jango. Joto siri artai phemla mono grata sa. Gya bagnyo ma pala yo. Ma ko bono. Ma mani wo. Abon joto no mani ba gita. Do. Mani pore puja Durga Puja palai thani sing tamu khai dai tong chin tipra sarok ni. Chin tipra. Samung no mong tong thong murong tei bahagi palai hen tong thong kai kono dun do sakri ke tong thokanu. Su steng khata. Wa lai chulai kri chơi. Ko ya tei ke tong mang khai cho ka ham no bui khnao bui no khata. Ya bahagi. Naran bung ke? An bung kai kini sih. Kini. Arif khatung mas. Parang ke orang nana ini. Iko yang bazar kan ono. Horibondo. Horibondo parata. Ani cucu ni mung kalah. Ani babu ni bumong ke Krishna Kumar. Nana le beri bunai thok te bung bunai thok ba. Ba hambaya ko nana. Hanyo da salah ha. Hanya sakah no setem nai thok ko tong di do. Nó bé một hàm bài thiết tòng gì? Nó hamari nango sung. Chỉ nhìn rõ ra to, chúng to. À sự nó vậy bác sẽ tập bò tòng mà chỉ này. Chẳng bật phải mà bật tức là ha. Phải mà bật tòng nó cố tiếp rồi tòng khôn ăn. Rồi nó đi bài theo tòng khó cho nó rồi cho nó bao lại giang này cha. Cái đây le đây cũng xài này. Tam bahai tak le bisin Durga Puja tây tam sana mo song. 나 부터 성 정부지라 하티오. 오늘 강거로 아기부 가입해요. tak lấy bà bay nương thừng hay chưa? Nó bien nương khá. Sương gang ke agot lan phải mani. Chini. Nó nghĩ đến đó. Chini khorang. Nó tao chini khorang. Chơi. Chini di prasa para rogo sương bahai ke pala. Phadi ke sương thago bayu kok salen thago. Ko pozano tei no hai no. Ama Durga ni kok rong no tei. Di prasa rok bahai ke chini Durga motanya pala ni nang abor ke sai. Yang si kamera. Yang di phajiri. Mata ge sak chi dita. belai hambai je tini social media chong je chini jombai hatiwo phai chokpai ma bai chini je puja committee taraf theke bu chong je aro pujari taraf theke bu no belai ka ham janagu acha hambai ro kokai chong ontoto chong aro je chini hatiwo chong puja khaimani বাঙালিরাও থাংমানি পরে जों দায়িত্ব মানা যাখা অরনি যে দেবরমা জমাতিয়া কল্লয় মুসলিম যতনো जों সমগ্র জাতি তুইনো जोंरो যতনো কম বেশ কালেকশন নগরলাইনে টুকটাক হাকে পূজা কালেকশন ন খাইলাইनो চিনি আমানো जों পূজা খাইলাই যাও গমিয়া ষষ্ঠীনি जों পূজা খাইখা 이 섭도미 보자 정 봉리시 있는지 어려 비지 클라인 우고 아니 그룹럭 정 방갈리 바이노는 우고 브라몬 감 보럭닥
kham tok nei rok boro bangali no boro no chung mana haru cái chung tini omo hai ka sapon no chung tak পর্যন্ত chung opojawo no dai to na khate lai tong jago tei 2-3 জন ayang borok বাইরে borok মানে chini chanani lungnani borok maintenance kai borok maimi rok songta obo hai ke chung je time chanani jorawo thangui chai obo hai ke ne chung bojano chung sajogui khailai tong kokai chung chini ama madrigano chung jotto যারা ওরা জম্বুই হাতিও হাতি চাপাই নেই র মুসলিম ঠং মলসং ঠং দেব্রমাং ঠং জমাটিয়ান ঠং যত এলাকানি বরক রং চং অক হামমারি রওই মা কোনো দুঃখ দুর্দশা তারদি বরণ আশীর্বাদদি বরণ হামখ্রাই রদি হিনে 지니 브라ಹ্মণ 바 정 어러 보자리 그룹 정 버러니 방의 정수리다 지니 하티 오버는 কোনো দন্নদ সাখালাই টাখলাই রজাথং বা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট টাখলাই যাথং বা যে কোনো অসুবিধার টাখলাই যাথং হিচং 지니 আমানো जों যে 어러니로 정 수리লাই যতনো পালখেন বাঁচাগৈনো 주로 정 어러 보자리 그룹 지니 정 함디 아부 하이야 정 যত এলাকানি 방의 যতনি 방의 시정 정 콜롬 라이자고 수리 라이자고 정খানে কমিটি পক্ষ থেকে 저는 দায়িত্ব라고 내가 보자는 사적비 바 진이방의 진이바자니 하티니방의 너라는 수리디 정노 진이방의 산디 도보치사 가이디 아버 정 다이토로 작마바이 정오 জিনিসনো 정 다이토 나의 정막하요 그 따복도 মোটামুটি আপনি সঙ্গে তাবো ফাইনো ফাইখানা 지니 제 보자는 범하이라고 범하이 시스템 뭐 아부터 암내성 사이만치나 가 암내성도 뭐 그룹 뭐 파이카 뭐 수셀 뭐니 뭐 파이카 네 커랑 저렇게 별라이 한바이 그러니까 아글리니 진이라고 파이카 그래서 별라이 좀 고생자 카노 어러 바जार 지니 제 보자 কমিটি라고 또 아버도 또 서석 봐야 그 가는 뭐로 비지 뭐로 두간다로 볼래 바जार কমিটি 보자 কমিটি로 뭐로 비지 뭐로 딱 포인트 에테는 마야고 지니때 에 거들 보는 게 진 아르티 장나이가 딱생 사tta 비싱어 아르티 보자 칼라이네 어러 작전원께 보자 칼라이 오 거치니 이제 바자를 이제 어드바이저 똥거 파이가 버는 바부 뭐는 니라니 소셜 미디어 থেকে বনো কিছা কক সারমান বাজারাও আর বসকাঙ্গো যেচং বমাইকে পূজা খাইকা বমাইকে খাইকা আসি বিষয়নো সব কিছু বনি থানি ও কক বনামানো ক বরন বাবু আনে আং ভাইং ব একদম পূজানি দায়িত্ব নাগৈ সামু বখাই কেসে কক সাকা হাম নগৈমান খানা চিনি খরাং নাংপ্লিং বিসিংতে আর জম্পই জালা হাতি যত বংনি কমিটি বাই tangjak taklai bisini osamatai niter oro belai naithok chini tak borok bai khe ama durga matai ni mangthong rogo ke sajukjak nogoin man kana rignai kchak bai khe rignai rokandoi risaro soroi oma hakino dalbidal color ni chini tiprasa indigenous tiprasa ni cultural dress bai khe cultural kanmung bai khe chini traditional dress bai khe no borok ni o taklai bisini ama durga ni mangthongrokno sajokjak belai no naithogo naine kengke chung gobon bosongrokni bai naine kengke chini no tesa decoration naithongma haibuma tongo tamke chini roots bai karangjak chini tradition bai karangjak keno durga matai ni joto mangthongrok bo sajokjangni bagai ar tei kaise kok ngangai oro bazar committee ni joto committee members ok borok sak tharai joto no jona kisa choba lainai kebo da ma jomatia kola hinyawo jotno tiprasa esa tiprasa nge thancha ke boro kamio bisi brum na ke takale bisio bahai keno durga puja palai tongla men nokjago जों बंनि अरनि पुजारी बायबो कक सालायखा ताइ जाकरा जों बायबो कक सालायखा अबा केनो जों ते बसाय तंनाय दालबिदाल कामियाव थांगै नरनो अमा हाके मांफ्लि फुंनान बागै
Gai sang tawo hain hai chini khorang ni team rok phai sok paijak raja kho agulin simi takle bisini chini tiprasa kami am chayo bahai ke chin tiprasa rok ma durga takle bisini durga pujan bhage palai obon bising tin thajungo sang Jompoi hati ni puja pandal laiman yaklo tabuk sungoro Jompoi ni TSR 7 Battalion Headquarter phai sok paijak oro jaga ni TSR personal rok borok bahage busuk jote saktare takle bisini puja pandal tangkha bong ni busuk jorotei saktar mungnawai ba busuk budget estimate khainai bahake takle bisini tam theme tubui bo design bakhe takle bisini pandal tangjaka abrok sungnon phungnai nor naitongni tabuk chung bisingo habnai orni personal web sung kok sanai ambagai chung jesam gansak chini khorang ni team nong ni jotto naitongna lukorongno chung phungnan ba chaite uitongo ambagai nok soyoi naitongli omong ngangkai Jompoi ni TSR Headquarter 7 Battalion ni camp bisingo sung habka tabuk nai di belai nai thotok ka sajokjak orni TSR rok belai saktari bije brum no borok puja durga matai palayo obakino chung nugiman kha takle bisini bong ni team nai di white color building dahnai white color mondir khaike tangai borok snamjak abo bo staircase snamjak tongo stair tik asawi thangai entry tongo abon pore exit lama bo tongphiro sungsai tongnai orni officers rok bai tongmunu mala khangke chung bong ni o puja no tei sung kok salai na thaya thainai norok nai tongne chung nong no joto phungna chate hoi tongo hor asak thugia khobla tabuk borok bo phaimani kom no khub bisi borok nok jagya tamkhai belaino naithotok ke ekdom cleanly maintenance khai borok snamjak sajokjak nok nokoi mankhana chin manklen bisingte sare ka ham jotana na ini asamatai saptamio hai jara manda thanai Darshana Thirama, Balaike Anika Kuhubai, Tatwaya Hamaya Faro. Program Nigi Mananu Haro Serairok, Kirana Masamunku Buga, Jatanama Anka Kuhubai Hamaya Faro, Narok of Programma Paisa Pajanto, Naithuna Nibagi, Ama Osamatai Basara Wasi Sapayo. और सुबह जाते ना सामुदायिक खिलाड़ी केवल वाला यार ताकि देखो निजिनी हमें बाबू लाये जाते ना मिलामी सके तो नहीं थे अब ना आने का साथ जाते ना कोई मन ताई तंग तो क्या जाते ना तंगलाई थंग तो अब वो आने का साथ जाते ना महन है खा कुछ बाय हिमालय है आज यहाँ 7 बटालियन TSR कैंप में शेषी बाल विद्यालय केंद्र के विद्यार्थी के द्वारा एक कार्यक्रम होने जा रहे हैं। मैं पहले तो थैंक्स कहना चाहता हूँ 7 बटालियन के CO सर को और बाकी यहाँ के जितने मेरे मित्र हैं उनको मेरा आंतरिक अभिनंदन शुभेच्छा। दुर्गा पूजा का सप्तमी तिथि के उपलक्ष्य में हम लोगों को आप लोगों ने जो मंच में दिल से बहुत समझ लो कि मैं अपने नहीं पूरे स्कूल के फाइटिंग के संताबो ओ समाtai ni pandal bisingo संहाब लायना bisingo habmani pore TSR 7 Battalion by tangjak o समाtai tai orni mangthong rok ma durga ni mutai bahai Seng na chatok ka sajokjak aborok sung tabuk nong no phungnan bagai thangai tongo nogi man khana oro belai no kusuk ka tangjak staircase oro white color bakhe paint khaijak nogi man mo kedarna ni theme haida hanai kisa Himachal Pradesh rogo parbat rogo nugma hai mandir aba ka snamjak Omong kai bisingo habmani yaklo oro bisingo entry oro bokanyo kaisa matai nok omong kai TSR 7 Battalion by tangjak bong ni oro ni matai madurgani mangthong mangpli nuin mangkhana ro
और जागनी पुजारी हिंदी बा प्रिस बोरक आबरक बंगनि टीएसआर पर्सनल रकनो पुजा सेरेमनी बागै बिजोत प्रिपरेशन खालामजागै दङ उसका ठीक से मैंने एक्सप्लेनेशन कौन करेगा पता है ये Bongni decoration banowi man khana clothing by ke bor ke decorate khaijak different colors ni cloth use khai oro sajokjak nowi man khana chini klok boskan bego dikino sajokjak सरजी फाइटिंग के ताउक जों ओ टीएसआर 7 बैटेलियन नि दुर्गा पूजा पेंडल बिशिंगो जों और नि खरकसा आदों में कोक सलाइनाय सर जी आपके बारे में थोड़ा बताइए और इस साल का दुर्गा पूजा 7 बैटेलियन टीएसआर केम ये हेडक्वार्टर से किस इनिशिएटिव बा कौन सा आइडियोलॉजी लेके इस साल का दुर्गा पूजा मना रहे हैं मेरा नाम प्रकाश मिश्रा है मैं 7 बैटेलियन टीएसआर में हूँ और ये माँ का पूजा का दायित्व तो मेरे ऊपर में दिया गया है और इस बार जो है माँ दुर्गा बहुत शुभ लक्षण है जो माँ हाथी के ऊपर में आए हैं आ जाएंगे डोली के ऊपर में तो ये बहुत अच्छी है जो पूरे समाज के लिए पूरे विश्व के लिए कल्याण का ही संकेत है और 7 बैटेलियन में जो है हर प्रतिवर्ष के भांति हम लोग इस बार भी मना रहे हैं थीम तो आप देख ही रहे हैं जो किस थीम पर बना हुआ है और हम लोग यही चाहते हैं सब विश्व का कल्याण हो प्लस हर एक आदमी सुख समृद्धि से माँ सबके ऊपर में कृपा बना के रखे यही हम माँ से प्रार्थना करते हैं जी हमने हर साल देखा है 7 बैटेलियन टीएसआर यहाँ का जो डेकोरेशन है या फिर हर नया साल में डिफरेंट थीम लेके डिफरेंट डेकोरेशन व डिजाइन लेके करते जा रहे हैं पिछले साल भी हम लोगों ने देखा है कुछ अलग ही थीम था तो इस साल जो पेंडल बनाया था बाहर से वो किसको देख के मतलब कहाँ से इंस्पायर होकर ये बनाया है एक्चुअली ऐसा है ना जो हम लोग जो हर साल जो है थीम चेंज करके बनाते हैं और इसमें ऐसा है जो हम लोग कोई बाहर का नहीं है ये सब हमारा जो अपना वीर बंधु है उन लोगों का अपने आइडिया से ही हम लोगों का हमारे जो समादेष्टा महोदय हैं उनके नेतृत्व में एक मीटिंग होता है और उस पर देख के सोच समझ के जो इस बार या पिछले साल जो हुआ आने साल जो होगा कौन सा थीम अच्छा हो ताकि हमारे जितने भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनको अच्छा लगे सब कुछ देखे माँ की कृपा बने रहे तो इस आधार पर हम लोग थीम चेंज करते हैं जी बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू फाइदी इनके जों दाबो फादर बखक थांलायानो आरो जों बबो खरकसा टीएसआर पर्सनल नो तामके ताकले बिसु गांके बनो और रेस्पॉन्सिबिलिटी रजाखा ताकले बिसिनि पूजा बाहाके लांनाय आवन बाहाके पालाय लांनाय फाइदी जों दा फादर बखक थांलायफोरनो फादर थामन यागलो जों तेबो अरनि सिनियर अफिसार सगय बखक सालायन चाइ दंनाय नरक जयवै नाय दंनाय सिन मांफले बिसिंते
Omong kai fatarong khomani lama song te he sopai ki bikwa two way ke snamjak obong ni puja pandal puja chengya kho chengna sakang joto preparation nga jagai tango aba hikino o kami am chani ngai ba haino gana gene ni kami am chani ta kho okra ju songmoi malai borok te ke sakthar mong nawi oro kaisa chamung musamung panda bo tongo hone sangkhane manka Hadi tabuk sing oro jagani senior officer sokwe kok sanan try khalene bong ni takle besini pojana toi sing thai thai ni kok sing ne le. So welcome again. Right now I'm here sitting next to the senior officer of 7 Battalion TSR Jampoi Jila headquarter. So sir, tell us about this year's theme. इस साल पिछले साल से कुछ अलग ही थीम दिख रहा है तो आज इस साल का वो जो डेकोरेशन ये कहाँ से इंस्पायर होके ये बनाया है? Actually, this is inspired from Kedarnath temple. Kedarnath temple and all these things are made by our boys, TSR boys. And this is using our local bamboo things and this gunny bags, all these things. So that means the decoration is not done by someone else. No. It is done by the Yes. All our boys ready. It is their credit. So what is this year's theme? What will be the message for the people watching out there? On the occasion of Durga Puja, yeah. Theme is, this is not any specific, based on this, actually the main message we want mainly peace and calm in our society, free from drugs and all these menace like child marriages and free our society. That's it, our message will be. And sir, what is the estimate budget to complete all the pandals? It's near about 2 lakhs. 2 lakhs near about. Yes. So, is it based on? I think as far we have seen the pandal, yeah. It is quite like eco-friendly type. Yes, of course. So eco-friendly what are the uses type. of materials? Mainly bamboos and gunny bags, and only paints, nothing else. All these things. And one special message from your side, from 7 Battalion TSR headquarters. What will be the message for the people watching out there on the occasion of Puja festival? Of course, this is Durga Puja is always means इसको बुरी चीज का खत्म करना है. तो through this puja I want to spread my message that we want peace in the society. We want to live together. All people should live together in our state. It's a peaceful state we have, and everybody should live peacefully. And that's what I said earlier. Free from mainly, especially drugs, because it's a very big issue for our state. Yes. And of course, other like child marriages, all these things. We want to free this society out of these menaces. That's it. That's really our message. Thank you so much, sir. And your identity? I am Commandant 7 Battalion TSR. Thank you so much, sir, for your time. Thank you. Da, ha. Gecheng oro haino chini TSR 7 Battalion non aleman bisingo cheng khoraksa takho okra manka cheng boyo hain saiman laina takle bisini o puja panel bahai ga sai khana ga takle bisini thanai bisin sai da na chatok ungku khana takle bahai ma tongoro phai taklai 7 sai ta sanai thoka taklai tiro go ta tamna klai jak hairo khai ke boro agin sai te nai thong ma tongka agi hinge bahai tongmani mon sai nai thoku agi bo nai thogo tabok taklai te nai thoka ini gangke khorok busuk phaleme nokunu khungni nokungni sing khortam phaija ang masa logi masa tai chrai khorsak ka phalema ta takle bisini Durga Puja tei bahai tam ro khaleke bosu jatu kan mungsung da paile ka tai tam samung numurong tei tinin jora bahai din lai ka sai tiri salsa sangguri ka khana hanya guri phinai samung ta sabai pai gela tai tongko tahu orang theka tai kubun jaga thang nai phinai jena nai phinai sen tam sanamo sang nai changna lokorong no ningni bukhak tei Durga Puja tei tam kok kesana mung sai jotono na sanamo songo jotono ka hamka gur lai di walai sulai tang lai di
Abang ta tong thok ma ba tong thok lai di. Asun. Ambai. Haino hai sing tak fai sok bai pika khumuleng hatini dukmali hatini khumuleng local committee bai luwa jang o samutai biskang o faidi oroni mangpli rok sing tabo nalene hai ke ang cameraman no koinai ani uklok ni je mangpli dongma rok no kaham klai ti sawi lukurong no furuna ne bagai hai ke lukurong ni bang mari trik khlai nuk jagi tong o norong nugu nyaman khara Tei sing o samutai nale mani logi oroni lukuro bai bathai se thaini kok salai nai lenai haike bisiburum ni haike no taklai bisu bo bebak lukuro no tongthoksa thokni bisingte khateng khaja khlaiye nok nukhungni borok bai o samutai nai leo haike sing tabuk no bisingni mandop rok funungai bahai o jagani thim rok bo bahai na harjaka te bo bahai na choto kai snam jaka bising habnai len tabo nugui naman khana rok o biskango simple na choto thok te lighting rewi snam jak Tei oroni o samutai nugui man khna chini kan borok rignai ri sabai na choto thokai snamjak busik se nai thok Norok no ogana gini ni mangpli rok te bo kaham khlai phununa ni bagi sai tongnai nalemani ya gulo oro di je tongnai borok bai bo thaise thaini kok salai ne le haikhin rok chini khorang mangpli che oi nai tongdi okra chakra beba sing na choto tok tong tok ni bisingti o salno para layo mari trek ke bang lain sabi mare
Sin korang ni bang predi bisin di lamsogo samudra ni dekha hamya faro daklai biswa mane bo bahai fer lai muno kaka ne bahai no emne kato belanyo hom dodom kano samudra ni aitong lai sabu khumulungo borok to motamuti kaham no khlaikha tini phas din ba asak em ko ya asa ta bangai to kaham no chini tibra bari o jodono hom dodom kana lai em bagai belai khatong thobo asang mo ka kasar tabung ni cerai rono kasar namu cungo bolte tabuk to tabung ni cerai rok to neng nesa bai onek gedalai tongo karon sini awo sini borok ni bisingono nukjagai tongo chin cerai rok ni bisingono awono toinyo sini tibra bari wo tabuk jaga no joto jaga no osomotai kajago abon bagai tabuk belai kaham no sini bagai cerai rok opti rok no nugoi serengteng tai kisa jaga wo to phanyo abo nitenya utsop bo kaisa utsop abo belai nangkuk mani no chin bagi bo matanya utsop bo joto no malayo dol malayo joto hasal ni borok phayo jati gusti phayo dol baksa malayo kaham hamya kok salayo abo no ngone kaham ta chin bagi dadara belai kina hambai Haike o samudra ni lama kinar rogo bani rogo songsujak mane nai thotho khlai dugan no berjagai dongo o jaga serai ni thingmani mani hoite okra rong ni chamung nungmung serai rong ni chamung bebak no man thogoi dongo Haike oron lukuro baite thasu thani kok sangan bagai jai jokai Pai ta boro chini dogano tam khela tongor na le ne kakinon pula sangra sinai tini salbosang ka ro no dong kholong mani Tini simis kholok bule salbosang bagai kholong mani mela ba 3 din ngam ta o 2 tarik ni khoi din ku nai ngai gi lekhai tam man thong na oro mo paijang nai da manai na thangjang nai bahai lottery system ket iko obo kaisa iko tiket obo 50 টাকা kaisa phalo 8 ta price mano mane 8 ta price tongta 50 টাকা kaisa tiket da Oma kaisa round no 60 ta tongo guti kaisa round no 60 ta Takari second prize अब second prize बुने second prize में भागे माने अब माने भागे मथंग माने साइड को साइड अम गुर 4 बार 8 बार अम आं कैमरामैन कोने यान तंगना बागे बम 8 बार गुरि हो 8 बार गुरि फर्स्ट प्राइज सिंगंके को मानाय पुकारक मानाय जे नों हामदोंमोन मानाय आं गेस लांना हंगला गेस तो गेसन मानाय ताकारि जे सान माने मानाय जे सान जे और नंबर 5 माने अब फर्स्ट प्राइज मिता के प्राइस थंगमाने के 50 টাকা नो 50 টাকা 20 টাকা रंग थंगमा जरा माया 20 टाका नि 20 टाका नंगा के सेकंड प्राइस को ताम तंगाइसा सेकंड प्राइस के गांगमां का सेकंड प्राइस के सेकंड प्राइस नि तंगो रो मो उनको टाका रे तंगो थर्ड प्राइस के गला सिगन दक तंगता Customer to ang to mudah-mudahan nuka mudah-mudahan fine jonggo. Ini bahaya taklay bisini dura pojono to inai. Ini to first time ba mudah-mudahan kom no khanan cimita sih borok dom inai. Mela roke sal busu tongnai poja pa esak. Poja pa esak sal tam borok tongnai ja. Sal tam borok tongnai ja. Lain phari. Dara ni sini mungruwei tini sawi phari me gesek na de. Tini an logi song tayan amo tongo tayan cerai korok. Yang ti semua thangrai sini ke family ini sing kok salah sini phari. Gai biang ni phalemen parang ke burun dara. Seng kata orang tong kumulong kono. Aw tini oro simda puila phalemen ne bo amon sing kubun jago phainai nai phaimen. Amon first time seng tayan jaga thang ya tata mane karon nenglam na lom de he. Nathok
Nejini ti prasa area wana kene sata karang tang gaga tabung ni serai rok generation ni serai rok. Onek suak nong layo drug salayo abo to use khaya karanya kaisa occasion ba abo kaisa program mutanya program no na sajak tik layo plus tai mela botong rok kang mana dal bidal dal thumung rok tongo serai rok ni paimung tongo bo samajate nejini seranya no tui beranya neng thung anam to na asa khayo. Al thane bisni sai takle bisio bum hai juda nukhar takle juda to emne khe কোনো চেঞ্জেস করে দো এমনে আগিনি যে যেমন তাবু মন তো নিও তো কে বরক বাং খাঙ্গাতে গেছে না থমু ফাইওতা আসুন না হামাইদা দা ঠিক আছে নালে কক সানাইদা নাথা হ্যালো হলা হাই নে পাপা ফাইদি হামাইদরা দা হামাই ফাইদি singyang te bo kok sana chai chulai na omong ngangkai TTAD se headquarter khumulong thai जों साइमनो त्रिपुरा हासे वाचिन त्रिपुरा सारंग बिसिंगो ngangkai जों दुर्गा पूजा हंदी जेखुनु फेस्टिवल न ति पालाय फानो जों आसक गुबुन दफन बर हाके बेलाय कतरके खालिमन नुया तामके अमो चिनि सेफ्टी नि बागे बो मेटर खायो हामिया चाया माने नोंमानि सामानि चवाक माइखौ महायरक न तैनाय जों दारां खुदेब खानाय मांखा जों हाय ड्राग सक चवाक रंग मारन कारै दाति पूजा खायफानो तंथकलायफानो किसा खाल्लै सोराबसान बिसिङाव पाइलायनानै नोंथां आबो नों बेलाय काहाम जरानि बिसिङाव हर गथक दंयावै फायदि जों ताइ सामनो माननायानो अर तो जों कयजन बे कक साका यांगो दाराबै कक सालाय हायफै आं साया पुजानो तिपा सासिदिता द कक रे गयां कागिले बाहाय नि सिनि मुंरुइ बें फायमानि पारान बुं आं दे दसरामनि अमके नि सुक सुक नि मुंखा तामनाय नि मुंग बैनाथा निम्बुं बैनाथा ओके बाहाय ताकलाय बिसिनि दुर्गा पूजा बाहाय मा तंखाके काहाम नबला नाचकाबला फाय नखनि फायमन गे खरगनि सुकबायनो दा ताइ तो एको काकी सं तंबाय जों दल नखाले पारा कासे निमांता तामके जिरान्याते गुरु फायमन आयांके बरकला करिनो छि यां तासे बरक फिका जिरान्याव के बरक कस कम तिनि कस करिता के पूजा रो के आरन ना छ त कुना यांगो छिनि और आयां बा सहर बा छि यांगले ताम हने सासना सहर न मा हनाय बले तामके खुमुलंगो बिसि ब्रुम पूजा पाइलायमन बिसिंगो ताकलाय बिसियो बाहाय कुन मुंखाजो जुदारा न नुइ गेबला काहाम नबला आगे बना छगो थाने बसर गबो मेला रो बाहाय मातन तिन तामरो पाइलायके सुकनि बागै एको ताक पाइला नै नायो पायाखो दंके थांबाय कागे फायदि जों ताबो ओ खुमुलंनि परे जों गुबुन थायबो थांगै तेबो तिप्रासा आमचायो जों ट्राइ खायनि जेसक मानसाक जों थानाय रगबो जों राजाखौ आगलियावबो जों गोगमान न माहायके लाइभ ब्रॉडकास्ट जों नंनि बागै खायो आबोनो खाबुं ताकते बो जों नंनि बागै सिनि जेसक मानसाक त्रिपुरा हासेव कामियाव थाङै सिन त्रिपुरा सा बसंरो बाहायके दुर्गा पूजा पालाय आबो नंनो जों फंनाय बाय साइतङ हाइन बागै न नाय तुनि सयावै Artai kaisai ya phono bi omong ke pranami box हायगे हायनो हाय सिं दाबो फाइसक बायका जिरानियानि विवेकानन्द क्लाब बाय संसारजाक असामुतायो हायगे फायदि अ जागानि असामुताय रंनो बाहाय नेलेने हायगे आं केमेरामेन नो कोनाय अरनि नायथथथ मांगलि रंनो फुनुनानै बागै अ जागा जों फायै नुगै मानखा जे बरकनि मोखां रुयै नायथथथ काय स्नामजाक ते केन्डेल रंगुयै मुसिक नायथथथ काय स्नामजाक आबनि यागलो सिनि याक शिबो खागो नुगै मानखा जे प्रणामी बक्स नि आ जागा शिबलिंग रिवै स्नामजाक नायथथथ खलायै हायके जों ट्रिक बिसिङाव हाबै अ जागानि नायथगं रंनो नायलायनाय बाहायके स्नामजाखा अ जागानि असामुताय कुला जों हाबै नुगै मानखा जे जागा लाइटिं रग रिजाक
lighting no rioi na thuk to khlai snam jak te o jaga ni ama o sai o samatai kotorma khai snam jak te lukurong ni bang mari bo gobang khlai no nukjak tongo truk truk horong ka hangai te bo bang hini kha khayo tam ke ta o jora o so om sukhai bang ka hangke hai ke o jaga ni cameraman no konai je o mangpli tongma rong no to ka ham khlai capture khlai lukurong mo phunu ke banati ke te o jaga te kisa kubri jaga ni slai unique nukui man khatam ni hinga o jaga je botul saka o je botul rok bai snap jak rok nukui man kha borok ni makhang rok roi nai belek hino na chuto thoka snam jak जों अर मानदब नायले माने यागुलो ओ जागरि लुगुरो बाय थाइसे थाइनि कक सालाय नायलायनाय आबुन कारिबो ओ जे मताय बिसों नायथ थ कटरमा खलाय स्नाम जाखा हायके आं ताबुक ओ जागा खरकसा आदुं जुबाय कक सानाय आं केमेरामेन न कन्याय जे बसकां फाइन होगे हो हो आंटी কেমন লেগেছে এই বছরের পূজা এবার আজকে প্রথম বেরোলাম ভালো লাগছে ও মানে এর আগে কোথায় গেছেন এর আগে গেছি সমাজ সংস্থা তারপর নেতাজি তারপর ব্লক সমনি ধূমকেতু ক্লাব তারপরে ওখানে আইলাম বিবেকানন্দ মানে কোনটা বেশি ইউনিক আর সুন্দর মানে এইটাই একটু ভালো লাগতেছে মানে অন্য ডিজাইনার করছে আর কি আর সামাজিক সংস্থাটাও ভালোই করছে খারাপ না ভালোই এরপর কোনখানে যাবেন দেখতে এরপরে যাম মান্দাইছো মনে এরপরে দেখবে গুইরা আগরতলার দিকে যাবো আর কি আপনার পরিচয় আমি ওই আমার বাড়ি জিরানিয়া কালীমুড়া আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ हायके जों ओ जागानि तिरक तिरखाय अंखरना फाइसिं थांनाय तो लायो ते बनाय छत तो खुनुंनायनि रंना जों तिरक तिरक इसको बोल दीजिएगा नहीं तो झूठ बोलता है ना हायके आपनो कारिबो जों जे जुदा नुगै मानखा बसकाङो जे ट्रफि बेरा जाग्रक आजागावो खुमरिउ साजक जाग्रक हायके लुकुरंनि बांमारि तेबो तिरक तिरक थाङो फायो बांगो आबहायं दङ जों दाबो फादराव फायमानि यागलबो अरनि बसकांनि लुगुराव बाय थाइसे थाइनि कक सालायनायलायनाय
সাইকেল আপনাদেরকে চিনি খরাং নিউজ চ্যানেল থেকে শারদীয় শুভেচ্ছা। মানে এখানে কি প্রথম না, বাড়িতে রানীর বাজার এখানে জেনে আমাদের লোকালি ধরতে গেলে প্রতি বছর আসি এখানে পূজা দেখার জন্য, এই আর কি। এখানে খুব ভালো লাগলো, এখানে পূজাগুলো খুব সুন্দর লাগছে। হ্যাঁ, আমরা অনেকগুলো দর্শনে আসলাম, এর মধ্যে এই পূজাটা আমার কাছে ভালো লাগলো আর কি। এরপরে কোনখানে দেখবেন? এখানে আস্তে আস্তে রাস্তায় যাবো, এখান থেকে আশেপাশে যেগুলো আছে এগুলো দেখে চলে যাবো, রানীবাজার চলে যাবো। রানীবাজার দুইটা ভালো পূজা আছে, বেশ সুন্দর দুটা পূজা আছে, ওই দুইটা পূজা দর্শন করে ঘরে চলে যাব। এর মধ্যে কিছু পার্থক্য হচ্ছে রানীবাজার এখানে মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। এবার রানীবাজার যে দুইটা পুজো হচ্ছে এটি বেটার, এখান থেকে ওই দুইটা পূজা খুব বেটার, এবং আগরতলার সঙ্গে তুলনা করলে এটা কম নয়, ভালো পূজা হচ্ছে রানীবাজার। আচ্ছা, অসংখ্য ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। Ting tabuk o jaga to je nai choto togoro ni mangpili dai pai lekha abni ya gulo sing norongo beskang ni te bo nai choto thong mangpili kubni thaini funuk nai haikini roksi ni khorang nai tong ni choesa. So we have the president of this club, हम उससे भी बातचीत करेंगे आज इस साल के बारे में, मतलब इस साल का दुर्गा पूजा किस इनिशिएटिव या फिर किसका इंस्पायर होके ये पैंडल बनाया है। तो प्रेसिडेंट सर, आप बताइए आज इस साल में और कुछ क्या दिखाने की कोशिश की है लोगों को? एक्चुअली हर साल हम लोग का एक ही इच्छा रहता है कि जो दुर्गा पूजा में जो भी आते हैं पुण्यार्थी जो भी आता है कुछ एट्रैक्टिव कुछ करें हम लोग, जो क्लब में और मेरा क्लब का जितना भी सदस्य लोग हैं सब मिलके चाहते हैं कुछ आइकॉनिक कुछ करे। तो इस बार भी हमने जो वेस्टेज सामान है जैसे प्लास्टिक का बोतल हो, जो हम लोग ऑयल टैंक जो तेल का जो टीना है वो, और जो हम लोग का जो पाट काठी होता है जो बंगाली में वो सब लेके ही हम लोग इसका इनिशिएटिव लिया है। जो भी वेस्टेज है हाँ कलेक्ट करके बनाया हुआ ये पेंडल। हाँ, ये पेंडल है। अच्छा, ये तो बहुत अलग ही सोच है। फिर और उससे भी अलग ये जो फोटो लगा हुआ है इसमें, एक्चुअली ये फोटो इसलिए लगा है कि सब लोग देखे कि जो होता है ना एक इमोशनल होता है ना, कोई जो समाज में जो हो रहा है, जो लड़की लोगों पर बलात्कार ये सब जो हो रहा है, जो उससे देख के सबको हम लोग को समाज में हाँ अवेयरनेस की तरह आए कि हाँ हम लोग कुछ सुधरे। हम लोग जो समाज में कुछ लोग होते हैं जो अलग सा महसूस रखते हैं हम लोग का माँ बहन की तरफ, तो वो नहीं करके तो उनको थोड़ा एहसास हो, उनको थोड़ा लगे कि हम भी थोड़ा सुधर जाए। तो इसी के ऊपर में हम लोग ये सब किया है। अलग अलग थीम में हम लोग अलग अलग कुछ दिखाया। जैसे पुराना जमाने में हम लोग का जो हरिकेन था वो गुम हो गया, लेकिन उसको भी हम लोग दिखाया। जो मोमबत्ती है कैंडल वो भी अभी कोई नहीं जलाता है, तो उसी को कुछ दिखाने की कोशिश किया, बस इतना ही है। तो बेसिकली आज इस साल का ये जो पैंडल है वो सोशल अवेयरनेस और फिर वेस्टेज को लेके, यस राइट, मतलब कैसे यूजफुल करना है जो हाँ राइट। और एक और मैंने हम लोग ने एक यूनिक चीज देखा है, कई कहा सभी जगह पे प्रणामी बॉक्स तो रहता ही है, लेकिन यहाँ पे एक शिवलिंग भी रखा हुआ है। शिवलिंग देखिए, हम लोग का हिंदू का जो देवादिदेव महादेव सबको पता है, देवता का सबसे ऊपर होता है महादेव, तो उन्हीं का जो ये सिंबल है जो हम लोग शिवलिंग में पूजा करते हैं। तो हम लोग माँ बहन बहुत एट्रैक्टिव होते हैं शिवलिंग को देख के, तो इसलिए हम लोग माँ बहन के उनको शिवलिंग के ऊपर कुछ अच्छा कुछ ये आए, तो इसलिए हम लोग शिवलिंग रखा है। तो लोकल एरिया में लोगों को क्या मैसेज देना चाहते? लोगों को तो इतना ही मैसेज मैं सबको मैं इतना ही बोलूंगा, मेरे तरफ से, मेरा क्लब की तरफ से, बियॉन्ड द क्लब का सब सदस्य की तरफ से मैं इतना ही बोलूंगा, सब आए, सब पूजा देखे, बहुत अच्छे से वो लोग अपना बच्चे माँ बहन बूढ़े वो लोग सब आए यहाँ पे और पूजा का आनंद उपभोग करे, बस मेरा यही है। और लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि इस साल का ये जो एस्टिमेट बजट कितने में बना हुआ है? जब देखिए हम लोग का कुछ बजट तो हम लोग का छोटा एरिया है जिरानिया, तो फिर भी हम लोग क्लब का सदस्य लोग बहुत अपना अपना पॉकेट से कुछ इनिशिएटिव करता है, और मोटा मोटी 22-25 लाख हम लोग का बजट है। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। नहीं, छोटा अमाउंट नहीं है, लेकिन आज की डेट में जो है लेबर का, देखिए हम लोग इसमें लेबर लोग काम करते हैं। अगर एक लेबर आता है काम करने के लिए तो उनको कम से कम 1000 रुपीज उनको कोलकाता से आता है। जो मूर्ति का जो कारीगर होता है उनको भी अच्छा प्राइस मिलना चाहिए, ठीक है। वो जो हम लोग का जो लोग भी काम करते हैं वो 15 दिन दुर्गा, देखिए हम लोग पूजा का आनंद उपभोग करते हैं और वो लोग
पूजा में इतना मेहनत कर लोग बनाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उनको 1000 की जगह 1100 रुपए मिले, 100 रुपए ज्यादा मिले तो उनको थोड़ा अच्छा लगा, अच्छा फील होगा। बड़प्पन नहीं, यही होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, हम लोग बाजार में जाते, हम लोग मछली खरीदते, अच्छा मछली देख के तो 1500 का मछली 2000 में खरीदते, तो लेबर को 100 रुपया देते तो हम लोग को अच्छा लगेगा कि उनको वो हम लोग को दिखा रहा है ये सब। तो हम मेरा सभी क्लबों से सभी जो लोग भी जो लेबर लोगों से काम कराते हैं, जो कारीगर लोग काम कराते हैं, जो आर्टिस्ट लोग है, सबको कुछ मिले, जो 1000 की जगह पे 1200 मिले, तब वो लोग अच्छा फील करके काम करेगा। यही मेरा है और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। और आपका चैनल को बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं हो इस साल की दुर्गा पूजा का, शारदीय उत्सव का। सब आप लोग अच्छे रहे, खुश रहे, एकदम आनंद से रहिए, सुस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जों ताबो फाइसा फजा जिरानिया चौमनी ओ अमो गांकाई जनप्रिय नेताजी क्लब by संघाजाक असमताई. Just have a look behind me. That's a astronaut thing. Aerospace ni plane aro punujagi tongo rocket. Abon yagolo kubuma yango portrait rizak tongo yango Air Wing Commander Indian ni Air Force. Oba hekeno yango tamsanai abo astronaut okbuni photo Dipakarmakar General Army oma hekeno kubuma chini national security ni joto top faces okni portrait hebajak tongo. Yang khaksa bahaino missile berajak army rokni missile omo bong ni taklai bisini team gangke o design ni bisintin sung Simon ka omo taklai bisini joto Indian Army Indian Air Force kango Indian President Sri Draupadi Murmu ni photo borjak. Pai sentap terus bisung hablai bong ni taklai bisini mutai ni mangthong ngalena. Bong ni main motive bong ni team ka women empowerment ni bagai borok encourage khaya taklai bisini o bojano tei nai. Jingor nogi mon gobama women je establish je well achieve ba tamsa well known faces Indian ni top leaders brirong bisingo bong ni mangfuli rok oro gobama portrait tisajak omong gangke bisingo bong ni mutai bong ni club by songhajak o mutai mangfuli nai din rok nogi mangkhana. Aboni logi pendal bisingo bahaino ma Durga ni mangfli ni debraya grao bo chingoro nugi mano Mother Teresa ni photo bo borok highlight khaikya. Abo shimiya oma hakino tayang tai khaksa digi botongoro chini Lata Mangeshkar ni je legendary singer musician boni bo photo mangfli rajak tongo abo nugi mankhana. Basically borok takli bisini bong ni team ka women empowerment bagai borok women rong belaino empower khlai highlight khai phuno ka oro takli bisini je pandal bisingo yang otai khaksa phaching sing nugui manka orong gangke Indian wrestler ba boxer hunjago Mary Kom bin bahaino mangphli oro phuno gui tongo Padi sing teruk tai kubon thayo sing thangnan chai chok laena বাপের ঘরে লক্ষ্মী স্বামীর ঘরে অন্নপূর্ণা ছেলের ঘরে জননী আমি আমি ছাড়া সংসার করি না আমার থেকে আপন করতে আর কি কেউ পারে
বাপের ঘরকে ছেড়ে এসে পরকে বাঁধি ঘরে গোত্র থেকে গোত্রান্তর যদিও রীতি তবুও যেন জননী দিতে সকল দুঃখ শুনে ভারত মাতা সেও নারী নারীর জগৎধাত্রী নারী হলো এই জগতের সবার জন্মদাত্রী পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তাই পুরুষকে বড় করে জেনে রেখো সেই পুরুষকেই নারী গর্ভে ধারণ করে মহাকাল আমার পদতলে শায়িত চিরকাল Haike sing tabu phai so pai ka mandai ni aitor ma club skango haike phai dio jaga ni naithok pandal longno na le ne o jaga o da su boro ro krei dam gayang phataro banik so lui tongo to talk less longer. Cameraman no koi dai je sini yak sidia gra bukha go oro je ketal khan nuka photo session rok snamjak je lukurok nai thotho khlai mangpuli ti sawi manani ti khlai hai kisin dabu o jaga ni tirik phataro ongkhor mani ya gulo je fataro je bani ungi tongmane ya boro no truk funuk lainai kinrong nugu nyoban khna lama rogo boro rong ni bangmari okra koto cherai juto bebak no Haiki truk bisingo habai tebo phurungani chai tongnai hai kinrong nugu nyoban khna o jaga o serai rong ni thungjak nai mani hoti sengei joro je khela rong mu thungjak tongmani
जों हायकेनो तिप्रासा आमसाय दालबिदाल थायो जों थाङै फायमान यागल' ताव हाइन हाय जों मान्दाय एलाकाते हेगुरि तेवसे जों जिरानियानि रानी बाजार साम्पाव फायसक पाक्या अरो जागाव डॉक्टर विक्रम साराबाई स्मृति क्लब बाय संसाजाक अ थायनो नुगै मांखा yang केमेरामैन कोइने yang bongni पेन्डेल के सागनानि बागै बेलाय नाइस नाइथोके साजुजाक अरो बाहायनो वा बाय बेम्बु बायके साजुजाक बेम्बुनि किनार किनार कसर कसर लाइटिंग थास के साजुजाक नाइनेदि आबुन यागलो तलावो हायनो अरो बेरिगेट बायके अरो के bongni बेंगली कल्चर नति बरो रिगनाय सॉरी नॉट रिगनाय दिस इज रुकुटु रिटुकु बायके बरो अरो संगै ताई एंट्री रगो लाइफां बुफां रग गायनाय साजुजाक फायदि जों ताबुक बिसुं हाबै bongni taklai bisini bumta heke design tu bui borok snamka tai decoration khlai ke abo phunogana tai madurgani portrait dog nongno phunongnai norok nai tongdi oro dalbidal style kiship rok bai ke kubungma oro ja kiship mi sakao portrait pot decoration tai drawing sok painting rok khlaijak abono noi man khana nai dengdi Oma hake different places o thangine जों नुगै मानखा जुदा जुदा स्टाइल जुदा जुदा डेकोरेशन जुदा जुदा डिजाइन बायके स्नामजाक रंग बाहायनो जों नुगै मानखा किशिप ताई बाइलिंग गो बाहायनो आरो रिलीजियसली सैजाक रिलीजियस कल्चर नो तै आरो बुमुं रक ताई पट्रेपट लेटेस्ट अफ सैजाक दंगो ओंखाय ताई बाइलिंग रगो ताई तामजों पट्रेपट सैजाक किशिप और जोंखौ नुगै मानखा डेकोरेट खायजाके Oro around 100+ equipment हेफाजाक bongni o taklai bisni Durga Puja ni decoration hotai yang buskango nainedi bongni club by songsajak Durga Puja ni mangthong busuk naitha tokas namjak oro jotono golden polish bakesh namjak जों बाक्सा जागाव नुखा बाक्सा क्लाब बाय डेकोरेशन बा दुर्गा पूजा नि मांथं रंनो आरो जागाव बाक्सा मा दुर्गा मायंनि साका कासाजाक बाक्सा लायन नि साका बा सिंह साका कासाजाक अरो कसं नुगै मानफाक्या करायनि साकाव कासाजाक ओंखाय आबनि लगलगि तंगो अरो ताई अन्य मताय रक bongni murti takjak naithoke Yango naine khangke jirani area tai mandai area o hor sokaba tininis horo asuk borok bangthaya tabo hor bongkha 11 ta angai dongha borok komin tongo komin nukha faidingka sangtabuk oron yagulo chung tabuk thain hai chung rajakhor agulini simi chengei dalbidal kami chung ayang takajala jompojala khumulung mandai tike chung gori phaimani yagulo tabo hain hai chung tewisa rajakhor aguli bukhang chung ta thangai tonglai piro Omonge bongni decoration, bongni lighting by kas hajuda naithoke. जों bong nero nugui mangka flickering light tai diesel light o by kas hajuda te lamao bahaino ani ungkulogo yang kolongma ke light by sengjak lamoboto almost 100 meters ni kolok haini mano paidingka sengtabo o thaino ya karete kaya thayo seng thalai perane sengtebo rajakhor agli soge asak seng jesak manchang no phungan sai joi tongo Hake sung tabo haino hai Rani Bazar ni Royal Club by Songsajak taklai bisini ama osomotai ni tero sung phaisok pakya ani kulogo nui mangkhana basa kotor make decoration khlaijak omo puila hamani lampra entry hinjago belai khana naisana ke sajojak yango naidi cameraman ang changnan koinai bwskango
besek naithok ke sajok jagyango bisingte kolokma almost 200 meter rangnai oron simi je main pandal soginani belaino kolokma ke decoration khlaija ora lighting baike 1000 lighting step ajak o jagao naidi lukorongni bangmare tabu bangi tong hor jagao nai mathang bodolno kari bahaino student side rongni bahaino scout and guides